Samoa tula ia ia malama ia I le winga o lo tātou whawai Sea ia le mafuanga o nei mau mewa tutu E le o se toe whawhangu e lea roa tunu Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu Ia angia o le tala vai mautu e whamaya Samoa le atunu Te le whau sosonga O whanau a pule le ola Po o le ato Nu e a le sa o lo tonga Toi fesili hane lava O whamua mua Le atua o Samoa manu
o te whatalo whatu i le nei tae o fau le atunu uwha malo o whanau manuia. Tātou lia le tae au leo le aso wharai leo le aso lufuru iwa le masina o setema. Tau sanga e lua awhi lua se fulu ma le tolu tā no whalava. Ai alo mai au tātou sarunga lotu te ia le sunga i le whawhingainga Pastor Henry Ungapo mai le kālezia aso fitu o le toi fio mai porirua. Si mai el whawhonga. Toi fatu Samoa i foi tai au mata mo fie mo le toi foi le au faselo inga ia mo le taimi mo le muli tatou maftanga i le nei foi mai aso tatou savalinga a mata mai lava i le asonga fua ia o mai i le nei tarau ia mai asi tatou tapo yatu i lo tatou tua ia le suafa o le atua e whaavavau lava. Awa e ona le poto le mana. O ia fo'i na te li iua tausanga matala. E ave e se ina e ia o tupu. E to fia fo'i e ia o tupu. E fo'ina mai e ia le poto i e poto. Ma le malama i e loa ma faufau. O ia na te whaalia mai mea loloto ma mea walilo. Wana sila fia le mea o loo le pōri uli. O le malama fo'i la te mau whatasi ma ia. Te o tātou te talo. Moni ma wha maoni upua tāni elu i le leitai au. O oe o le atua moni e tō tasi. O oe o le atua e te sila fia mea uma. O oe o le atua ua e whangua o mātou tangata. O mātou vaia i mea lama o le tae au fau. Mātou sauni le atua e whaanumolongo i au fionga. Mātou sauni fo i e amata tiu te mawhaiwa o le nei aso. Mātou te talo i lau fio i e mafuta mai. Mātasi mai le mātou tāpo enga. I lo suafa Yesu. Amen. I ingo le tua o le atatou whaanumolongo iai.
ua ia se whamanosi mo I tātou I le nei tai au. Tu se le whenga fau, tu se evangelia Mateo, mata apue ono, whai upo 2:5. Ngata mai le whai upo 3 se fulu me wha. Whaafonga mai a fio pa ia lo tātou li o te fia whaitawina. O le mele au te whai atu ai a te utou. A o nei o tau popole I o tau wola. I mea tau te a ai, ma mea tau te inu ai. O tau tino, I mea tau te o ofu ai. E le sili ea le ola I le mea ai, ma le tino I le ofu. Ia o tau baba ai manu whelelei. La tau te le lulu saito, te se le seli, te whaputu I whale saito. Ai whangaina I la tau e lo o tau ta maa o le langi. E le sili ea lo o tau le lei I lo rato. O ai ea so o tau na te mawhaia I lo na popole. O na whatele ina le umi o rona o langa. I le kupita e tasi. Se a foi le mea to te popole a I ofu. I o tau mawhau fau. I lau talo talo le vau. E whape feo na tupu. Nā tau te le ngā lurue. Nā tau te le milo fod. Ai o te whai atu I a te o tau. O Solomona malona mata mo fietele. Na le ofu o ia pe o le tasi o nā mea. A whai e whapea o na wha ofuina. E le atua le vao le whanua. O ola mai le aso. A e la fo ina atai au I le o ngau. I le sidi eo na wha ofuina o tau. E wha atua tua I titi. O le lei. Aua ne o tau popole ma whapeane. Ni a mea tātou te ai. Ni a foi mea tātou te inu ai. Ni a foi mea tātou te ofu ai. A wā o mea uma ia, ua sa ilia no esi. A wā o sila fia ilo o tau ta maa o ile langi. E a wā ia mea uma ia te o tau. A ia o tau mua isa ili le maa lo le tua, malana a mea tonu. O na whaapopo ina atu lea o ia mea uma ia te o tau. O le nei, aua tau te popole I le aso atai au. Awa e popole le aso atai au. I ana lava mea. E te tau I le aso, lona lava leanga. Pamania mai le atua, I le whaitawina o ana fio paia. Mai so nei sao tātou, su e ma tā ili ai. I le fina ngalo o le atua, mo oe mau. I te tonu o le tuspaia. Tā tātou mai tau wina ai. Ina ngalo le tua ina I o tātou oli ma fia. Ina ngalo le tua ina I o tātou te tano e le au noa. O le fina ngalo fo I o le tua ina I o tātou whaafitai atu ia te ia. I mea umalava ua tātou moa. Ma sosi taimi. Le foi sa tātou au ina. E tai au na nafi o le fina ngalo le tua. Ina ia whaonga ina, loso I fua na lo uola. Tātou te whai ai ngā uenga le lei. Ina ia whai lea ma moli mau. I nisi nā tau te lei loa le tua. Wa rātou vivi ia tuai ma si itia I lunga. Le suafa ma malu, ma le paia a lo tātou wa tua. Tai au nei e tau alunga le tātou maafutanga sa moa. Ia tātou whai ngā lotu le neiva yaso. Pea tuai, e le laba lo tātou wiloa o le fina ngalo o le tua. Ae ao ia te tātou ono tātou tu lai mawhai. E ao ono tātou wha mua. I mea umalava o le o langa le nei. Lo tātou whaia. O le fina ngalo o le tua. I le la unga Yesu I lunga o le maunga. Ta mai tau wina ai le whātu langa ina. E le ali whaola o mea tā ua o le o langa le nei. Sa tātou wawai ai pe a o ino tātou whamua mua le tua. E mawhai ai o na whaatoi lalo ina le soifua popole. Ma le nofo popole a so o se tangata. Bata
ia ono ana fai upo 2.5 ia o ile fai upo 2.5 ale temi lava etasi tatou te va aia i le atua alofa le atua e manatu mai e ui lava i lana foanga mai lava i le fonga ele le valimonimo se ia o i le sami loa e numero tasi lava le tangata i le sila a le atua e numero tasi lava le tangata e au mai e le atua mea le lei uma e le tua a fai mai le atua ma ta ia ono fai upo tolu se fulman tolu ma le fai upo tolu se fulman fa upo Yesu e tau alunga ile mata upo ono e au ia te oe mau ona ta sa ili mua le malo o le atua aisia awa fai mai a Yesu te a o ino tatou wha mua le malo le atua malana me tonu o isi mea uma e o kometi lava lona whatu langa ina e wha popo mai i mea ia ua tatou maua pe a o ino tatou wha mua ina le atua na ua oe i le tai au nei o le sa ilia o le fina ngalo o le atua e au fia ai le malo le atua malana me tonu malana ule a totoa awa o le vaai lea le tuspaia ma le whaamala ina lea le tuspaia o le atua lea tātou te ifo ma o tātou tākuai ai o le atua e pule ao i lunga e pule ao fo'i i lalo nei me umolo popole ai o tātou loto pe a o no tātou maua ke riso ua whai ngō fie mea uma ua tātou maua le file mu ua tātou maua le se alofani ua tātou maua le alofa o le tasi ua tātou maua le ono sai ua tātou maua le anga malu ai sili ai ona tātou whaia le fina ngalo o le tua fina ngalo le tua le opele le tau nei e au fia ai malo tātou vānu no fuai ma isi o tātou tangata o fata ita inga ia na au mai e le whaola e au o no tātou fata ita ia mai so se tasi lava na te whaia le fina ngalo o le atua o loo ia whaalongo ma usi tai foi ia Yesu Keriso ta ua ia o le whamatalanga le tusi o mātaio lona mata upo se fulu ma le fitu fai upo e 5 o le tala masani a fai mai le whamatalanga le tuspaia whauta o le au papula ua ufitia ai i le atou a o tau tala ia whauta foi o le sifufonga mai le au ua whape mai o loo wata li pelelena o te fia ia te ia o tou whalongo ia te ia ioi so se tangata lava e talitonu i le atua whaatua ia Yesu Keriso pe ao na whetalai mai Yesu i mea e ao no tātou whaia whai mai le whaamtalanga le tusi o mātaio tātou te whaalongo ia te ia aisea o lo tātou whaamua lea o le atua i mea uma ua ia whaailoa ma whetalai mai ai o lo tātou whaia o le fina ngalo le atua e ao fia ai fo'i ma lo tātou tautua ma le au nanga i so o se whaatuatuanga ma se tali tonunga ua wala au wina ai i tātou e le atua ma tai o lona mata upa se fulu ma le ono whai upu e se fulu ma le valu o te fia whai tawina mai whamtalanga tuspaia o te whai atu nei au ia te oe o pe telu oe o te atia e foi lau e kālesia i lunga o le nei papa e le mawhai a foi e whai to o se oli o na manu malo i ai i oe te a o ino tātou i loa le fina ngalo o le atua e mawhai foi o no tātou au auna mo tātou wharaina me alofa ma tāleni ua tuina mai e le atua e tau tua ai o ia i to tonu o e kālesia ma whaatua tuanga. O inae atania mai ai, lo tātou manino
ma lo tātou malama lelei i le finagalo o le atua ina ia tātou fa'atuatua iā te ia ma o tātou auauna mo ia e le aunoa. Lau oe i le tae au nei, a tātou wā ngai atu i le whaiunga o le neiva yaso. A tātou wā ngai atu fo'i i taimi e tātou te ulu whale atu ai i tapua inga. Tātou te sa ili ai i le fina ngalo o le atua, o la ulu i a te oe, mai whamoe moe. O se vāenga fo'i ua tutoa e le atua i lo fina ngalo, i le neiva yaso. Ina ia tātou wō i malu tāpua ai, e le ngata tātou te ifo, ma o tātou sa ili atu i le atua. A o le taimi lava tasi, ina ia tātou maua le fina ngalo o le atua. Aisea, kai mai, upo tusi o mataio. A o ino tātou mua i sa ili, le malo o le atua malana a Milton o na whao popo mai ai lea o mea uma i a te oe maau. Whamoe moe sa moa o lau whifilinga ma lau whifilinga i aso whaisoo e tātou te whai ai le finangano o le atua o se whifilinga mautu mai o se whifilinga e whaamanuia mai ai le atua. Tauina i whaamanuia le atua i le whai ungo le neiva yaso. Whaamanuia le atua i tiu te mawhai o le nei tā au. Ia leo matau se le atua lo o tō soifua. Te ia o le tingi to e taliu ai i a inga fo i le vi inga i le atua. Se o tātou tatana. Le atua lo mātou ta mai o i le lani. Whawhetai le tuspa ia, whawhetai le avanoa, ta mātou whaasoa ai mo mātou whaitau ina. Le sosia ma le tamau a inga. Le loloto o au upu. E whaamanatu mai pēa lava pēa ia te mātou. Ala e te tau o no mātou saba valian. Ai sili ai no mātou sa ili. I le fina halo pa ia ala ua fio. I le neiva yaso, hawhetai, ia o lea ua mātou tau nuu mai. I le aso muli o ngā luenga. I le nei sa valinga ma le neiva yaso. Mātou wa ngai atu i le weekend. I taimi o tapua inga le tua mātou tatalo. Ia mātou tufi tau whao ina manuia o aua fionga paia. O le a whaasoa mai e au auna i tutonu o i kālesia ma whata whaitau langa i fia. E fe soani ina ia whausia i pēa lo mātou wola whātuatua. Mātou tatalo le tua ia i o manuia. Whamanuia e tamaa mātutua so mātua tunu. Whamanuia e te tai. Whamanuia e le malosi o ainga o lo tautua ina e ala i ngā luenga mati ute SS. Whamanuia e le au whainga luenga le si ufonga le lau mua no lātou sao tā ua e le nei aso. E wā le momoli ina o fe au malapata inga ma so se vaenga i lunga o le nei ala leo. E sile o nei whamanuia i so se tasi. O fe lava o lo o mafuta mai ai, maua mai ai nei whaasala launga. E le anga le lei o lau fio. A mangalo so mātou se ma so mātou whaleton. I lo so akapele Yesu Keriso. O mātou ole ma wala awa toa nei. Amen. O le na ua whaafonga le tunu i tātou saunu ngā lotu o le nei tai ao, ia ale ngatai leo le nei vai aso atoa, sa tāpina ina, ma whonga i nātu ma saunu ia foi. E le sunga le whaafenga, Reverend o Henry Ungapo, mai le kālesia so fitu o le toi fio mai porirua. Ia mele, ia mamole toi le ngā whaaftai tele lava i lau sunga le whaafenga inga, whaamalo tāpena, whaaftai mo upu le leia le li i sa laulawina, ma fola ina le nei vai aso. E ngā tawai lea, i o talo whaamanuianga. I o talo fo ele tunu ia whaamanuia atu i lau sunga mal whaletua, pe fo no fo alo, e ngā tai lea o le tapo inga le kālesia, whaafitai tele lava, whaamanuia fo ele tua le sāpati tai au, e mai se fuanga o le whai ungo le vai aso, o mala mtanga o le nā masina fau, whaafitai tele lava.
ua luas fultonu minute ua te enele fitu afa le fitu o le tatou polokalame o le ata o le taeao ma lo le soifua le leilia sofou tolu a ua toʻatele foʻi tatou paaga o mafuta mai ia alofa te le atu o le polokalame faamanuia atu ia te oe faafetai lava ia le faatalofa mai ia la tatou atu i le viiga o le atua saunia i le ekalesia asofiti o le toe afia mai ia ona lua toe lema le tatou pese faaleaga nuu ia o tapena mai le tatou polokalame o le ata o le taeao e i le suiga o le polokalame lenei aso talua iona o taaloga le tatou manu Samoa ia o le laafai ama fa iloa atu le tulaga o le taaloga ia ua i latou o loo faigaluega ma latou i tonu o taavale feoaʻiga o lenei aso ia a oe o loo maimoa lau televise faauau pea ia a mo latou i le maua le avanoa taumafai le tatou leitio e faamatalatala atu tulaga o le taaloga mo loutou silafia iga o le atua usi mai le faafofoga o ai fianga lue mo au nei e lave ai mai o e wase fasino ai le ala i lunga fetala mai lo wali e awina tu ale nei fetala mai lo wali titi umale fa masinonga wala taona firma Yesu falongo ile leo fia ulu fale ile manuia fetalai mai lo wali awina tu aulene fetalai mai lo wali o aulene mo fetalai mai lo wali awina tu aulene fetalai mai lo wali O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whata mila le langi tua eva aia tapau atarini ai le pia maua sengo mosila talo whai le leise umarai au le tango ale alo whai le mau ana tai le vai mau se sa ili ala la whanga e o le mau o le ini usila e le tu mau e ai o se aso te whala e tana lo whala mai lo tano tu mau e sa moa e sa moa e tano whae wala la whae le whale o le whanana tali le lo pena tu le ile vasa la la tu la foi mai na se me ata e o la sala sa tamalo ale nei la le tu lo na olinga kai pasi bumula palo mai o do mai se va na falla e lo toma to mete o me a uma uave foi ma tu patofa ai a foi ma to ila tapua eta mo ai ta lo fai wala foi le pale o le banana ma to itale le lo pena tu ele ile vasa se me ata e ona le sala sa tamalo ai ale nei la male tuli lo
Ali Yesu alama sina pe koi kala to talinga ole uma ngai osi ayo le pena ainga launa ngai mo fale ngai nai luma mule ma ainga ma fai le se uma tai Alele banana mafadale tale lo perno atu olele ile masala atu le foi mai maseme atu ona le sala satana lo ale la vale tuli lo talo fa coi tamau le mau fa fore mi sa sale mau le malo Solo fanno dai dai malabuio ile l'amo oi camo fai non fai le palle fanno ma fai dai lo pena tu le ile ma solo tu non fai mai ma se me a kai olla le sala satana Anti talahia. Estero pipi palo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua atau le tayao. Fa malo lava le soifua maluia le tai au fou ta alofa lava le mamalu tele o le tatou tunuma le whaafonga malo le soifua maluia ta alofa lava ia o amai o le tai au ia whaftai tele la fo i kime la ritio whalongolongo whapea fo i lau Facebook o le YouTube ma le tatou app le fo i mwhain tatou whilo i le tai au fou le alofa maleanga le leo le tua ia tali tonu fo i sa maluia malolongo le po ia me la tou sa ngalu ia le ala ua manava i la tou ia fato a toyo al po le sapo le po le so fu fengalu malo tau ia o malulu stato tunu ia o temle o te fa filo ia tu male ava tele mal fa lo lo tatu tunu sunga i fa fenga ngam fa le tua tupu mai o le tunu fa le tua ma tau si sa wa mala voluma o le malo si o le tunu mala i fa na uta lo fa lava malo lava le so i fu amluia ia o tatou paaga foi o loo maumai le tautua i so se atunu o le lalolagi ia malo le soifua australia amerika hawaii tutuila o samoa so se vaega o le kelope o loo e maumai faasalau faatala faatulega fifia tele malo le folau
ia le ngata foi le ia o tono ni usila nei so se vai ngol usila wa o toi fa sa longa ta lo fa lava ma lo lava so ifua ia pe foi a to foi fa ta lo fai ta to uma lava i Wellington ne o wa o te ma lo se ta to wala leo ta si ono te se mo ta si fa mo ma lo so ifua nei ta to tu ta si ia ma lo i wo leva nei ma le fo ma le ta ya o wa fo nga ma sa ni le ainga ia lo ia pe ta ta mai ti ma lo longa wa onga ni vai tau ta pena i morito ya e kuata muli o le tausanga. Ta tonu foi o pisi foi na i e kale sia ele tau wha maa popoina o pese matala ta maiti malatu tau loto ya lele. Wa ole tūlanga na i tātou sa mo tātou tu uar tātou tunu tātou mai nei e tunu i au tātou wha wau pea i tātou loto ta maiti malatu e pea. Ia na i wha nau i wha tāwaina o i la tau ia le foi tai au. E le swinga o tātou porkalamea. O le matwafsanga i male masini la po a lea o te mata tu le talonga le manusa moa male au a Japani le tae au nei. Nela i wha moe whaia mo utango e tu inatu le tūlanga o talonga i a wala mai moanga, a wala u wha longo mala u wha fonga mai. I a maise la waila toi le mausa ava noa e mata i le talonga. Au e te pole le la longo tu al talonga. Le swinga la tatu polo kalame. Le ua maua le ava noa e wha uawa i lava le tatu polo kalame le ata le tae au. Se ia o atu le se fulu. Le fuafua pe o stei fa pena uma le talonga la tau whaia e whai noa tu pe tūlanga o le talonga mo le sila fia. Ai o le porkalame o tala la urunga o le vaiaso o le awhafonga ia i se fulu tasi. E tu mau pe le tato porkalame o le ase singa. Ia pe o le suinga na ia o le ngangala fo ina ia familia ina tato uma waso Samoa. E pele ia Samoa tama whanau po le ata alonga tau sini o ai. Ia o le mauala lewa no nisi mai mo ai o no. O SMA inga yo fa nga luenga i pe malanga ia le ala wala te mo mai o le a ta fai lava tu inatu ta loi ono tu la fono lava io fa salunga ia fa ngtana ma tu ni ata vo ile le lunga ia ai la na le leo e fa no o fa matala inatu ia ma fa salau fu ta longa nei so tape vo le vai nei musica e al naton ia o le le la ta tu se tu sta tu fa fianga o le tai nei tu so le valu ama te ta longa sa mo ma ia pani talonga le te tauna malo i Samoa pe amana o yalu kota whaino ia ma talonga le muli mai ma e ngelani le vavea o loto tamaiti ia e whainga tā tele mta tā ua fo ia Japani talonga le la fo i fia malo Japani ia o le toe luas furu minute le valu tae o le te minu sila taimi Samoa fo i lea o le atu sa o i fasa launga i o le malai falani a o le valu e amata le talonga ia o le afa fonga mai pia la tau mwhai pia no winga fa malulu fa fonga la tunu e fe suia inga ole ai no le nganga tau fa ilo atu ta longa mo si fia ala tatu se atu pese mai tamol tani fa le vao e a ona fa nga solo ile o tala o tau fo fonga le ta ya si fonga no mo ta lo fa la va
se me whaafonga le tātou tala o le tau mo nei tai au whamena official vai tau e langi le lei le tau le so e tau tu lava le aso lua. Le lau e le swinga o le tau e pio le whaelo mai. Langi le lei le tau le aso le nei tau tu lava le aso lua o le vai aso fou. Ka piti e a ina i timu e vai e fo le mata le laine nei aso. O manu tu whanganui, Wairarapa, Hawke's Bay, whapea maurua e langi le lei le tau le so. Ia o Taranaki, ma tau po le fōringa mai e timu nisi o taimi, vai ele mata le lai nisi o taimi. Ea malulu i le so i nuu na uta uolo i le lima le maulano lo i e maupra. Maurunga lo whamawina i Hawke's Bay e luas fulu. Au kilani le so e langi le lei le tau i au kilani. Ma vai e tfoilea i le motu i saute le so e langi le lei le tau le pito i lunga e au fia i Makarai Estete. O le pito i lo le motu i saute le i Queenstown, Dunedin, ma ina vekako le timu le aso le lei. O le ea malulu lo whamawina e lua lo i Queenstown. Ea mawhanwhana le maurunga whamawina e sifuru valu i Karai Estete. Nona wawai lea i le au terenga o le atunu o le iaso e whoringa mai e matele i na. Langi le lei le tau le tele o vaenga le motu i nei, motu i matu nei. Ma le pito i lunga o le motu i saute. O pia i le nei aso e langi le lei le tau lufuru iwa le fole vela lufuru lima le mawhanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington e luas furu ono minute te ele fitu na ne le fiafi. E oso a ele la tai au, i le toi 5 minute ele fitu le tai au a tai au. Ona mai le tūlanga o le fua le e malulu i Wellington e manutua o i pio na whailo ina. O lo i le vao le limanga i le valu, o le ea mawhanwhana lo i le valu whaasolo i lunga le sifuru tasi. Malulu a tātou. Talo le tai mo le au whangota le ni aso, Wellington e pe le tai i le sefuru tasi i le tai au nei. Sua le tai i le te au le lima i le fiafi, to e pe le tai i le tai le sefuru lua nane le po. Mo tātou i poli lua, sua le tai i te au le sefuru le tai au nei, pe le tai te au le whai le fiafi, to e sua leo le tai le awhatonu le sefuru nane i le fiafi. Ia mo la tau e lafo la tau tupe le ni aso, ia whamalo la valeanga le lei, o le tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia, iwa tasene, o le tupe Amerika, le o lima valu sene i le aso le nei. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe fiti, tala tolu sene, o le paanga tonga i le so le ua tasi tesi tolu o. Ia mo le tala sa moa le utala lima ono sene i le aso le nei. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe sa moa e tala lima sifuru mo le ono sene, ia malo. Ia malo fatu e proklame family atu ilo wanga leisi o tātou tino. Ula vino family anga wa soifua mo ila to uma le soifua ne yaso fatala fatu e proklame mluia tele lo wa soifua. Fia lavo e mafuta mai a ia. Anga le leile atua family ia te oe fa poponista usanga stele. O le avano whamirianga wa soifua mo le nei tai au, ia o tātou iei lea solu asifuru iwa o Septemba, mluia telelo wa soifua. Tātou emaili lava nā pe afia maini as whanau, aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tusi whai taulo o maua le tusi a kolose mua muafe upa se fulu. Kolose mua muafe upa se fulu o lo ilfo i tau whapea. I au tau sa vavali e tusa maleli. Ina ia fia mai o ia ia te utou i mea uma. Mai au tau fua mai ngā luenga le lei umalava, mai a tupu pēa lau tau loa le lei o le atua. Ia, mahana ia fo i a tima inga la apostolo Paulo, ka le sia i kolose mta mo mofe pasifulu, ia mo oe fo le tai au, ia manuia lo wasa i fua, se leo whiriwhiri ia mo oe wha manuia lo wasa whanau. Sofana, wow, yeah. That's all we be,
so ua unia uso e ia tau tua ya mua pe ale atua pa atu tau maosi tau tua male pa maoni oh my tato kipia no was far na uia tato bibi ma pa apetai ile atua uia mai tala malava o smel whaafonga o tala mena tupu laulangi nei aso tātou ria le aso luas fruiva o Septemba. O le soto sanga e tasi valurua iwa na whaavai ai ia le ofisa o leo i te tonu o Metropolitan i Peletania Lontona. Whapea la whamaunga o leo rua i mtanga runga leo mua whaavai na laulangi. Ia o le tangata e swafa ia Sir Peter Peel o ia na whawaina ia le nei ofisa o leo apea mai na ina ua whawaina na wa ia le ititi ma le laiti o mo meo soni ngā tu la fono i tono Lontona ina ua iaise ofisa o leo ma leo e ngā leo tangata leo Sir Peter Peel na veo ia ma pāle mia fo i le malo Petania mulmuli ane ina ua mai anu na whaatuina o le ofisa leo Metropolitan Police tono Lontona. O le soltau sanga e tasi iwa fitu na maua ai e se li scientisi i te tonu o Peretania le whaamai lea o le mad cow disease po le whaamai lea mafua mai a ano povi whaaspovi. O le soltau sanga tasi iwa valu o tamaitai swafa ia Stacey Ellison o nuule Oregon i tono Amerika. O le urua i tamaitai Amerika lea ua tau nuu le tumutumu o le maunga mawalunga laulangi o le Mount Everest i te tonu o Nipo. Mi o le maunga lea lua suiva afe ma lua sifuru valu futu le mawalunga. O le sola tau sanga tasi iwa i valu fatu atu lau i ele i eisi tamaitai Amerika. O le aso nei tau sanga tasi iwa o lua na tatala ma whaapai ai le whale sālo na tonu. O le kālesia kātoliko i te tonu le nuu leo le ala tele i Savai po samalai ufoi po le ala tele. O le soto sanga lua afe na whaavai ai le whale inga leo le McDonald's mo le taimi mua i te tonu Amerika Samoa le nuu leo tāfuna. E o tātou tala na, toi maua le whapoponga le taimi masani aftai lava.
Fianga mai tama o le tanifa o le vao, ia si ufonga le lo mua, le ua toi 5 minuti o le tā le valu, ia nai li poti pupu ufo i o le tātou tālonga, te mne le ua i te tonu uma au e lua, tā pena fo i mo le langina o vi i o tanga vai o maro e lua, e o le sauni e lone mo le tālonga i le nei tā iao, e o ena minute ia o na a mata lone o le tālonga, e o le a fai lava malongo pui ali i lau tau malu, na o lo leo tau te e whaafonga iai, ia e tau te le mata mata i ni ata, o na o le tūlanga o tūla whono whaasala launga o la kapi o leipo lo langi, ia o le nganga o tamu whai atu, na ia maua tātou lewa noa i loa i le skor tā longa au noa mala tau, vili po e su e le skor tā longa. Ia le ua a mata i le vi o Japani, ia o na soso o ile mo le vi o le tanga vai o le malo Samoa, ai, usi mai pēl whaafonga i nei whaafifianga so i filo i o le tai au, tau tua le neti ufonga la mua. Lela lolangi atoa, ua ave mai tala, o le manu Samoa. Wa e fiu sapani, whawheu au sasini, whai lava situa, o le polo miniki, kore a kimchi, tou mata walaiti, e se le kanga fu, e se le lakapi. Samoa pati pati, o au au lo mau penina, e uina vai vai, a e tau mawhai. O le au sila mio, le la lolangi atoa, ua ave mai tala, ole manu Samoa. Niu sila ua e laki, i lau olo peleki, ana lea i le kokoneti, e te le pai pai. Tuku ola whaafetai, whaala e au mai, a le ni ono sai, e lumanai. Samoa pati pati, o au au lo mau penina, e uina vai vai, a e tau mawhai. O le au sila mio, le la lolangi atoa,
ua ave mai tala o le manu Samoa. Sango se pulea le ulupo au maia. Next place is in the centre of it. Talo flava o talafou ma le si ufonga le lau momo le nei tai au luas fulu iwa o se te ma lua fe lua tolu. Sa file mule solo te e mai le ni whaafi tauli na tutupu e to sai maseli po te leo leo le asoana nafi. E o atu i le lua afi leo wha ingo tangata na sawa lia le taulanga ma whaahi ui le loto al palemene i Wellingtone. I le tai au na nafi e te e le te leo ni mata upo ese mana to e te tala ai ma awala ia na loka mata punia. Ai o loo iei pia leo leo, ona iei fo isa isi solo e wha pia o loo fuafui le aso to nai. O le te elea na whaia le aso ana nafi, na wha atulanga ina ni wha la potopotonga ese. Mai o atu ili to ase lau ni leo leo sa tiute, e leo ina le saunga le mu. Na ieni li poti ni wha fina unga na whaia le vao le whaipula le National, Mark Mitchell, manisi o le solo te ina ua le talia ina la lato talo sanga. Sa folafola le National o le a wha mua la tau folafolanga. Ia na whai e matua su e ai kengi pe a whai e manu malo le whai ngā pālota. Na whailo i atu Mitchell. Ia i la tau na mumuli nā tul talu sanga iluma mau talu palemene. Mai silia malito o lima wha i la tau na saini lea talu sanga le wha la potupotonga. O loo whailo atu ailo la tau te e polisi le National ma le act o loo wha atatau i kengi. Ma o se teimi mulimuliane na tue wha alawilo i se pe po wha amatalanga le National, ma folafola yo le a wha ma mawhani tau la whana fau, e wha asanga i kengi pe atola i mai e ta ia le malo, ma o le a avea fo i mala tau wha mua. O le amotu sia le sapalai o le Weet-Bix pito tau ngofia leo loo iai a le sanitarium mai le whalo loa o le warehouse. O le asotona inei o le amata iona le to e whaatawina ma o le ana o supermarket e mawai le si le atu le maululunga o la tau. Na ilo le tau lo whaatawina ai le warehouse na whaali e Anna Shipley. E le longa maali le whaamuta o le sapalai o le Weet-Bix leo lo la tau whaatawina atu i se tau ngofie. Ai o loo mawhai na whaawau pe isi whale o loa, mai na ua lātou visile atu le sanitarium, pe eise a ua na o le warehouse ua whaamuta na toi ave atu i eilea o loa,
Peitai, Elise tali au ili na tu ina atu, o lea ua iei nei ma le komisi mo mta upatau i pisinisi le whinaunga, ma o se whamatalanga le taitaifono John Small, o se tūlanga i le masani ai, e ono tā lale tau o le Weet-Bix e whaatawai le warehouse, fitu tā la i le Pack and Save ma le Countdown, e iwa tā la i le New World. Ele o mawhaiuna whailo e vaenga whai te tele e lua i le atunu o, be la te langolango ina le whainga e whale mai i whaatu ma oti. O le tele o taotonga i e whaatu pe ina e le malo, be tai, o lo o atangia mai le ono whaawau pe i le isi paia inga le pāle mene. O ni whaamamunga whauina whaalaulua ina ai, o whaalua ina le numero o taotonga i whaatu pe ina e le malo. O lo o whai e whale mai i whaatu ma oti, talo mai le tausanga i lua awhis fulu lima, na si itia mai le ono pasene le sifulu lua pasene le numero o taotonga, i e whaatu pe ina le malo, pe ona ta ua le tone usila. E se lau whaase fulu miliona ta la si tupel pule nga whaafale mai i whaitu malo Canterbury. Sa le maua i tutono le lima tausanga i o mai i le lua awhis fulu valu. Ina ua le mawhaiuna toi whaongana po tu whaapitoa i se fulu mō taotonga o nana whaaleanga ina mai maafui e. Masao lato tutongi na ini po tu mō taotonga i au nanga whaatu ma oti. Sa ta ua le tone usila, sa le mawhaiuna tu inane se whaamatalanga le te whaatu ora e winga i a kone karate. Ai ini whaamamunga mai tutono le matanga luenga o lo whaali i se mata upo whaafautuanga. Ina i whaatu ina i se komiti le atunu o ni sui se to ono lato te wa ia se fuwanga i se fulu tausanga le umi e whau mata ita ia i se polkala me matua sili o na lelei mo au nanga whaafo ma i e aveanga i whafo atu ma au nanga whale ma i le malo. Ele o manino ni whaatau sina le national po o le leipa mo le neiwhai ngā pālota ni ala tali pe lango ina le polkalame pe toi whaawau le whaionisi kone karate whaatino ai. E whale mai i whaatu ma oti ni ngā luenga whaapenei po o taotonga e whaatu pēnei whale mai i le malo. Wa mataina le la lau whala ua inga se polkalame fau whaapitoa i lungo telefoni whiaweai. E wsosani ave taavale mo le tausinga o lātou taavale, maolo o awhia mani lai sene ave taavale, whaongaine se api whaate konolosi. Na whaalia se sa upale waka ko tahi, o le amawhaiona teu i telefoni whiaweai lai sene mo ave taavale, ma o le apule fo ili tangata pēmana au iai, o le atu maulava o na iei ma lai sene o pepa, peona maasani iei mo tangata i le mana o, ini kopi po ni lai sene i whaate konolosi. Maolo iei le whaamoe ma whaiona mai a lea fuawhangai nei tau sanga lumanai, pe a talawhiangai mani suinga i le tau la fono, pe ona whaali e se sui o le NCTA. O le amawhaifo i e tangata o na waawa ai whaamatalanga uma, e winga o la tau lai sene ave taavale, o le sitala o le taavale masiaki, e ilo ai po o talawhiangai o na whioa i lunga o ala titele. E ifo ile taimi o la mawhaiona whaongai ave taavale o la tau lai sene i lunga o le apili telefoni. E tutongi e restala o taavale. O la matanga o tau sangane ina mataina i fo i se tinani usila se au nanga whaapea. Leana restala ile la taile lima se fulu wafe o taavale. O la toi whaafsota i la kampania le Slingshot, ma le Oregon, tangata na se sela whaingo tupe na whailoa ia i la tau te tutongi ina. Mai taimi na whaamuta i ono lātou whaongaina ia au nanga. E silia male lua awhi ono se laulau whaingo tangata na awhia ia lātou tupe, ili silia male ono tausanga. Pei ona maui se su enga le komisi mo mata au tau pisinisi, ele i ato ato na whailo e le Vocus Group, le company Australia le iai la laia le Slingshot, ma le Oregon, a lātou tau po fees, mai ni pa uole ele tise, ma au nanga o interneti te le vavave. E lata i le whaase lau valus fulu awhi tāla le tupe au whaeao na toi whaafoi i tangata. Mai ta i se lau tolu se fulu tāla nga i atu ile ta ilua se lau lima se fulu tāla. Ni tupe e toi tutongi, pe whaafoi a tangata ta itasi e tu saima le tu la fono whaatawa inga tāla whiangai. E ono taunu isa taimile whaonga le PayWave, e tutongi i pase se whiawa inga lau tele, mai ono mawhaiona whaonga ine pe o Snapper, Top Cards, Metro Cards. Po nisi o whaingolo o whaonga ina le taimi nei, e ono whaia se polkala me taitutu samalone tona whaapea masini. Ai ono amataini se whaingai au whiele atunu atoa, mai mawhaiona avea New Zealand, ma atunu muamwe whaatino ina se polkala me whaapea. Wa whaipa anga whaatasele waka ko tahi, ma le kamupani Amerika o le Cubic Transportation Systems, le ana maana malo se kone karate tasi tesi malitolu biliona tāla. Mo se polkalame e taanga tasi ele tutongi ngā pāsese, i whioa inga lau telele atunu o atoa.
e a mata whaataita i Canterbury, mai le tausanga lua whelua wha, o na whaatinolo lea i si vaenga umole tunuu, mai le tausanga lua whelua ono, o le ate le selu i tau le whaonganga o lea Polkalame Wellingtone, o nei le ngātai pita to o tele atu ta ngātai whaonga ina whio inga lau tele i le lau mua i tutono lea tunuu, ai elona lua fo i Wellingtone le pita to o tele o ta ngātai whaonga ina whio inga lau tele, i a ai te tele i tutono New Zealand, Ausitalia, mātunu o le Pasifika. O whaalauloa se lapata inga mo le saonga le mua le atunuu, ona o le maliu se tau le e nei pia le vai aso taluai, mai ni fuala au pepelo o le oxycodone, na maliu le tangata i se whale nei pia le aso wharai le taluai, ma o loo whaia i su enga ilona tino maliu. O whaalau te le ato le vaianga tono na whamaya mata upu po i eitu aingo whala au, se lapata inga e whaapea, o ne itu aingo whala au pepelo, o loo masalumia i elif so ta inga male maliu o le atau le lea. Whaatasi e manisi tau fia i whale mai tutono New Zealand, e ne tūlanga ti ngā aina, sa whaatau wina i lunga upenga ta whailangi, mai ei fo i le talitonunga o loo maua i so se vaenga o le atunuu. I ta longa, wa amata le ta'alonga ua lewa na whaataltali e le tāpua i ngā Samoa i so se vaenga o le lalangi le ua ta'aloila na manu Samoa ma le au malo se Japani i ta'alonga o le pulolo o whaawau pea le taimi nei. Ua filifilia tale ni seu ma sa Jordan taufua i le laina i luma whaape ma Ed Fido Malai di Angelo le wila i le laina i tua o suinga i e whama i le au lea na amata i le ta'alonga ma Argentina. E to asfultasi la tolo ta alol taimine le manu Samoa, le na ta alol ta longa sa whaia ina Japani, i le ipo le Pacific Nations Cup, i le amatanga o le tausanga nei. Manuia le tapua inga o lau manu Samoa, i le nei tai au. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. 5 minute mai ala fa mo mo ta longa le ini ai. Ia le ua sui atu le li o Brian Allen Uese i le tūlanga o le loka ina ua vele li o tale ni seu. Ia ina i minute amata o le talonga. 5 minute o mai o le afa momoe le ini ai o le talonga. Ia o le polo tongi tono Samoa line out. Le o lo malo lo na ise tasi o le ua Japani le manua. Tala mai Samoa si mai alfa fonga. Toi whaatala whātu tala whawal si ufonga le lau mole pa i o le tātou au whaafonga, ai o sei sire nei whaopoponga o tala mea lo te tupu le tātou atinuu. O se fia ngai le moto manono tai ma apoli matai, e na waso o whātā milo i pou mōli e ola mai le malo si ango le la, na whātupe ina mai lalo fso swane le malo Australia o tā o le DAP, o le Director Aid Program, na malanga ta amilo le tamai ta e komisino le malo Australia i Samoa, ya Emily Luck. Fata seman sui fai pule le tu malo. Le fiong le sui fonga fitalai au apa au muli pola alo i te fua. Fata se manisio sui o le parlemene. E lato te ta amilo ia moto e mata ma moli mawina. Le mata ngo fio le polo keti le wa mai a tāpena ina mo ia moto e lua. O le moto manono tai, e fase fulma le 5 pou mo li wa mai a whaatutu inai. Whaatase ma le fausia lo se tamai wafu e taula i ei tangata whewa i mai motu anga i mai a pia. A o apo limatai, e 5 pou mo li wa whaatutu wai vaenga sa mo o mia, ona o apo limatai wa so o aile ele tise. Whai lol tamai ta ia Emily Luck, o le tāua ma le aonga polo ketiri neu whaia mo ia moto e lua, na fausia mai lungo le nganga i tāpena pena i mō swinga o ngongo le tau, ai mai se lava ia whā, o le ama whaia i pe o na ola ia mōli i le motu, ma whesoa soania ia i lantou o lo ono nofo mau wai. O le fionga ia o apa au muli pola, na ia mo mōli le whaaftai le ngato ia motu e lua, ai o le malo fo sa moe whaaftai ai le malo Australia, e ta wala atu lan kumsina i sa mo nei, ia whesoaswani tā ua o lo whesoaswani ati na e o tātu tangata, e mai se whaalapo pitonga o awhio anga e o lawai tangata teitua tasi. O le whesoaswani le tēpal malo Australia, o lo whaatupe aipolo ke ti la aiti, e pei o ni whesoaswani mo whaalapo pitonga manuu, o awa onga, soi fua malo loina, o le sua vai mama, pui ngali si o manga, o ni Polkalame la iti po ni au onga whaata au waile au ngā o tina matamai tai,
O ni Paul Kalame fesoasoani mo tangata 5 vai. Polo Kalame whaatawe naile ia te tau, whapea foi le malupui pui o taumafa, ia lava masaunga le mo awhio anga. E toa se lauma le tōrua li ima tamaita ina whaamanu ieina le whaau unga le neva yaso a le aonga le APTC, le ua manuia toi manisi mai ima tanga luenga le malo maana whaalapo ki tonga tu ma oti, e au fiai le au onanga leo ma leo le whalipui o le vaenga o tinei mu, o le vaenga o soani mo o onanga lau tele, o le vaenga o le suavai, whapea foi ma le au onanga le malusi angtau el tise le EPC. E le saunoanga le fionga le minista wa onga na saunoanga au tu, na ia whaelo ele swinga tā wa foule wa yei taru mai le Port Kalame le APTC, e a onga whaaskol sipe ia tātou walo ma whanau ele fisosoani al malo Australia, wa maita winai le toa tele a tō le whaau unga i tama itai, le o maita winai le whaau unga, le ono se furu o tama itai matina wa whaau umai ai, mai o le toa se furu ma le limo i lantou, wo lātou tau a veina matata sa na o pei o li i sa o lātou whaia, e pei o le kāmuta ma le palama. O le whainga pā anga le nei le malo sa mua ma Australia, o lo fisosoani mai ai e maua leo whaai longa walo ma whanau e whaau umai le APTC, e le ngate mawhai o na maua ngā ruenga i Samoa nei, ai mawhai whai o na whaau ngā o lātou whaai longa i ngā rurui a tunu i whafo, pe a malanga i New Zealand po Australia. E se furma le lua matata loa o ina te tono le aonga le APTC, e au fie le tūlanga le insinia, ka muta, palama, vaengo tautali malo mo falitani malo, kuka, au onanga lau tele, ma vasenga e ave aime whaia aonga mo matata ese. Watoe whamanino mai al komisina o le ofiso whainga pālota, le tāua ma le aonga e te tau wena toi whaia a Dolores Tala le atunu, mo le tūlanga manino ma le toi whisilingia, whainga pālota la iti po whainga pālota te tele, e whea ngai ma le atunu i leanga i atu i le lumanai. O le whainga ua wha i loa tu ia whilolo, o le a au mai ai masini wha apitoa ia e mawhai o na wha i loa i le tangata ma le mawhai e o na toi alo fia le tangata, le maua le o ia mai lo na whaio ni ngā yo inga wha asori tu la whono, e wha atino ai la na pālota i so se awala. O lo vava ai foi tu ia whilolo pe ono wha o ngā ina le National ID le wa amata na whai, ai pe saunga le mo foi. Ai o masini i o wha i loe tu ia whilolo. I service rai ama, ia whakase ma masingi le whai ia fingerprints wa le whapena. Ia whakase ma tablets, ia ma computer se avitua. E o ala le vaenga o kua. Wha teams ia o whakaoko. Yo lungu kasi fai fa solo ko fuala ko ma me fai my fingerprints po e malaka so electronically verify ko ma ko i do fisa me fa pena e lima se fulini ava no whainga luenga le tu mau mo le whaatinongo le fuafuanga o nise fiso soane atuai i le au whainga luenga pe a vai kulupui pe o na whai loa. O nise o whaafita auli na tula i mai fo il whainga pālota lai te tolu wa mai atu. O niso i lantou nanga ia ne whaatino pālota, wa mai a kolosi ese o lantou swafa mai le liso i lantou wa maali liu. A o nisi, na o ane pālota, ele o iai ni o lantou swafa i lunga o lola pālota. Whai loe tu e whelolo, na e loe se manatu i le ofiso komisino whainga pālota, e sili pe anto e whaia anto le restalo pālota le atunu, e mauti noa tonuai tangata o le a pālota i lunga o lola pālota, ai tu malo i whainga pālota o lo olumanai. Wa whai loe le ofisa langolango le ofisa o whaamasinonga, tonga tani mala i awhi papale, o nisi o whaafita o li wa vaelua i na i awhi o anga, o se tasi o mata au po o lo whea ngai ne ma le tau fawine le whaamasinonga. Pei tai o sa la whai, e le o tūla i mai ei ni tūlanga whaapea, ai wana o le motu i tūmua. Whai loe tonga tani maa, i le o atua yo ia mata au pul whaamasinonga, e tasi lava le pito le nuu lātou te talia ina māmana ia ina, o le swafa o le awhio anga lea i lalo whaamaumaunga ale matanga ruenga o tina matamai tai, a tina nuu maanga fiso tai. O le tō whasi la whia e,
e ve ngato sui o fio ngata to ko sui to mai ta ta mai se vola fai ngal mo pai ale tu ta tele nei tu mo ne le vai lo ino o fio O se tasi o afuanga o ia wheese ingai niso a fio anga, e mafua mai i teimio whai ngā matai. O se tasi lo vaenga wa sila i eile ofisa o whaamesinonga, ina ia mawai se fofo o ia mata o po. O tala fowia, manuia le whai ungo le vaiaso si o tātou o tino o, whaasoi foia. Malo vautai, ia, malo lava le taua tai sina li poti la tamai tūlanga le tālonga le tātou au le mansa moma Japani. Te minei le ua sko Japani, ia whatamala lava le pui le tātou au le fuatu le manu, le la ua sko Japani. Aio le tālonga fitu, sa moele ai, Japani fitu sa moele ai. Ia le ua 15 minute ua mai au le afa mua le kiki sa moa. Pui mai Japani lunga lenga lusi fululua, ia tau fi Japani le polo. Au tam faile afa Japani mai polo tu kiki ilunga e tuli kiki fatu sa ilunga le afa Japani sapo mai pa ia aua afa malai watu tonu pa ia aua ta milo tuai vavel pui mai Japani ta ofi tam tene fa sa o tonu Fritz Lee e watu tonu sfuru mita mai le afa malai le tu Japani tam tene tu mai le fano le ai pa ia aua watu tonu le o sapo le tato prop an mesfuma lua le wila tu watu tam tene prop numero tasi fa sao tu tonu los fai pesa mo terminate tau matene le li fano le wila a tato prop numero tonu le li o Emilia o so fai pesa mo tu mai tonu tato numero tasi le li o lei ta ofi mol pesa mol polo tato afa tau matene Fritz Lee wa tu tonu Fritz Lee kilia mai sa mo o los fai pesa mo ele me la va tasi o lo pas el polo le tato loka numero 5 o el polo terminate tau matene pasi mai tu tonu tianglo le wila numero suma lua le ua play advantage fa sala e sauni fa sala i Japani na le 5 mita le mino i numero tato au tau matene lo il polo temne ele wili fa ile lo fali sala i Japani offside ya le se fa ile fa yunga kapteni pe kiki fa fo pe kiki le po Japani fitu sa moile tau ice fuloro minute o umola fa mua ya le ua so il vale tu le li fano vai pe kiki polo fa fo pe kiki po o tato sala da kiki e tato le sala mua la mtanga kiki le o tianglo le wila ele imanuia kiki le po to titi ya over polo ya le lawa le imanuia ya lo tu le fano kiki le polo out il le affa le lenga lusu lua ma le na score le nga tonu le mu le na lufu lua ma le na score le tu Japani le usava le vale tato au tongi il polo tono o le line out polo le tongi mai le fafo ma tongo fie yo le tau falani tu le talonga sei la lam sauni tongi il polo so maulunga le ai mamulu polo le mo sa mo le ai to il polo ale ili fa ili na tongi le polo tonu e o so lunga tatu au le maua ia fa lave ia le knock on ile au ia pani ele la ua skalamu lunga tonu lunga lus fulua le na lufulua o le polo tongi tonu e sa moa ma nei sia vano sia pe a mo statu score swing o tatu au le o Steven Lua tua le loka numero fa ale usui tonu le o Brian ale nu ese numero sfulma le iva o no le umanu le rio tale ni se usa nu mila ono ia le use e mel numero 5 tamale o McFarland e numero ono swinga na le ia tu mau Fritzley le fitu Jordan tau fual numero 8 sfulu valu minuti o mai o le afa mua o le talonga ai o le talonga ia pane fitu sa moe le tau ai sauni tomatene free kick sa moa me vole le sala foi le mfaina al pop ele a foi fa foi mau ia pane line out ele o to skalamu tasia taimi mai mau le talonga pe a ili fa le fali to e fa tu langa skalamu ya lu taimi ya mole fa fo mai ta to o fenga luenga ma to no ta vale ya ma lo la nga lue ona ia ta pu na fa ya ma lu atu wale fa fo nga ini so ta tu tu fi fa lo lo le minuti ona fa fo le yai sa uni to fa tu langa skalamu lo alu la vale taimi
faatumulia atoa le malae le maitau atu. Ia, sauni tongi tonu le polo, skalamu, tulei maalosi Samoa, lo maneta so skalamu leo advantage, furinga mea le asala Japani, ia le waili fai li sala Japani, ma nei ia lava nei ai e tonu atu ulunga lau papa e, ia utele lo le fai unga le kapiteni po le atulanga e tauna iai. Ia si tatu tali po le alme tauna iai. Ia, o le sikoa le na sikoa ai nei ia le aua a Japani. E le si sikoa fo le e ei si vaenga nana le fia le tatou au ia ai na sikoa la. Na ile tama na oso i luma o le tama le na ua le polo ma alfa pa ule laina. Ia le na tauri al sikoa. Kiki fafo le li fano. Ia le la file line out. Toi 5 mita mai leina sikoa. Ia sa moa. Sa auni le li o se ilala lea me tongi le polo tonu taru sia ia maua le polo lea. Ia molo molo ia maua status sikoa. Sa vale vali atu tatou au. Ia sa auni tongi maulunga oso maulunga le li. Oh, ia le advantage tatou. Molo molo sa moa. Na ui ali. Free lead polo terminate. Alo play the advantage lo falilo no wingo polo tatou po ala me tupu molo pe tatou to 5 mita mai le score alo Emile pasi atu alu atua tonu atua ta fi mai lalo molo tatou le ngai luma ta mataine pasi le polo mamulu pa u tu sol tatou au sel mai maua va no sol ia ele o se sala la fo le faina kiki le pope kiki fa fo le free kick to nga sala fo le ma faina kiki le po ele ma fa a kiki fa fo le polo Japani e la fo mer captain ia mana ia fa ile si kalamu Fritz Lee le captain il talonga de so tu sa le fo na mota to le polo e na kon fo mamulu le polo noi va nga ia na tupu i talonga talua ile la volo mai tawina terminate ia olo ia ipea. Ja, le ona i tala pu na le nei tai au. Ja, fa fo mai pese tam fa yatu. O le ua lus futasi minute wa umo la fo mo Japani. E fitu sa mo ele isi ai. O lo mata ne ta longa tono pot fa sa lau. Ya mata wa tu lango ta longa mo le si de fiel ta tu. Saudi tongi pole tonu Saudi tu sa mo, Saudi tam tene. Saudi tam tene. Pasi tam mamulu polo ya lem sauli tuang vale ta longa ya maua tamatene ai fa yana skai di pasi ya lem ya pa u ele li o lem le numele sfutasi pen lem ya le la polo ya pani mau fo ile ava noa tu so le leina o malta to ole tu tamta ya tongi mai tu tamatene le polo ya lem ya fa la ve sa u misi ona lima nok on ile ya mamulu ile mai mau fo ile ava noa le la uskalamu o le polo tongi tono Japani. Pea no fai atu. Ia o le tele o te me mamulu o le polo ta alonga le tatou au. E tarusia ia uane i toi Moses koa Japani. O le skalamu e fai i le itua Japani. I le vā leina skoa ma le afa ma le leina lufu nua i le itu lava Japani. O lo le ele polo le terminei. Sauni Japani e tongi tonu. E matue o le iloa ingo tama la ula kapia Japani. Le la watu pe foi numera. Tongi polo tontu le malo Samoa. Ili fai le lo fali to fa tu lang skalamu. Ya, pero fe atu teleri o taimi e alu ile. Ni to fa tu lang ino skalamu. Ya. Te fa fonga mai nisi o tatu tautua. Fie fa la uloa mo leita yau. O iei nei se avanoa e te lua malanga i Masauro i Australia, ka pēr masatino utupe afe tā la e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Samoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le ClickX Pacific e lafo ai au tupe i le MyCash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhao ai Australia, mai le Digicel. E ia inga o le nei whaapitoa.
ua toi titi ona whaia lea o le whainga pālota lau tele, o loa wanoa le nei e amana ia ai Sofina Ngalo, ina ia whaali Sofina Ngalo i mata upu e taua ia te oe, malo ala la whanga, e whaingo fia le pālota i le whainga pālota, ma e nao nai minute lava e whaia ai, ma whaia ona e maua mea uma e te fia sile fia, i le awala e te pālota ai, i le vote.nz, ia amana ia Sofina Ngalo, i ala i lau pālota i le whainga pālota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasala launga e le komisi o whainga pālota. Fine light in the beautiful sea, I choose to be happy. O le teknolosi, e mawhai o na whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, wa ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo ilau sila sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. We're beautiful like diamonds in the sky. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua mua, whaftai. Leo to kiki le polo am tariel ta longa na over sala sa mo le sala sa ana sala sa ya Japani le lawa over kiki le wila ya tolu sa mo le fito Japani le o so fa sa mo le terminate kiki lunga le fano le polo a taumatene ia le la sauni Japani tongi tutonu il lata la vil afol malai ma na ia le kiki le o le wila a fatonu al malaile failain auto el polo tongi tono Japani ya to foi sa mo mai polo le na ia faisala to pasinga sa uni Japani tongi tono el polo line out tongi o so mo lunga le lato tama ma el polo fa solo mai to Japani sa lato second five fa sa tonu po e malaile po sa mo ta fi tonu a tonu el malaile il talonga to fa solo mai tu tam talu lato numero valu capteni po e sa mo ta fi sala played advantage furinga mai fa sala sa mo pe a pele polo i alu le dio lich o so fa pele a Japani ele we ili le fa ile lo fali fa sala sa mo le utal no tu lo fali tato captaini e ni va nga fi fa manino leo talo tu Fritz Lee sei ya o me vole le rock po la ua ia ile polo di tu Japani atu fa o tato au lungo le polo ele la fa sala ya de lo plan nga venga Japani pe la kiki il pou pe kiki le fa fole laina ya auro e fa forma pe tau tu si fonga lo mua leo to luas fruiva minuto de tano le iva ya to fa fon foi ta tutal fo mo le tai au ya o le sala lea o le se fulu mita mai a fol malai le tu sa mo le la sa uni le Japani le kiki le polo le pou to ya fa sa ga ile le mal pou luas fitu minuto mai au le a fa mo mua to e se fulu tolu minute ya ona uma le a fa mo mua ta sia ya le to venga se tatu au te le avanol tatu au I minute mai al talonga ya fa lave ye fa mama muru polo pe si va ngana le mai tawina temlei sa o numero sfuro ya pani kiki le polo le pou sa o fo le malai o le man tango fi o le tau sa vale tu numa sa saule alu atu ova ya pani se fulu sa mo tolu la to fo email afo malai kiki le polo ya ona to fai lo tato to e mo le polo le ya sa oni le di fano e kolopu le polo ya ona tau futuri fo le tato o tuli lo atu fatali mai ya pani sa oni le di fano kiki maulunga le tuang vale poto le luma ya pani
sapo Japani, ma le nos fa il tato au tu le tato au, toi fa sala fo tato. Wa tu fa pala la si lungo le polo. Ya. Le la ua fa sala il tato, ma le tu le fa la vele. Ya tu tato au tu le ma fa o tu e lungo le polo, ya le la fa sala fo il fali. Ma tu le umana la pata ya le fali ma fa i lo le kapteni. Le mele le ya fa i le tato au masala. Ya le taimi le poto ya pani va tasi ma le polo ya o tato fa pa u ye lunga pe fa o lunga le polo. Ta ora pa leni le lau tu na tango le fa o ma le polo. Ya sauli ya pani tongi le polo tonu le tu lava ya pani. Olo ye ta longa temile. Tongi le polo mawale le lech matu lato afa fa solo lato le nei luma lato kapteni numero valu. Tau fi fitli lalo poto tato le nei luma fa le na pui pui. Tau fi ya pani le polo sauli afa kiki mawalunga. Maulunga kiki atali mai pa ia aua a le li pen lem sa mai tonu pen lem tau fi pen lem le polo lalo poto tato la ina pasi tonu lu atua tonu mo le polo tau fi tau mteine tu le tuang vale pa ia aua pasi tu tonu tato prop emile lo sfai pesa mo terminate tau mteine tu tua pa ia aua kiki fa tu sa ulunga ile maulunga ile mamau tele lalo le polo oso maulunga mawale li tu mo manu e li fa ile lovely ya po tato au tato tu ava la ve tele nalu le tu ya pani la wa ile fa ile lovely skalamu polo tongi tono ya pani ole ayo ta longa wa yai se fulu ya la wa ya pani sa mo tolu se fulu il tolu ole skalamu le fa yo le tu ya pani pe mai le toe 5 mita ile afo le malai le tu lava ya pani le o il ta no terminate ya sauni ya pani tongi polo ton le fa formal tau tu al si fonga le mo tau fa ye longa tu langa ta longa mo la to le mo la no mai mo ai e mo ta o to mo o yo lo e mai mo ya ma lo la ma upela u sa ya sauni tongi polo tonu sauni tu ya pani mo la to afa mo polo pui sa mo tu mai tonu la to fesi o sfai pe ya pani terminate alu pelo sfai nga ya pani le o manu ngale lu sfulu sko ya pani sauni le o play advantage ya pani for ngau sala fo sa mo a solo per polo ya pani ele o te me sala ya le o play advantage te le level overlap le si tu sauni no sfai pe ya pani to 5 mita melene sko a pasi tu lo fa paule ya pani ngole sko masi koa e lo ya pani ile fua tu li manu le li o leach ya le numela ono po numero fitu pe e fōringa mai e una sala le tatou au e le lope ia e sao ale wa yellow card pe pasama le ufa sala le tatou numela iva ona wia tu le ia le usfa inga ya tu so le watu ya pani le la toitu atu le ile le lo to matene la wa ya pani e se sele tu la tu ai no fuma tu le ile tamo le ya pani ile ala offside fo ito mtende le la was ko ya pani to yelo kata mo tel le po emisiel tato au los fa inga ya pani le wa wala sko ya pani fale tonu fo emale na poi ya tel le po fenta fa o le numero su fa le tia ila na tu ale se pasi atu le polo e le fu atu le manu le ai ma stato wini surfa o le lilo et fido na tato loka le sa uni pu ele numela hono le a Japan a tu so le wingi surfa ta una tu ile tu le ale o yai il taimine le la to sko Japan frulima Japan sa mo ton ya o amata no fengta ayo ta longa sa uni le fese Japan e kiki le polo le pou tu ala le uta alo tos fu fasa mo o tole tu luma kiki le polo maulunga luatu over ya pani sulfitu sa mo tolu o tu evalu minuti o le afa mo o talonga le fa forma le fa salonga la ite tiu fonga le mo longo pili il manu le tu langa o tau manga talonga le tatu au
Lo sfainga le ia pani e la tau sa uni tama ia pani e fao fo ile le lunga la tu tama le tau fi le fo map le rak. E lua tua tau mateine tu le i le lau fa sala il pep samsama. Talo tu to su fa sa mo ile minute to le talonga ia ma isi minute a mata la mo kiki maulunga le difano. O so ia pani nunga tau fi lalo potol tatu au. Sauli pase tu tonu lato prop. Pot pele nei luma ya pani lo ya la tol polo. Sauli ya pani ya mal polo tu e fo ngo mai la kiki la to. Ya lo pase tu le sia la to tamana tu mal pito tu. Kiki mau ngol polo sapo pa ya wa. Mo tu dong pa ya wa la fon mala le tu le wo mo le tu ya pani talonga. Fa sa o tu tonu pot le nei luma sa mo. Ala nu ese wel polo. Pase tu tonu ya tu. Asa mo pel polo terminei. Le rifano. Tu mai tu al tato le lio numero fitu ya Fritz Lee. Watu tu mo manu tonu fa sa o tu pe tonu. Tau fi mai ya pani. O atu pas pasinga sa mo le lus fulu ya pani. Tato fesi fa sa o tonu Fritz Lee. Tau fi lalo. Le rifano. Tu atu tonu. Tu mo manu. A solo pe lenga. Sfainga sa mo terminei. Le lili. Before ngo le rifano le uta alo tu lango afa. So fa pe sa mo terminei. Le rifano, tu mai tua, ale nu ese, pasi mai tonu. Mamulu mal polo le tua sa moa, te zau tu mua manu, kiki le polo. Ma nair kiki. Na maua ia le tato le polo, e kalapa le lilo tu mua manu. Ia maru atu al polo, ia nofolole a pani ma kiki i tua le na pe. E la na foi umalta longa e la drop kick pe kolopo ya pani le polo ya mo ta to maneros fa inga ele fa fa tin yer ta to au e ole fina utu ta to au na kiki esel polo ala pu ela vela o ya pani ya ele fa ngai le fali sauni ele li ole meki ta matonga le ta lo ya pani kolopo le polo drop kick ma lunga lava Fatalia tulele i o McFarland. Fasa o tu tonu McFarland. Pasi le tato au. Lam. Pen Lam. Poto tato le luma. Le lifano tu mai tonu ya Fritz Lee. Watu pelos fa inga sa mo al terminate. Ole si le fiele tu no si le mayele ma final live tato ta longa ya no tu la fono fa sa longa ti o sala tato li tio. Ya pero fata ua la to lo fainga luenga mala to lo tono ta vale terminate to fase longa sauni poto le rifano ia os fai pesa mo terminate sei la lem luna nga lus fulu lo le to ya pani lo le ta longa pasi mai tonu to fa sa o tu tonu le tu mo manu o los fai pesa mo terminate alo malu pui a foi le pui mai ya pani Tato numero tasi le leo watu pelos fa inga sa mo lo iluma le pou. Tar si ai fa tini le tam fa inga sa tatu au. Tau fua, watu tau fua ton mal polo. Piki runga watua, to e se fulu mita pe to yono mita ona skolo tatu au. Pase tu le li maua le li o fido fa sa o ton o fido. Sala ia sa moa. Sala sa moa. Ale la uta o fe lo falil ta longa pe foringa mai se vai nga o se me fole le ele o tu samalo tu la fono le lo poi le au le la fa sala ta le watu lunga TV le uta o fil ta longa temile yo ya panila o le pu el la to huka il tatu tama o pa yaua le feto ai yo la ulu foringa mai o toinga po ela le ale yellow card e red card e renga le la to mo la venol tato au le stato sala le e sa ola le la ave le pepa sama ele numero lua ya pani e o no watu no swainga tato au ia e mertato tama numero slima ya le la fa sala ya pani ada le sala le ya pani se manu sala tato
Na mau e whiro le polo anu mai ia ele ta e wele laupa ui lalo te tūrunga ma le polo. E wha sa le tū la fono. Ia le lau toi fo i mai ia le vaenga le feto ai ele uri i lata i le pou. Ta te le lola po le anga yo inga le tato au pe kiki i fafo ia pe kiki i le pou le polo lea. Horinga mai la le uta alo te to sfuru faa tato au. Ina ua au e lua ina ua lua ia yellow card sa moto yellow card mo ia pani. Toi 5 minute pe toi 3 minute male afa ia ona mai ale o le afa mo mua ta longa. Horinga mai le usa vali mai fritzi horinga kiki le polo i fafo pea. Lo tal no per tato au po le altonu e town fight. Ia ole lau fa sanga i fafo le kiki le polo i fafo e faise line out. Ta lucia askola i umtu amana yala wa le sauni le li ole li fano kiki atu le polo malu atu i fafo. Ea mana ia kiki to 5 mita mai le leina score le la fai ai. Ia le line out o le polo tongi tonu e Samoa. Olo faali mai lungo le au fale la matamata le au tuilangi le dio henu tuilangi la matamata mai Manisio na uso. Sauni le tato au tongi le polo tonu sei lana lem tongi maulunga oso maulunga le dio atu ataufi le luma Samoa molo tu lei taufi pea tu mai tu le tato huka le dio sei lana lem tu lei le tato au olo tu pele molo le metasi lau tu lei tu lunga lenga skoa tu lei tu pea yay ya ma uasi ko e lo Samoa el tato huka le dio sei lana lem man ia le malo sul tato fowet ia e wa tu peo la vea fo sei lana lem le la usko Samoa valu ya panes fumal fitu afa mo ta longa to e 2 minuti o mai ale o le afa mo fo ringa me le o tani to ala le we to ton te le o lo po tanga to tato au le o la vea pe o le wila ele imanino le taimi na suya to e tani to ala ton ma le tongi mawalunga o so mawalunga le o luatua saula no le polo molo lo tato au tu le tu loa ia maskoa lo le o sei lala lem ia o te lo pe umar kiki le a talon malolonga o le fasalonga si fonga la mua lo watu lava tono poto fasala lau pangalea pe ana fatanga o na watu fasalonga o lakpi lungo tato live se manuele tu ua ia ai o no polengai usta ia pe tu la fono fasalonga ma fuai o na le faia ana o lo le tata no to sauni le fano kiki le polo le pouta si al kiki pe fori nga mai la le wila le o la vea le ma foi na sui mai tonu teni to ala ai i mau atu i la vai te me fai le suinga le sauni le fano sa vali mai tua to iva se kone umar taimi o le lana kiki la sa vali tu luma kiki le polo maulunga al watu misi ole tele ale o kiki ale li fano se ala na kiki le tuanga vale pe fa sanga le po ya ne vela o misil tato ai lea to tasil minute ona uma le afa mo o talonga sa mo e valu ya pani se fulu mo le fitu sa mo e valu ya pani se fulu mo le fitu te lo e tolu minute le afa mo o talonga ta to su fa sa mo uma ile fa salanga o le io o tamutai de sa uni fese Japani a formalai drop maulunga le polo fatali mai Samoa o atu le polo ilunga le sulu o so maulunga le dio atu a sapo mai polo poto le ngai lumal tato au sa uni le fano o yele afa piki le fano le polo kiki maulunga maru atu le ifafo se e mai le talonga le tu lava Samoa ile to fulumita mai le aformalai pe amal to sfurumita mai afa malai le to sa mo lo fai el talonga le uta foi mal afa no inga pe lo polo le ya ona uma lo afa mo mua ma nei le tatu ai le ye lu tatu kiki misi kiki mo salary over mar kiki o score over foi sa uni ya pani la to numero no le con toniel polo tono no la sala la to huka tongi ya pani mau sa mo le o McFarlane poto lenga dua sa le luma sa mo le wil afa malai le di fano tu mai tonu ya Emile watu tonu Emile mana i los fa ya sa mo tem nei afa malai la wose le titi le tu ya pani tu atu le tu tam tau lu atua su atu watu fo wekti ya pani taufi mo le o James Lay os fa pesa mo tem nei la wo atu le tu ya pani tau fua step mai tonu tau fua taufi
Toi o male polo le tua tātou. Le li whano, tu mai tua. Kiki whatu sa o lunga le leo tani to ala le polo. Misi umai lau ia lau motu mua manu, toi whasolo male polo i tua. Ia knock on no male polo i le li o. Ia. Nai fōringa me waili whai le lo whali. Ia wa tā mani mano longa. Ia tā longa tia tātou au manu sa mo. Tā mano longa. Ayo tā longa sa mo e valu. O le au mano se ia pani. Ia se fulu ma le fitu. A tātou se ea tu pese lea. Ia se whamtala tu le mele tupu. Ta mau e tātou le polo. Kiki whatu sa au nunga teni to ala. Misi limo pele. Misi foi la wa ia pani. Ia le toi maua mele ia pani toi kiki me tātou i tu. E nok ona ilo i limo le li ile o tātou fulpeki. Ia le whawhiwhianga vai foi. E ala le tae ao mana tua sa utatalo ele mai loa le aso le tua i le masa
whaafonga tau tua si whonga lo mo ni te mi le tai au e le whasalunga ia ma lola whaftai fo il mai mo mai ma le whalonga mai. Tātou whasalunga awai atu I whamo maunga ina mai nei tu sai e tele atu pu e ia pani lo tātou. Tele atu mita na ngai I tātou iluma pe afua ia pani lo na winga. O le tele na malo tātou I vaenga ia e tele atu sala ia pani lo sala tātou. Ia ai o ai o tālonga le ese ai. Ia o le watale a wha. Ia pani e se fulu marifitu Samoa ia e se fulu e valu Samoa e valu. E ia le vaenga o le tālonga le na sala I tātou wana nei na alu tātou tama o tū mua manu I luma le tū fuitili au tawha ia na sala I lea. Tai whapenala le skoala ia pani. Saule tama ia pani luma le muli mali tama le ua le polo. Ia an whatauria lau whari le skoa ia ua le manino la po le atonu tū langa lea. Ia ai tarusia le afalo na lua o le talonga. Awai o le au ia pani le fo ia nau ia malo ina ia sau lunga. E tasi le tatou kiki na le ova o le sala, ia ma le kiki o le skoa le ova. Ma mau tatou kiki ana ova la, tua manai ia. Pio nei vaenga ia le whatamala I tatou o. Ia, ai, mahalo. Mahalo. E talo le afa ia na tonu watu leo le tatou whasa launga, e talo sia o fia iai oe o lo e whaafonga ia le whaafitai mena iuso ia whainga luenga ia lelei. O tau tonu ana le amana ia le tau tua le tai au nei tau whai whasa lau o tum talonga. O tau ia whainga luenga ma oe le isau televisi le isau Sky. Ia ma oe foi ia o lo e whea lua I le ta vale nei taimi. Ia ai whaafonga mai. I le tatou pese ia o le whaafonga lo le tatou talafou. Whaafifianga o le tai au. Samoa ua pai mo sei Oli,
e to e tātou pesele pea uma i le tātou tala ni te ufa ui lawe o mana i le pesele ufa longo. E mamoni atu lau whaftai tele lava i paanga le tātou le tio, le sunga ia tino ma mea whai mai ole, ave lifi mwa longo atu lakpi whaftai tino, lo whatua ia lena tau le papa male ainga iau kilani whaftai tele lava lena, pe fo le sunga whafawina tani elu, o ela Veronica vele whaftai sunga ia sina mumuta, whaftai lava le whafawa mai, sunga fo ia tongia ia lai, whanga malo se ilala, malo whaftai lava, Erika Maoe, ia o nuu tutasi o sia, Fido, ia ma uto uma lava o whaftai mai fo i maalusunga Ellen, Solomona malo Ellen, ia o leo tumawhau whau atu ia o tau e whenga luenga mena, o au le whaano loto ia TV na o au tamata o tau mwhai e whasan lau atu. Ia whamaile le matou pule. Ia mana e fo ia tolo atu por kala mele o tala lau rungo le vai aso i le sifurutasi. E whaava no pere taimi ia wale au whaanongo le whenga luenga. Ia mai la tau le feo ile au ala malise le ia ile Sky TV. Ia le whaanongo me le tātou tau. Tua i o le mafuanga na ufusu ia i tātou por kala mele taio. Nei, ai malia u tau whina ngano, la whaafonga i telefou. Una toi watu ile o tātou whasan launga. Ia o tātou tala mai Samoa, langa le fo e whaafonga isi tangata po isi fo ile tunu. I tala nei mai Samoa, o smail whaafonga. Toi whaatala whātou telefou le siu whonga le lau mole pa i o le tātou au whaafonga, ai o seisire nei whaopoponga o tala mea lo te tupu le tātou o tinu. O se fia ngai le moto manono tai ma a poli matai, e na wa so o whata milo i pou moli e ola mai le malo si ango le la, na whatupe ina mai la lo fso swane le malo au Australia o ta o le DAP, o le Director Aid Program, na malanga ta amilo le tamai ta e komisino le malo Australia i Samoa, ia Emily Luck. Whata seima sui whai pule le tu malo, le fiong le sui fonga fitalai au apa au muli pola alo i te fua, whata se manisio sui al parlemene, e lātou te ta amilo ia moto e mata ma moli mawina, le mata ngō fia le polo keti le ua mai e tāpena ina mo ia moto e lua. O le moto manono tai, e whase fulma le 5 pou mo li ua mai e whaatutu inai. Whaatase ma le fausia lo se tamai wafu e taula i ei tangata whewa i mai moto anga i mai e pia. A o apo 5 tai, e 5 pou mo li ua whaatutu wai vaenga sa mo o mia, ona o apo 5 tai ua so o aile ele tise. Whai lol tamai ta ia Emily Luck, o le tā ua ma le au ngā le polo kia tiri neu whaia mo ia moto e lua, na fausia mai lungo le ngai tā pena i mo swinga o ngongo le tau, ai mai se lava ia whā, o le ama whaia i pe o na ola ia mo li le moto, ma fisoa swania ia i lantou o lo ono nofo mau ma wai. O le fionga ia wa pa au muli pola, na ia mo moli le whaaftai le ngato ia moto e lua, ai o le malo fo sa mo e whaaftai ai le malo Australia, e ta wala atu lan kumsina i Samoa nei, e ia fisoa swani tā ua o lo fisoa swani ati na e o tātu tangata, e mai se whaalapo pitonga o a whio anga e o la vai tangata teitua tasi. O le fisoa swani le tepa le malo Australia, o lo whaatupe ai polo ke ti la Haiti, e pei o ni fisoa swani mo whaalapo pitonga manuu, o awa onga, soifua malo loina, o le sua vai mama, pui ngali si o manga, o ni porkala me la Haiti po ni au onga whaata waile au ngā o tina matamai tai, o ni porkala me fsoswani mo tangata 5 vai. Polo kala me whaata ue naile ia tatau, whapea foi le malu pui au tau mawha, ia lava masaunga le mo awhio anga. E toa se lauma le tōrua li matamai tai na whaamanu ieina le whaau unga le neva yaso a le a onga le APTC, le ua manuia toi manisi mai i matanga luenga le malo maana whaalapo pitonga tu ma oti, e au fiai le au onanga leo ma leo le whalpui, o le vaenga o tinei mu, o le vaenga o fsoswani mo o onanga lau tele, o le vaenga o le suavai, whapea foi ma le au onanga le malo si angtau el tise le EPC. E le saunoanga le fionga le minister wa onga na saunoanga au tu, na ia whaelo ele swinga tā wa foule wa yei taru mai le porkala me le APTC, e a onga whaaskol sipe ia tātou walo ma whanau ele fsoswani el malo Australia, wa maita wina le toa tele a tō le whao unga i ta maa i tai, le o maita wina le whao unga,
Le ono se furu o tamai tai matina ua whaau umai ai. Mai o le to se furu ma le limo i lantou. Wo lātou tau a veina matata sa na o pei o li i sa o lātou whaia. E pei o le kāmuta ma le palama. O le whainga pā anga le nei le malo sa mua ma Australia. O lo so swani mai ai e maua leo whaai longa walo ma whanau e whaau umai le APTC. E le ngate mawhai o na maua ngā ruenga i Samoa nei. Ai mawhai fwoi o na whaau ngā o lātou whaai longa i e ngā rurua i atunu i whafo. Pe a malanga i New Zealand po Australia. E se furma le lua matata loa o ina te tono le aonga le APTC. E au fie le tūlanga le insinia, ka muta, palama, maengo tautali malo mo falitani malo. Kuka, au onanga lau tele, ma vasenga e ave ai mawhaia onga mo matata ese. Wa toe whamanino mai al komisina o le ofiso whainga pālota, le tāua ma le aonga e te tau wena toe whaia a Dolores Tala le atunu, mo le tūlanga manino ma le toe whesilingia, whainga pālota la aiti po whainga pālota te tele, e whea ngai ma le atunu i le anga i atu i le lumanai. O le whainga ua wha ai loa e tuia whilolo, o le a au mai ai masini wha apitoa ia e mawhai o na wha ai loa ai le tangata ma le mawhai e o na toi alo fia le tangata. Le maua leo o ia mai lo na whaio ni ngā yo inga wha asori tu la whono, e wha atino ai la na pālota i so se awala. O lo vava ai foi tuia whilolo pe o no wha o ngā ina le National ID le wa amata na whai, ai pe saunga le mo foi. Ai o masini i o wha ai loe tuia whilolo. E service rai a mai, e whakase ma masini le whai e a fingerprints wa me whapena. E whakase ma tablets. Ia ma computer se ave tua. E o ala le mai ngai o kua. Wha teams ia o whakaoko. E o rungu a kasi, whai, whasolo. Ko fuala ko ma me whai my fingerprints po e malaka. Sau electronically i. Verify ko ma ko i do fisa me whapena. E lima se fulini awa no whainga luenga le tu mau mo le whaatinongo le fuafuanga. O nise fisoswane atuai i le au whainga luenga. Pe a vai kulupui pe o na whai loa. O nise o whaafita uli na tula i mai fo il whainga pālota la i te tolu wa mai atu. O nise o ilantou nanga ia ne whaatino pālota. Wa mai a kolosi ese o lato swafa mai le liso ilantou wa maa le liu. A o nisi, na o ane pālota ele o iai ni o lato swafa i lunga o lola pālota. Whai loe tu e whelolo, na e loe se manatu i le official komisino whainga pālota. E sili pe ato e whaia a Dolores Tala pālota le atunu. E mauti noa tonuai tangata o le a pālota i lunga o lola pālota. Ai tu malo i whainga pālota o lo olumanai. Wa whai loe le ofisa langolango le ofisa o whaamasinonga, tonga tani mala i awhi papale. O nisi o whawhita o liwa vaelua i na i awhi o anga, o se tasi o mata au po o lo whea ngai ne ma le tau whafo i ne le whaamasinonga. Pei tai o sa la whai, e le o tūla i mai ei ni tūlanga whapea, ai wana o le motu i tūmua. Whai loe tonga tani maa, i le o atua i o iamata au pul whaamasinonga, e tasi lava le pito le nu ulatou te talia ina mamana ia ina, o le swafa o le awhio anga lea i lalo whaamaumaunga ale matanga rungo tina matamai tai, a tina nuu manga fisotai. O le tō whāsira whia e le ngato sui o whia, ngā tātou o sui to mai tai. Ka mai se wala whainga rungo pai a rea tu tā tele i nei tumu wane leo bairu inga o whia. O se tasi o afuanga o ia wheese inga i niso a whio anga, e mafua mai i teimio whainga amatai. O se tasi leo vaenga wa sila i eile ofisa o whaamasinonga, ina ia mawai se fofo o ia mata o po. O tala fowia, manuia le whai ungo le vaiaso si o tātou tuna o, whaasai foia. Leo whaamasono le awha muni le tālonga, tongi tonu le polo tau le tua Samoa, tau while tātou au. Sauni le dio tomateine. Pasi mal polo ton te lena lem, os whaile tātou au, poto lenga i luma. Lena lus funlua le tua Japani lo il tālonga tem nei. McFarlane. Sauni polo i tua, tomateine, pasi mal tātou numa le tasi. Tau filalo. Sala Japani, sala Samoa. Fai si fai yanga o le tātou au.
I lo sfa inga le alu tau tama mo le polo atu tu, ele se alu lango lango fo i le fai si fai yanga tele o tatu au. Vai. Fai yanga tele tatu au. So man, nei ele sfa inga tatu le nunga lenga lus furulua ele ni tangata weta o support players, tangata o tu lango lango tangata le alu mo le polo. Ia le la o sala kiki fa fo Japani sauni. O tu fa ile line out le tu lava Japani o lo il ta longa terminei. O fa minute o mai o le afa mo mua. Ta tu tala fo to mo lava no fa fonga fululua ia o no le wa. Tu fo mai to e la ki e tu tato video le mai mo mai ai yata I muni no umsa mo. Ia le la tal no tu ta longa. Sound passing le tu a Japani le was fight. Ia fōringa mai le play the advantage le foli o le wing o le tala ia le fa sala sa mo. Sala sa mo. Tele o mau le ia fōringa mai pu ele o ile polo pe a o le misi la vai. Ia o le foi le alu tonu le huka le Japani wa umalon taimi sa fa sala ai. Ia le fo to ya tols fully molta to wa wina o to watu tonu tatu wafa. Te leo leva no sa tau tato score le os fa inga le ai fa. Te le no tato au por se la wari si tu e mai tau wina isi a wari o le o isi tama ta alo la kopi. E tau ma fai se sala. A fa lavela o la vai le osoria ya panil tu la fono. Le tau fa petani o le milk, the penalty. Tongi pole tonu sau le tu ya pani line out. A solo ma lato first five o so fai pe ya pani terminate pu e malel pu e sa mo. Saul pas pasinga mau lato numero valu kapteni pu el tato au. O so fa I pe Japani terminei wala tato ile afol a linga lusfulu le tu sa molos fa inga Japani. Pu el tato au tau filalo. O lo va vele so fa Japani terminei mau lato tamo lich pu e malos sa mo tau fi. Saul le tu Japani fa solo pe lato polo. Pu el tato au. Mane pelos fa Japani. Sauni, mlato afa, tu mai tonu lato numero vano li kapteni. Va ven fao to e fruitli dunga fo linga ele ma wal polo ma na yel pu e. Tao fina wo o tu lunga linga lus fundu ole os fa inga Japani. Fa solo tu lato leina tua. O so fa pe Japani pu ele li o lem. Tao fi, saule tu Japani no fa solo pel pas pasinga wo o tu lunga linga lus fundu. Fa solo tu lava. O la tatu leina scholars fa inga Japani terminate. Pikin ngol lato afa, sautono numero valu, pu e alo emile, pa uilalo. Fa solo mai lumor paula welos fa inga terminate. Ma neiros fa inga Japani, ai lusi lo mal polo, lakki le mamulu al polo, et fido, pasi mai tonu le pa yaua, saudos fa inga Samoa. Ale waili fa ile lo fali e iai si vaenga lele asiaki e iai lo taltonunga o le pu e pen lemle na pu e yana nei. Lela ufori ngome uta o fie ta longa. Le fa fita ule le pu e lea na fa pa ula lo le tama Japani. Ai maua I loa le ulu o le li ile le tau au pen lempe a. Pe o si vaenga na le ua maula na le ua lusi le polo Japani se manu o sfaita tau ya e ta au fi mai le ile lunga le fori TMO le ul le utoi fa e mo mai oh le ai la e mau lunga le pu e le fitau ia le pa u mau lunga le pu ia le la se fai po le alfa unga la uli e fai ta lucia na le yellow card e le red card e sa o yellow card le yellow card la le ale la tu ulunga ilo po le alme fai pe ilo ai pe red card pe tu mau pe le yellow card le la u fa sala tatu au ya ona ua mau lunga le pu ele li lem ayo ta longa sa mo e valu ya panes furfitu ya ma tu le su ese malo ya pan I ne ye finau I pe tu langa lua wa mautino lava e loka e le au inge lani le tūlanga mo le pulu le i tātou. Le ala uto e ato le sifuru wha o tama Japan, a sifuru lima o tama Japan. Ia ale uto e sifuru wha tātou a le fo uto e salali si a tātou tama.
O le swinga na le ia le taimi sanga le polo langi pio na mai mo i tatou umalava. O le sama i se lava le pue ia whaasala. Ia me fuena taun whai tete i tatou tamal. Ia me se lava tamala ka pi umalava le taimi sanga. Ia se i vai pole anga yo inga ia pani pe kiki le polo le pe kiki fafo. Tolu swinga le awa ia pani le usui atu. La tau leina i luma le usui atu la tau tama wha leo leo. Talu sia ia uane i red card tatou tama tu mau pe lanu samsama. Ele tau filta alonga ele yalu. Ele i amtalia ta alonga temnei. Ea, le la sauni le ia pani le kiki polo i fafu e fōringa mea le kiki ai molo. Lata le polo le ina skoa. Le lata le vanga le salai le ina skoa. Ya sauni ia pani e tongi le polo i tonu. Ia ona sau volo la tau pasinga. Ya. Ia pe molo fo le polo tu lei i lungo le ina skoa. Tongi le polo i tonu. Poto le ina luma ia pani. Tu lei. Ma nei le tau fi me tatou au, man tu e tu lo le molo, fa me lo fa li, to e tasi lava noa, to e tu lo, fa solo lo, tu lei ma nei tu lei le tatou au, le fa solo anga i tua, plei le advantage tu fa sala fo le tatou au, ta milo mai lua tua i le isi tu, le la waili le fa ile la fa li, wa sala le tatou au, sala sa moa, wa se le tu wa ta milo mai i lua tua i a sauloa, no fo lo maupo atu le tama le i le polo le pito i tua o le molo. E lau whaasala i tātou se vai pole anga yo inga Japani. I le toi 5 mita i leina skoa. Man tua le taimi o le mea vāwea. E le la toi kike Japani i whafo le polo. Tauni fo ile tongi le polo i tonu. Whai fo ile la tau molo. Ta alo to sifur whapea sa moa. Tātu sia ia uane i pepa mu pen le. Tu mau pen lau samsama. Sauni Japani. Tongi maulunga oso el polo, oso ilunga, sapo el polo, sau tua, molo Japani. Molo, tu leia tu pea, lunga lenga skoa, tu leia tu pea. Ia ili no me faile lo fali wa skoa. Skoa Japani. Ile lato molo le na lua tu nei. Ele la wa lus fulua Japani le valu al tato au. Japani lus fulua termine, Japani lus fulua, sa moe valu. Ta lia le alpou. Ya le was e fulu minuti o le afalo na lua umaia. Fai asi fat. Mantua nala na o le polo i o na le sala vo ile le fata mala le tatou au i le osfa inga le sa tatou osfa i. Le maha nei o le kilia o le tatou osfa inga na fai lawe. Ele iai nisi sa lango i le tamale na anu ma le polo. Ea na fao ilo Japani. Le lau au mai Japani le wai ua skoa Japani. Te leo taimi tala noa ai tātou le maalosi le tātou le ngai luma i le whai Japani ai fōringa mai o lepe i stau solo muli le tātou au i le maalosi le ngai luma Japani. Ia, tātou ia. Tātou ia au le over kiki. Sa au le fese Japani pe ama le 5 mita mai le lane out faisima maola ia au tafa o tūlanga la kiki e le polo. Mātango fio le tau i falani sa vale tuluma sa saule a maulunga luatu misi ya tu mau pe ai luas fulu le valu o le mana o Japani ya malo mau malponesi ale foi mana o tatu e malo mau malponesi ina ile le pe tatu tu langal puluti le tatu te yai foringa mele la il swinga tatu au tatu prop se lua malhuka le sui umatu eli ola la toa o leisi uso le au lei Ewa lai ta alo leisi ai fa leo le uso le lei James ma ya Malaysia ya Malaysia Osama malolo le numero sfulon huka le usu ya tu ya sei la lem o le uso le James ma Jordan ya sauni le difano tu amata ta longa to tonu sul minuto le afa mo afa mulmuli lo toe le uvala au lo fali te le uno pe red card tatu tama pe o fōringa mai la o le manuia la
Ua red card ala tatou tamo le. Ta alo to sul falo sa mo il ta alo ngatoa afa mulmuli le toe ia ua red card tatou tamo pen le. E stala fano no ala na mo tatou au. Ya, tarsia ya. Sauni le li fano to amat le ala fo ringa mai umata longa sufaki ki maununga le li fano il polo. Ele i fa alia mal tem no kiki ele polo. Pe fo ringa la mau e tatou e toi mamunu fo i ele la uskalamu polo Japani le tua Japani. Sauni Japani e tongi tonu il polo fa tarvatu. Aftai tele aliva ma futamai na yuso fa nga luenga mtu fa fine ma dai tamama tina e si tata mali le na fa talo fa mai nei e ile sky ele lo se sunga fetu masina ya fa tai ya Saudi Japani tongi il polo tonu ile tua Japani pe amal toe pe amal suta se mita ile afol malai au le tua Japani le lava te me fe na maweta to score ya tarsia tongi il polo tonu Saudi tua Japani la tu afa moi mal polo pasi mai tu la tu second five tu mai tonu la tu center sau pelos fa inga Japani mau tato au kiki Japani a sapo el tato numero sufa pa u foi ya ole fa fitau le ale tato au el mamuno el polo i temi malava na kiki Japani ma le kiki a sapo numero sufa le et fido ia pa u mamulu fo le polo ia le lau to escalamo foi ia le polo tongi tono Japani ile tu la Samoa ile sfulu mita mai la fon mana ile tu Samoa le wo mai ile os fa inga Japani sauli ole ami no ia le vai le wati va vele al time le umia umfo ia e tam vai mai stato au talofa ia fatal fatu pe fa ile to ai fa fon mai to tu ne si fon lo mo Saudi Japani tongi le ai to ili fo fa ile lo fali tasi te mi mai mau me ola kapi te mi le to e seki skalamu ile fo to ya lu isi minute i pe afu isi ta longa ia ele ta au file wati ya ta longa la kapi ia le mi no ya le va le wati ya le i malo lava le la vai le fa ya skalam pe no fa ya tele yo te mi tele yo minute mau le la vai alu le la min no ya le va le wati ale to fa ya skalam le walu minute ma le fa le la le 2 minute le tu le fa ya skalam mai mau pe na ta fi te ya fa la vele le wala atu le 2 minute la te 2 minute of tau fa tu langa skalam le so vale tu 5 minute Saudi Japani tongi Saudi tongi polo tonu Saudi tu Japani tu le malo si Japani minoi tatu skalamu ia le fo Saudi fa sala tato ia le wili fa ile fo li sala tato tatu skalamu ile sa ole tu le minoi ile skalamu tu fo ye ta ora pa leni umai tu e lua pe tu le skalamu ia le lau salai ia Japani ia tusi limo captain il pou ia le lau mauti no Japani o le atu turi lola tu ai o le akiki lo polo il pou mtau fai tau fio la tu ai na ia manu malo ta longa le nei ia saunu fese Japani kiki sala il pou so vale mai tua ia la tu first 5 Tauli. Sauli mai tua. Ai o talonga lus fululua. Japani sa moe valu. Toi lus fululima minuti ona mai a leo talonga.
Olo fa fonga mai le tautua si fonga la mua sa vale tu luma la to first five a maulunga watu. Ova luas fulima il valu. Ia o fa o peana mau ayo ya pani le luas fulima il valu. O le pulu lea o tau fao lava le pulu lea o lo i tātou. Sauni le li whano kiki polo a matania ta alonga kiki maulunga. Oso maulunga ya pani. Sauni le polo, ta aufi. Alo so fai fol tātou au. Ia lea na lava poto lava i le rak. Sauni ya pani mai polo i tua. Kiki maulunga ya pani polo. E le mamao tele le alu. Maua sa moa tongi atu o la tatou luni tu mo manu. Watu sa whainga sa moa pai aua. Tu atu ya to ala, sau tonu to ala. Lua olos whainga lunga lenga lus fulua le tua ya pani. Tau matene. Fritz Lee wa yai. Saul pole tua tau matene. Fa solo mai tonu. Pai aua watu tonu. Maua ya pani. Oso whai tatou atu ave tatou ya pani polo. Tu mai tua le o le meki. Kiki mawanunga mai le meki na le ya pani. Sauni le sapo e to ala tami mai tonu fa sa o tonu ma nei el puenga ya pani fa sala sa moa ta o fio fit polo ilalo fa sala sa moa foringa mai ele tamo tato au lenta utala lo foli le o sui ele vai nga feli sala na sala to sfulu mita ila fol malai le to ya pani ale o to sa vale lo foli ave fa sala ila fol malai ma nei el tato sfa ingale na lu nei ia yo foi toi foi yo tul polo ia ya pan el tato afa to matei ne lenta utala lo vali e la toi fa sala ita to toi va toi o la from la sauria pa de kiki polo i fafo kiki maulunga lu tul polo i fafo laina al skalamu ile tua sa moa tu sole o le vai le tato au le ole o e o sa o ia pan ia ai le o toi tu mama ina fo ia pan il tato au e o tu sa o ala matua fa tali le mai ya pan le o sa tonu le o motunga le o suia tonu tato numero fitu na motunga tele o le sa tu ta fua tone ta fua le walu tua sui mai tonu ala manta motunga lunga le lus fulu le tu sko ya pan le o tongi maulunga ma o ya pan polo sa tu la tu afa la tu numero valu fa sa tu tonu sa pa singa le tua watu tonu la tonu me suma tas po ta fio fisa mo mo ya panil polo to saulos fa inga ya pan le wo tonu le li o melani matavao suil tato afa mo melani matavao polo le rak sala no ya pani sala no ya pani lenga lus fulu le tu sa mo o tauna o atu tato fese kikil polo i fafo. Na luatu nos whainga ya pani ai maualo i na e motunga tau whai whao le polo. So soni e memela ni matavao i alela ua sala i loa i a pani. Kiki e sa mo le polo i fafo. Sauni e tongi polo tono line out. Sama malolo. Tau si el polo le i maua. Tauni tongi pole maua sa moa melani matavao pasi mai Fritz Lee fa sa tonu le wo mal pasinga la fon malai melani matavao alu melani matavao mal polo pasi mai tu mo manu lo tu pele tu mo manu lo tu pe tu mo manu pasi atu elo le McFarlane pa u foi mal polo to ma mulu foi polo maua ya pani terminate saulos fa inga ya pani to mai la to wingi pu elu atua tau filalo maua le wingi su tase ya pani tau fina potpotol luatul pasinga ya pani fa solo la tole ne luma ma le pu e ya le ya malisi le tu lai o misi le out holding a mai out o los fa inga le na lu ne ta to e au ta to mo tama tase ya pani ma nei el to fa inga matavao ya pasia tu lo ile o pasia tu lo tu mo manu ya McFarlane ia e pa u ma le polo se manu ana mau e McFarlane
ia o tasi le skoa langa ile le fo le pasi mau lalo le pasi ia na lana le mau le ia se manu tasi le at fanu skoa tato le tau fia ta longa te nei o no stasio le o le au ia pani le fo ringa mai o lo manua e u fo na fa ina fo ita to le pu ele e u fo na fa ina ta to le pu ala manta motunga ia leila o le o e fo ringa le wa fa ina ta to no le pena sulu atu le ile o le meki ia e tau ia ma le maulano le pu e motunga ia peila pe fo ringa maulunga ele ina tau sulu le ia pani ia polo sa uni sa mo tongi tonu to e 20 minuti ana mai elo ta longa line out tongi o so molunga mau ia pani le polo pu e sa mo tongi mau tua melani matavao manelo sfa ile mau ia pani step at 12 full pack su fa ia pani luatu pe na o ia lava po ele li et fido maua tu le tu fafo ia na out lucky to e et fido le tua po e manu su fa ia pani ia ma luatu e loa ia matu le ia tu lo fafo le la usala ia le sa pa singa sa mo tu mo manu lo tongi polo ton sa le out le wa mo sa mo polo temlei pot poto le na luma melani matavao ala la toa taufi mo sa mo melani kiki mawalunga mamao la kiki melani matavao sapo ele ile full pekio le meki tama ya paniko to kiki atu le tu sa mo le wo mai afon malai o so mo runga tu mo manu sapo le polo afon malai wo yai pot poto le luma sa mo Fritz Lee to atu tonu ala la toa taufi malai le pu ya pani pot poto le luma sa mo taufi le polo sau le tu sa mo matavao pa ya ua pasi ya luatu le sama malolo malai le sama malolo tong mai tua pride ala nu ese o so fa pesa mo tem le va vel pu ya pani malai le tu le melani matavao cambio tonu melani matavao pu e mai ya pani Horinga mai pe o le ini sol tato au tau se sela la uri. Tu atu to tasi ale li le si tu na le li o Fieto McFarland. Brian ale nu ese pasi mai tonu sama malolo. Ola tatu los fainga sa molinga lus fulua. Melani matavao. Pe horinga mo tau se sela tato au sol. Sau tua to fatu langa mal tato au tu mai tonu lei. Alu lei mal polo. Tu mai tua melani matavao pasi mai le ifano sama malolo to tulunga to al mela ali o almanta motunga manaya melani tuatu tonu pasi a misi malta to au la yo sofa ya pani tem nei mau sofa ya pani ruatu ni mal sofa ya pani manuatu I lava ila lol pou masikoa ya uta for pou le lau to skoa ya pani ya ale tau fi le voli mai foringa mai se is yaki penga knock on le polo ne le polo na mau el tato afa me lani matava ona pasi le li tuanga vale o le peto a falto o lima tato le nei luma la ye li tuanga vale e le ma se sina sapo al polo ya mawelo ya pani ya lela foringa mai e knock on le polo ya pani lela to fo I o fire skalamu ya walaki la na le aila knock on le se manu to score fo ya pani ya le manino knock on le polo ya skalamu polo tongi tono Samoa au sa vale to time to full valu minuto na mai ale afa muli o talonga pe mai afo I talonga o la u va ai ile talonga pe e folinga mai wa tau umal ma al tato au ya ole ma losi ole o ya pan le lato manava man tu ole talo to sul fa tato au to es fulu valu minuto na umal le o talonga tato siel tato skalamule tu se to fa le tato le nei tu vale le passe me le matavao le se sin tango ye le se wingi man tu le fa sala pen le le ya ma se si le tu la ya wala ki la knock on pina pa ile li mo ya pani le la tu fo I skalam ile tu ya pani ile to
Ile se fulu mita ile mai la afon malai le tua Japani ya Saudi mela ni matavao. Ma ne to swinga tato au ne wala tu tonu mela ni matavao ia fa la vela maua ia el polo ele se pasi ia. E pio tamai o tato fitu ma sani ile. Saudi skalamu. Saudi mela ni. Ia tongi polo tonu Saudi tua Samoa. Melani pasi mai mawonungal pasi le difano tu mai le tu momanu watu ton tu momanu so amalia pani na tal fiti so fai pesa mol terminei Fritz Lee alu Fritz Lee mal polo lewa pa ya wa el polo terminei so fai pesa mol terminei maua ale nu ese le wo tu nungal ngalus fulu ala sfaingal watu belaval nu ese taufi sau tu Fritz Lee taufi molo pesa mol terminei to se fulu mita mele na skoya sama malolo tu lei pesa mo mana ya tu lei to ya lewa pelani matava tavil polo sa tu le tu sa mo luatu pelos fainga fa saut pelo luatu pele le fano to tasel mita le na skoa pasi tu lo o le tu vale ya ma si ko to lo le yo pa ya ua si ko pa ya ua o sa mo mana ya los fainga ta to le nei luma ia tua iai. Ia lera o skola tato au pasi tu lo le tuang vale o tu mai le yo pa ia ua whapa ua tu lo lenga skoa. Sa mos furutolu, ia pani lus furima. Ma nei los fa inga le tato au, ana fa apea, ana ole o lau mai tau. Ana fa apea e alu le tama ma le polo, ala iei manistanga tape tasi pe lua pipi ia tu i tonu. Ute i loa le tu langa ana i le ta alonga e maua tato skoa fa ulavi. Ia pe tau tuai atu tangata ia lango il tato tamale alu mal polo. Ia lela umaua tato skoa, ma nel swinga o tato au whale o leo no tu tonu leo tau spaka ma il tato au. Ia se whaatani lea ape ova tarusia, ia ova lea awa, ova lea a ia mana, ia fwina ai whao popo. Sauni leli o leli whano, pe tasi ale mita ma leina, pe e fwele line out, le kiki whaera si mamao le mea atu el polo. Sa vali mai tua le li whano, sa hauni talusia ia ova lea alea maunisi ai. Se lua, whao popo. O lo fai tau wale taimi, o lo fai tau se kone. Kiki maununga aluatu. Ova, ia, se fulu male lima sa moa. Ia pani e lua se fulu male lima. O leo te vea tu taimi e maua le si skoa, taimi lea mai tau atu iai. Paua le mea au ne toi sala, Maufu si sala, mana ia akiki lo le pou. Ia, tapui maia. Sauni ia pani, ia lua matan whatau ngā ia pani le taimi. Kiki mawalunga, aluatu whatali mai Fritz Lee, oso mawalunga Fritz Lee, sapo, lenga luas fulua le tua sa mole il polo terminei. Potpoto leina iluma, os whai pia tātou terminei. Potpoto le tātou leina iluma, sauni le li o ala la toa e pasi le polo, i tua, melani matavao le ua iai, pasi tu tonu, tauwhi le tātou au, sau tonu tātou pasinga. Tauwhi mai nā sama malolo, manei los whainga, sau pelos whainga leina iluma sa moa, pasi mono mai pia le polo, melani matavao, tua tu tua ia le li whano, kiki maununga le li whano, tuli mai le tātou leina i tua, oso maulunga, maua, o lauwa aiele ina on le polo lea, kiki maua lunga tuli mai le li o McFarlane. O so mau lunga McFarlane ai fiti le polo iluma, o la ulawa aiele se toisi yaki pea. O isa o la na maua limo McFarlane ta eto mamulu le polo iluma. Ana le mamulu la ya McFarlane va pele na maua ya pani. Ia e una toi maua tato uskoa le uskalamu. Afon manai mana ilos whainga tato leina iluma. Sau wana swainga tato leina iluma i leina lus fulua. Leo o mai i le tua ia pani. Le tato swainga. Tarusia. Sau ni ia pani e tongi pole tonu. Sa vale tu foi vai na wati to fulua minuto na umalo taimi. Sau ni.
le o free kick ia pani. Ia tenga nga yo inga le tam foi fa alu taimi. Se lo winga le upu free kick, o lo winga le sala sa mo sala fo ele fa una kick le po ele fa una kick a kick fa fo. Ia e mau sa mo la vino tongel polo tonu. Ia le foi la alu le taimi le skala mula. Atalo fatu ma fa malo tu tato pa anga ye mai mo mai fa fo mai fa tele lava ia swing o tato por kala mele yaso. Tala la urungo le yaso sfutasi. E il fa mo la fo sfulu por kala me. O le asi singa le uta pena merisunga le fa finga pastor Isako Schuster e Ecclesia Assembly of God por le Samoa Assembly of God i tawa wal por kala mele na. Ya sauli ya pani tongil pole tonu sauli tu ya pani tu le malo si ya pani le tu le awe le foto sala Samoa saul pasi ya pani tu mai tu la tu numero sumal fa pasi mel la tu wingi pu Samoa ye vai le pu kiki rungal watu la tu numero sumal tasi ai tau filo ina Samoa to 5 mita mel le sko ya pani ros fa ya pani terminate manel pui mai le tato au tu le mai fa fo le ya le out half back ya pani pasi tu tonu pu el tato au to tolu mita mele na scoa fa sala foi Samoa ele ideal fa ile la folia le play advantage o so fa pe ya pan terminate e ono alu tangata itua i los fainga maua ya pani fa solo le tu tomatau te le level overlap ya pani pu mel tato au o so fa pe ya pan terminate pu mel tato au taufi ya le uto fo i mai lava i me volele o le pu e po local polo le sautu e po local tato au le polo sa tau na sautu le swainga ya pani ile to 5 mita me le score ya pani le uto fa sala el tato au man le yo swainga ya pani sawa le swainga ya pani tua le lato le nei tua sawa i lava ya le alawa se le pe ya kiki nei fa fo ya pani el polo e le kiki fafo sa une fai tongi il polo tonu line out atu mulia le malai le mai tau atu iai sa une huka ya pani la to huka tongi il polo tonu ma tu fo e molo ia tele na skoi au tongi maua ya pani tu lei la to lei numa ayo ta longa ya pani lufu 5 sa moas 5 tu lei pe ya pani le wa pa u ilalo o poloka la le mino iluma ya le polo Samoa polo tongi tono le tato au mo le vaenga le wa o le ya la tonga le ya ma lo no sai pa wa le World Cup les World Cup lo afe lo fitu ta fi le tonga le nga fa lo mai ya le wa poloka le polo tono mel lo fali le ai o le mino le to molo iluma ya pani o le polo tongi tono Samoa to iva minuto de mai elo talonga sauli skalamu maltu fo skalamu le ofa to le alu yo te ela la valo ta fi tato tu le yai sauli le li o melani matava tongi polo tonu te lo fo nga yo inga le li fano la kiki polo fa fo wale fai lungo le na scoa ata le na scoa ya pani ele skalamu le tu le malo si pani saul polo tu melani matava pasi fa sa meton tu mo man o so fa tato man sa mo too late mo tato polo tu ai no mal tato fo weti sa vali tato fo weti le li fano pasi meton ta fil lo le pele tu tato polo lo pasi vol tato le luma matu sa uni le li melani motavao kiki maununga pasi tu ale di fano kiki maununga mai le di fano mo saulo el polo fafo se e malta longa ile tu lava le lus fulu asa mo e mo tu atele ale na o le sia o le ia o te lo al ma na vai fu il talo le wind swinger suia tonu le li o fo mai sau tu e filo tu lango le wingi to e valu minute le to e le afa mulmuli po le to e valu foi minute on umalo ta longa ai mo mia sa moni ai se fulu ona tu saile mai a pani
Sauni le huka ia pani tongi pole tonu o le tū lava sa molo lo le talonga o sa molunga lich sautua maua ia pani o sa inga ia pani temne le wo malinga lu sfulua sa moa molo ila vena le polo saule tua ia pani pase tonu lato prop la po ana a solo le nei luma ia pani watu le sfainga pu e mai sa moa watu le passing le nei tua watu lato wini sufa mal tua le ta to sufa ta to pu e mai sa ma malolo o sfai pe ia pani terminate le votu ununga limo lo fali fa sala sa moa fa sala ta to Asala leli o motunga ya ua saulava makilia mai tamo la o ya pani pa u la lo vanga i polo. E la fa sala le tato au. Mai ta wina ila uva ai ai mai mo stamina ilo la vale oi. O le manava o le tulanga o le manava le tato au. Ya le usauni ya pani e tongi kiki le polo le pou. Ya mo se isi ai fa popo ya au toi ono minute ona mai ele o le talonga. Ai o talonga ia pani lus fulima sa moa e se fulu male lima. A wato e se fulu lima foi minuti o na tale o se fulu tae o le sforele. Stemio lea uri fatasi mai nisi o lau whainga luenga wha au tatu tautua. Ma tua le porkalami o tala lau nungo le vai aso o le se fulu tasi le tae au nei. Tala noa to e le fionga le ripule ia whapea fo isa veli na kasiano. Sa oni le fese ia pani ia ale polo le pou. Ea safari atu iluma kiki anu atu over kiki ia pani luas fumalvalu Samoa e se fulu mane lima to ono minuti ona mai ale o le talonga o ringa mai ia ua wavala mai lava tau tau le o le awa ia pani i so lato ova noa le quarter final ya uti lo le talonga le o ya te tonunga wa mutai fo ista to over no le quarter final ya le la tau fao ya pani Argentina le no kiki maulunga sa mo tau tuli o so molunga le ya mau fo le o McFarlane ta mulu polo le tu ya pani Saudi la fa ya pani kiki fatu sa o polo ka sa mo ya fa lave ya le no oni ata tol polo la to foi me fens kalamu polo tongi tono ya pani to lima minuti ona mai elo talonga skalamu o polo tongi tono ya pani ai o talonga ya pani lu sfur valu sa mo sfur male lima alo ale sai ai vai fo se ya pani so se mela vai na e fatalo foi mai family la to o Argentina mai ya pani le la tau fao le tu langa lua le pulu le o le aula na le la laki wa le la fatau mo welese ala to fe tau fo ingela ni mafiti pe amalo fiti ta longa le verso le o sala ya pani mela ni matavao le wel polo ya le la we mai tau wina le nau me le tato au e fa va vel ta longa ya e fa la ya le to 5 minute o time ya nau la le ana mau ana le la matanga ya e fa la ve ya pe to nau tato au mo full time kiki le di fano i fa full polo sa uri sa mo tongi tonu polo line out sa va vali mali me tato fo weti sa uri le o sama malolo le la veli tongi el polo tonu to fa minuti on omalo le taimi na lo la velo sai mal tualeta alo to su fata to no sala le sieta to tamale o penle ya sauli tongi el polo tonu so mo lunga ya dua tua sa to mal polo mo tunga wa yai mau melani matavao watu melani matavao mal polo fa sa o pe melani matavao po e mai ya pani pot tato le luma sa wi ale di fano
sama malolo atu tonu li sama malolo watu pe sama malolo to is fulu mita melene sko isa mos vai tato au melani matavao sau tonu McFarland lua tua lo o tuai melani matavao pasil polo Brian Lanu ese sau tua melani to watu tonu ya motunga lo el polo terminate tau fina melani po e mai ya pani le melani piki lunga tu mo manu luma tonu level po to 5 mita sko isa mo ala la toa piki runga ala la toa polo os fai pel tato au sala ya pani offside sauni sama malolo eul polo watu tonu sama le li tato tao filalo poto pele ne luma sa moa melani matavao pasi atu o ya la toa la lo tonu al po fa solo atele li fano watu pele li fano ya ma tao polo masko lo sa moa tafta fol po luas fulu a over ki kile ulu fulua sko sa moa to 2 minuti ona umalo ta longa sauni le ole li fano le na sko nei tafta fol po sauni le li fano ki kil polo el po savali mai tua kikil polo ova luful lua sa moa ya pani e luful valu aftai foi na to e mese ya nei ya lo vola tunu o lo nga pasi lo fa lo man nei time ya ma lo la valo sa ya o fo tu al passe se lo le fia o lo la vesta se o tato tapa pe le lilo tu mo manu le ta auto mai lalo le la ta o filta lo ngol time ya to 2 minuti na umma le o time le la o lus fu lu sa mo lu fu valu ya pani mana tu la a fa pe man ne yel tato sa wa si ko le nga lu fu viva pe a over markiki o terminei i le whatulanga ngare i terminei o lo sili engelani lua ya pani tolu sa moa wha atuntina 5 jili i le pulu tile tau te iai a malola tatou i entoe me ilo tatou lunga tūlanga lua ia a o minuti o le ta'alonga le toe tasi le minuti ma se kone tolu sifuluiva a o ai le ta'alonga ia pani e lufu valu sa moa e lufu lua ia mai tau mai lai oe ia tarusia i mawhain tatou a vele polo leina skoa o lo manu o si alo leo sa moa tu mua manu ia lo etu mai lava le tatou i tu wha ua waile o le ta'alonga ia le la sauni to e amata sauni ia pani le li o le meki fulpeke ia pani top kick ma o lunga lava le polo luatu i tua sapo mai le li i o pai aua pasi atu e pai aua i o ia fo mai step mai tonu li o fo mai saununga lenga lus fulua le uomilos whainga sa moa piti e melangi matavao saunos whainga sa moa tau fina poto sama malolo sau tonu li o sama malolo tau fina lo manaia pawan me ia vave me tato nena pui melani matavao pasi atu ele fano pai aua tami mai tonu le li o tu mua manu nena vea nei ala o yo le a fo le toala le lus fulua sa moa lo svai pel tato au le fano watu tonu le fano malpolo melani matavao tu mai tonu ala nu ese al watu pelos fainga sa mo terminate le wote amalenga lus fulua tani toala fa sa o mai tonu ala la toa le lau toi ol polo tu lenga lus fulua tato tonu lenga lus fulua pasi atu ya lei tato prop ole to kiel polo fa solo lo watu tu melani matavao pasi atu le fano sala ya pani manaya sala ya pani manaya vai tu isi alo tatu tu no le mai mo malai malato ula fala ya yon sa mo no foi o I falani ya to es furtasi se kone o mai elo talonga sa uni le fano kikil polo fafo o lunga lenga lus fulua le tua sa mole sa lai kiki mamao e le fano watu polo ali fafo line out i le tua ya pani
lata i afo le malai le la tongi sa mo tonu awa uma foi mal taimi lo na winga pe lo le polo uma lo e pe lo le polo uma lo mal talonga sa ni sa ma lolo tar si sa o tongi ngol polo ma ya mo sa mo tongi maulunga o so maulunga mo sa mo ma ya pani ma mulu le polo ya te loa ya le mo ya pani le polo ia ma kiki atu lo ia pani fafo ma mai ai lo maltalonga Samoa luas fulu male lua ia pani luas fulu male valu ia ona mai ai lo lo talonga le tai au fa tai tele le tunu fa fa mai le unga no talonga ia pani luas fulu male lua Samoa e luas luas fulu wa lu fulu lua se te vai atu te was se me ya ma lo fa tai ta tu tunu le wa mai al ta longa ya le unga na le wa yai wa to ilalo si ta tu au luas fulu valu ile lu fulu lua ya pani luas fulu mal valu sa moa luas fulu mal lua ya to e fa wa lo le to nga luenga ya se ta tu na pese e vai foi o pese fa fo mai nei ta tu tala ta pe nei na savelina le ta yao ona le le watu le iva ia le la fa fonga mai e te nei fa te tele lava fa tai manu ia nga luenga le aso ki mai pela uri tio il tau tu atu fonga la moa Talo flava tala fo mali si o fonga le la momo le nei tai au luas fulu iwa o se te ma lua fe lua tolo. Sa file mole solo te e mai le ni fa fi tauli na tupu to sai maseli po te leo le asona nafi. E o atu ile lua fe le fa ingo tangata na sava le taulanga ma fa i ile lo to al parliament Wellington. Ile tai au na nafi e te ele te leo ni mata upo ese mana to e talai ma awala ia na loka mata punia. Ai olo iai pia leo ona iai fo isa isi solo e fa peolo o fo le asoto nai. O le te elea na whaia le asoa na nafi na fa atulanga ina ni fa ala potopotonga ese. Mai o atu ile to ase lau ni leo sa tiute. E leo ina le saunga le mu. Na ieni li poti ni fa fina unga na whaia le vao le whaipula le National, Mark Mitchell, manisio le solo te ina ua le talia ina la lato talo sanga. Sa folafola ile National o le a wha mua la tau folafolanga. Ia na whai e matua su e kengi pe a whai e mano malo ele whai ngā pālota. Na whailo i atu Mitchell. Ia i la tau na mumuli nā tul tal sanga ilu mamau tal pālemene. Mai silia malito o lima wha i la tau na saini lea talu sanga le wha la potupotonga. O loo whailo atu ailo la tau te e polisi le National ma le Act o loo wha atatau i kengi. Ma o se taimi mulimuliane na toe whaalawilo i se pepa o whaamatalanga le National, ma fola yo le a wha mafani tau la whana fau, e whaasanga i kengi pe atola i mai e taita ia le malo, ma o le a avea fo i mala tau wha mua. O le amotu siele sa palai o le Weet-Bix pito tau ngofia leo loo iai a le sanitarium mai le whalo loa o le warehouse. O le asotona i nei o le amata iona le to e whaatawina ma o le ana o supermarket e mawai le si le atu le maululunga o la tau. Na ilo le tau lo whaatawina i le warehouse na whaali e Anna Shipley. E le longa maali le whaamuta o le sapalai o le Weet-Bix leo lo la tau whaatawina atu i se tau ngofie. Ai o loo mawhai na wha awau pe isi whale o loa, mai na ua lātou visile atu le sanitarium, pe aise a ua na o le warehouse ua wha amuta na toi ave atu i eilea o loa. Peitai, e le se tali au ili na tu ina atu, o lea ua iei nei ma le komisi mo mta upatau i pisinisi le whinaunga, ma o se wha matalanga le taitaifono John Small, o se tūlanga i le masani ai, e ono tāla le tau o le Weet-Bix e wha atawai e le warehouse, fitu tāla i le Pack and Save ma le Countdown, e iwa tala ile New World. Ele o mawhaiuna wha ilo e vaenga whai te tele e lua ile atunu o, be la te langolango ina le whainga e whale mai wha atu ma oti, o le tele o ta otonga i e wha atu pe ina ele malo, pe tai, o lo o atangia mai le ono wha awau pe ile isi paia inga al pālemene, o ni wha amaumunga whauina wha alaulua ina ai, o wha alua ina le numero o ta otonga i wha atu pe ina ele malo, o lo o whai e whale mai wha atu ma oti, talo mai le tau sanga i lua afe 15, na si itia mai le ono pasene le 12% le numero ta otonga, i e wha atu pe ina le malo,
pe ona ta ua le le tio New Zealand. E se lau fase 10 miliona ta la se tupel pule nga whaafale mai whaitu malo Canterbury. Sa le maua i tutono le 5 tausanga o mai i le lua fes fulvalu. Ina ua le mawhaiuna toi whaongana po tu whaapito ai se fulu mō ta o tonga o nana whaaleanga ina mai maafui e. Masao lato tutongi naini po tu mō ta o tonga i au nanga whaatuma oti. Sa ta ua le leitio New Zealand, sa le ima whaiuna tu inane se whaamatalanga le te whaatu ora e winga ia kone karate. Ai ini whaamamonga mai tutono le matanga alwenga o lo whaali e se mata upo whaafau tuanga. Ina ia whaatu ina se komiti le atunuu o ni sui se to ono lato te wa ia se fuwanga se fulu tausanga le umi e whau mata ita ia se polkalame matua sili o na lelei mo au nanga whaafo mai e aveanga i whafo atu ma au nanga whale mai le malo. Ele o manino ni whaatau sina le national po o le leipa mo le neifai ngā pālota ni ala tali pe lango ina le polkalame pe toi whaawau le whaionisi kone karate whaatino ai. E whale mai whaatu ma oti ni ngā luenga whapēnei po o ta o tonga e whaatu pēnei whale mai le malo. Wa mataina le la lau whala ua inga se polkalame fau whaapito i lungo telefoni whea e fsosani ave taavale mo le tau singa o lātou taavale Maulo o awhia mani lai sene ave taavale whaongaine se api whaate konolosi. Na whaalia se sa upale waka ko tahi o le amawhaiana teu i telefoni whea i lai sene mo ave taavale. Ma o le apule fo ili tangata pe mana au iai. O le atu maulava o na iai ma lai sene o pepa pe ona masani ai mo tangata i le mana na o ini kopi po ni lai sene i whaate konolosi. Maulo iai le whaamoe mawhaiana mai a lea fuawhangai nei tau sanga lumanai pe atala whengai mani suinga i le tau la fono. Pe ona whaalia se sui o le NCTA. O le amawhaifo i tangata o na waawa ai whaamatalanga uma e winga i o lātou lai sene ave taavale o le sitala o le taavale masiaki e lo ai po o tala whengai o na whewa i lunga o ala titele. E fo ile taimi o la mawhaiana whaongai ave taavale o lātou lai sene i lunga o le apili telefoni. E tutongi e restala o taavale. O la matangal tau sangane ina mataina i fo i se tinani usila se au nanga whaapea. Leana restala ile lata ile 5 se fulu wafe o taavale. O la toi whaafsota ila kampania le Slingshot, ma le organ, tangata na sisela whaingo tupena whailoa ia i lātou te tutongi ina. Mai taimi na whaamuta i ono lātou whaongaina ia au nanga. E silia malilua awhi ono se laulau whaingo tangatana a fia ia lātou tupe, ili silia male ono tausanga. Pei ona maui se suenga le komisi mo mata au tau pisinisi, ele i ato ato na whailo le Vocus Group, le company Australia le iai la laia le Slingshot, ma le organ, a lātou tau po ofis, mai ni pa ua le eletise, ma au nanga o interneti te le vavave. E lata i le whase lau valus fulu a whetala le tupe au whaeao na toi whaafoi i tangata. Mai ta i se lau tolu se fulu tā la nga i atu i le ta ilua se lau 5 fulu tā la. Ni tupe e toi tutongi, pe whaafoi a tangata ta itasi e tu saima le tu la fono whaatawa inga tā la whiangai. E ono taunu isa taimile whaonga le Paywave, e tutongi i pase se whiawa inga lau tele, mai ono mawhaiuna whaongaine pe o Snapper, Top Cards, Metro Cards. Po nisi o whaingolo o whaongaina le taimi nei, e ono whaia se polkala me taitutu sa malone tona whaapea masini. Ai ono amataini se whaingai au whiele atunu atoa, mai mawhaiuna aveini usila, ma atunu umuamue whaatinoina se polkala me whaapea. Wa whaipa anga whaatasele waka ko tahi, ma le kamupani Amerika o le Cubic Transportation Systems, le ana maana malo i se kone karate tasi tesi mali 3 biliona tāla. Mo se polkalame e taanga tasi ele tutongi ngā pāsese, i whioa inga lau tele le atunu o atoa. E a mata whaataita i Canterbury, mai le tausanga luafe lua wha, o na whaatinolo le i si vaenga uma le atunu o, mai le tausanga luafe lua ono, o le ate le selu i tau le whaonganga o le polkalame Wellingtone. O nei le ngātai pita to o tele atu ta ngātai whaongaina whio inga lau tele i le lau mua i tutono le atunu o. Ai elona lua fo i Wellington le pita to o tele o ta ngātai whaongaina whio inga lau tele i a ai te tele i tutono New Zealand, Ausitalia, ma atunu o le Pasifika. O whaalau loa se la pata inga mo le saonga le mo le atunu o, ona o le maliu se tau le e nei pia le vai aso taluai, mai ni fuala au pepelo o le oxycodone, na maliu le tangata i se whale nei pia le aso wharai le taluai,
ma o whaia i eiso su e ngai lona tino maliu. O whaalau tele ato le vaenga tono na whamai ama ta upu po i eitu aingo whala au se lapa ta inga e whaapea o ne itu aingo whala au pepelo o lo masalumia i elif so ta inga male maliu o lea tau lea lea. Whaatasi e manisi tau fia i whale mai tono New Zealand e ne tūlanga ti ngā ina sa whaata wina i lunga upenga ta whailangi mai ei fo i le talitonunga o lo maua iso o se vaenga o lea tono o. I ta'alonga, wa amata le ta'alonga ua lewa na whaatalitali e le tāpua i ngā Samoa iso o se vaenga o le lalangi le ua ta'aloila na manu Samoa ma le au malo se Japani i ta'alonga o le pulolo o whaawau pea le taimi nei. Wa filifilia tale ni seu ma sa Jordan taufua i le laina i luma whaape ma Ed Fido Malai di Angel o le wila i le laina i tua o suinga i e whama i le au lea na amata i le ta'alonga ma Argentina. E to asfultasi la tolo ta'alo le taimi nei le manu Samoa le na ta'alo le ta'alonga sa whaia i na Japani i le ipo le Pacific Nations Cup i le amatanga o le tausanga nei. Manuia le tapua inga o lau manu Samoa i le nei tai au. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso.
fufonga o le la mua. le fa fa mai tau tua si fonga le mo le teimi re tai au ya fa ma lo la fa tai ya
e te tonu nasa e mai moa pe sa e whafonga me fui tātou whasalonga o tālonga. Ia, le was full family te wa te eneni se fulu. Le unga o tālonga, ia, e luas fulu ma le lua aia le tātou au, ia, pani e luas fulu ma le valu. Ia, mele le i tātou e lua tātou au, le au alo peleki ma le au Samoa. Le lai fōringa mai ua tuta ia si e tātou au le manu Samoa, ia alo i le au alo peleki. O tae au fōi. I le ono te whasa o tae au fo le valu a tae au. I o le tālonga le a lo peleki ma le aua Italia, ma o le tālonga le ta tauna ma loa i a New Zealand, ina ia maualo na vanoa e alua i fo i lunga le quarter final. Ai a wha pia fo ia wha ina i la New Zealand, ia ua pusi no fo ina. Ia, ai tātou talatano pia, ni aso atoa wa taua i le fiafia nane, i tātou whasalonga le lima. Tau ale lima na nei le fiafi. E fusi teimi te ua tatala tu tatou leina e la usa o le a muni mai. O le a voi so fina ngalo whaali e tūlanga o tālonga ia. Te lo o e te lo tonu. O te nau naua i le leile au si tatou tonu. Ia pe o le tūlanga. Nā la tāl tatou pese. Ia tapena mai proklame o le asesinga. Oli, ole,
tai nei whawhiwhianga sui whiwhiloi o le tai au. Ia, le minute o na whawhonga le pol kalame o le ase singa. O le sunga i le whawhiangainga, ia pasta Isako Schuster, e Kalesia, Taua, Samoa, the Assembly of God, o le awhiangai mo le pol kalame i le tai au nei. Ia, a mai alea, o na whawhonga lo le pol kalame, o tala la ulunga o le vai aso, whatapene ne rifionga le li pule awhamsanga te alu moresi. Ma Savelina Casiano tars fun mo le rua tatu telefou e ona taulunga lo lea i fafifi o ile taulunga tatu lima le fifi ai o musika o lea o o kalame o laulangi o aso nei ia ma fisuisu ia to nei fafifianga o le yaso ma lo lava le sai o funi ngalo ta longa mata ina le pola sa la tau ele o le Panthers ma le Broncos i tanonga le suenga o le fusi po le champini fo le NRL le tausanga ia tau lo le Panthers o le awana Samoa e ui e telefo i Samoa lo talo le o le Broncos te lo po le verso fo le alau e lo le lisi o le tato au o le toa Samoa le tamisanga le Pasifika le ta pena tu ia i le masina fo le tau vai ma Australia ma New Zealand ia e malo ma sani lava na te iloa i inisi a whaina o la tau whina ngalo pe a whai ina le awal tātou tino. Ia tātou anga i luma whaftai le li nei ta maiti fo i sa ofo la tau teimi o tālo mus tātou au. Ia o le wawea o le sa le asa le kirisimasi a le no tua ta maiti. Ia le tātou tālo muli muli o le pulu tālo ai male au malosi a ingilani. Pes senga whale nganga male tui li vai maloi mata ta pena male pol klami o le asesinga.
o te whaatalo whātu i le pa ia mane mamalu o ta mā ma tina mātutua. Ai mai se foi o e o lo whāta o tolia i maota ngase ngase po o to tonu foi o ainga. Mā lo le whātua tua i le atua. O le tātou poro kalamele nei o le asia singa i maota ngase ngase. O whea lava o e maua mai ai le tātou poro kalame. O te whaatalo whātu i le suafo Jesu Keriso, le ao le ekalesia, o ia o le pule au au, i lo o tau soifua masi o mato wola. Whai ai lo whatau waa ma fonga o le au whaingal wenga le atua i so se whata whai taulanga. Mātou te ofo alo whatu e awala i le nei polo kalama. Alo maia o le a tātou tāpua i atu i le atua. Le atuai e whapei o na nau o le aila i vaitafi. E whapea fo i lo wanganga ua fia inu i a te oe. O le a tātou te talo. E vi ia ma whafta ia le pa ia o Israelu. O la ua fionga e le aiso amatanga e le aiso ngātaanga. E tolu au suafa le atua mamana, ai to atasi lava la ua fionga. A fio pea la ua fionga i lo no fuali i sirisiri esi. Ai faa mole atu lau au na whatau waa i le nei tae au. Se e wha manuia mai le li ia i lo nei ngutu. E wha leo ina lo fina ngalo pa ia. Lo fina ngalo mamana. E wha lo longo i ai tangata o la umana e whai. Mo moli e lau wha unga le li ie. O whea lava o maua mai aile nei porokalame i so se tawhao le lalulangi. I so se maota ngase i ngana i se ese, i malanu i se ese. Wha mole lo mātou utua. Au noa malo au whatasi le ali ia i lau whaunga.
o se ngā luenga whaifua. Wha mole lo mātou matai, se ie mo moli lau sa vali i leri ie. I loto ua mawhatia, matino ua mawhatia, ua mana umia se whesoasoana, i le nei lava tai au. Wha manuia mai la ua fio leri ie i lau au auna. O loo, whaia le nei polo kalame leri ie, ai maiso le nei ofisa whasalalau. Mātou ngā lulue whātasi i leri ie, si tia le vi ingo lau fio, ai tu mau le whātau waa o le tangata. O le tatalo lea leri ie awala i le whātua tua i lo suafa, le tamā, le alo, ma le anganga paia. Amene, ma amene. O le atatou vi atu i le atua i lona vi inga wa saunia. Whaafonga maia i a fionga mamana lo tātou atua. Tuse la wa apostolo le tusi a ngā ruenga. Ngā ruenga o lona mta upo e tolu, te fia whaitawina le foi upo e lua, se ia whaangata i le foi upo e ono. Whaafonga o te whaitawina. Ngā ruenga o lona mta upo e tolu, au lona foi upo e lua se ia whaangata le foi upo e ono. Wa ave foi, le tastangata ua pili talu ina whanau mai, wa tu ina ifo o ia e i la tou, i aso whaiso o i le whaitoa o le maru malu wa ingoa i le matanga o fie. E whatonga atu i se mea alofa, i e uru atu i le maru malu. Wa iloa mai e ia o Peteru ma Ioane a uru atu i le maru malu. Una whatonga lea o ia i se mea alofa. Una pula toa lea o Peteru ma Ioane i a te ia. Wa whape atu. Wa ai mai ia i a te i maua.
O na nau mai lea o ia, ia te ila ua wha i e maua se mea mai ia te ila ua. O na whai atu leo Peteru, e le aisa u a rio, po sa u auro. A o le mea ua ia te o te avatu lea ia te oe. O le suafo Yesu Keriso le Nazareth, i nā tua ia ilunga, i nā savali. Whamanuina mavi ia pēa le atua, ia na mana vanga pa ia, maana mana vanga ola, mō lou soifua ma lou ne yola. Au tua le tautalanga i le nei tae au, o a fio ngalo tātou atua, o Yesu e te maua ai le file mu. I se isi o na whaupunga, o Yesu o le tali i au mawhatianga. O te le mai loa, se mawhatianga o e mawhatiai le nei tae au. O nisi foi ua leva, o na whiangai ma mawhatianga i te tonu o ainga, o maota, malawa, o a whioanga, po te tonu foi o a ai o surwhainga i maota ngasi ngasi. Wana o Yesu o le tali i o mawhatianga. E ei tei mi tātou te surwhai ai i maota ngasi ngasi. Whawhitai i le atua i le poto o male ata mai, na ia fua ina i ana au auna, a li i matamai tai fo mai. Ai maise o e o lo ngau sia fuala au, mawaila au, mai fua fuanga ma ngā luenga mamana lo tātou watua. E iai le taimi wa le tali mai ai vaila au ma fuala au. Ai pei o na tau mwhai atu i le nei tae au. Wana o Yesu lava e te mapu ai o mawhatianga. O le tala ua whia so, ai fau pēa ma au ngā pēa i loso i fua. A o e whia ngai ai ma le apurusia o le whala i tō whanga. Au e whata o tori ai fo i moenga i te tono maota ngase ngase. Tau ia o le suafa o Yesu Keriso, le ali ma le whaola o le suafa i mamana, o le suafa whai wavenga. E pai atu, pai ane, pai ifo, i so se vaenga o ou tūtino o langona le mawhatia, le suafa lea e te mapu ai ma e file muai. O se ngā luenga whaiso'o a ia tangata o le ave, o le auso, a wā se sā ilinga, tau fofo ai le whawhita auli, o le lesa vali. Whawhetai i le atua, e sao le fale na ave iai. Ai ono le whātua tua fo i o nei tangata. Na lato si mai ai i le fale o le atua. O olo o atu ai au na le atua. Ina wawai mai a Peteu. Fai mai na whātonga. Na wha mole mole. Na aunga ni mai. Aisea. O loo ia mana o mia se fesoa soana. O tupe e mawai. Ai se i tau mawhai ai. E fesoa soani atu i le lesa vali. Le ala lea na wha mole mole mai ai tangata o le atua. Fai mai au na le atua. E le aise auro, e le aise ario.
a o le suafo Iesu Keriso, i nā tua ia i runga, i nā savada. A tonua e si la fia i le tusi a le mua le Samuelu o lona mata upu mua, mata upu e lua, male mata upu e tonu. O le tala i le tina i ahana. Na sao fo i le fale na halu i ai hana. Na halu i le fale o le atua. Fai mai ua ta talo ai matu i na atu lona loto i le atua. Le tala ua tātou malama lama. Na anga le lei le atua. O ia o le atua o le alofa la vaia. Na ia tali aloa ia le manaonga o lana au na tina. Ma ia foa i ai e tusa malona manaonga. Se tamatane i a te ia. Vi ia le atua. Tele mai. O nisi foi mai. Fai mai na lato fata i nato. Na le maua se ava noa e uia i le fai toa. E na lato te tala. Le taua lunga o le fali. Ma tu uifo ai. Le mai i le ali. Fai mai le tala wa tātou maua. Na wha malo lo fo i le atua. Ona o le wha tua i la tau na whata i nātu. Le supa i le ali. Le au whaafongai. O le aso maftianga o iai. I le neitai au. Ua na o Iesu lava. E fo ia. Le whaingatā. Le matuitui o le tingā ua e le lava tia foi. Iaso faiso. Tu mau pea lo taritonu malo fatua tua. O lo o manatu mai le atua ia te oe. Tala ia iopu o tātou masania. Na sa ili iopu ilo na taritonu malo na fatua tua i le atua. Paua lea. O le awala e o lai. Na sao. Na tu mau. Na mawa. Na mausalilo na fatua tua i le atua. Tu si na iopo o lona mta upo e lua foi upo e sfulu. Na ia whapea tuai. Wa tātou talia ea na o mea le lei. Ai whape fea mea leanga. Ele o mea leanga o le whai o leanga sala. Ele o mea leanga o lo wita fua i le isi tangata. A o ati ngā o a whaingata o a toftofonga e o atu i lo loto. Whaatanga pea ke riso Iesu. O ia o le ali o le ola. E te maua ai le file mu. I le tusi e Iakopo o lona mata upu mua fai upo e sifuruma le lua. Amu ia le tangata o le ono sai whao so songa. A wā a uma o na tofo ina. E maua e ia le pale o le ola. E maua e oe le file mu. E maua e oe le mapusanga. Iou maftianga. Pe a fale pea i le atua lo finangalo. Lo watu nu ue ma le au whaafonga. Ta māma tina mātutua i le neitai au. Tu maulo whaatua tua i le atua. Pe i o lale tu stala o e pelu. E fulu maritasi au lona whai upu mua o le whaatua tua o le whaalango le i mea ua whaamoe iai. O le mauti noa lea o mea e leo vaia. Alofangia e le atua. O ia o lo tātou
malua papa, mai matangi vale o le olanga. O lo tofo ina ai lo fatua tua ma lo loto taritonu i le atua. Ia anga le leipea le atua e pei o la le fai salamo. Fas furuma le lua foi upu mua na to mua ai le tātou maftanga i le neitai au. Le atuai e fa pei ona nau o le aila i vaitafi. E fa pe na fo i lo wanganga ua fia inu i ate oe. Ia sanga fa amanui atu le atua i lau fa funganga. E awala i le nei maftanga ua tātou maua. I le ala leo le si fonga o le lau mua. O le a tātou ki tālu. Wa umana ngā ruenga le mai ai a le tangata le atuai. A o aua fionga mamana, e ola e whaababau. O whea lava o whaata o toli ai, se tamā, se tina, se tama ma se teine le ali ie, i maota malawa. O te tonu foi maota ngase, i so se atunu, i so se ngangana, i so se lana. E le o puu lo a au, whai wavenga. Wa na au lo suafa lava Yesu Keriso. E maua ai le file mu. O a foi whaingata, o a ti ngā leali ie. A fale o mātou loto i ate oe. O na maua lea o se wha mā avenga. A lo fangia e lo mana siri esi. Leali ie, pa iatu, pa iane, pa ifu. Whamanuia fo i au nei so se whata whaita uranga. O lo tau sia lafu mā moe leali ie. Lau whaunga wane i mawai. Whamanuia i le pule o le nei ofisa whasalalau. Ai maise o au na o lo ngā pātia leali ie. I le tau longolongo ina o lo fina ngalo i lungo o penga ta whailan. Whaamanuia e lau fio. Whiau mga luenga o lo whia ngai malau whanau. Tāpua inga ta māmatina mātutua i maota malawa. Ai maise leali ie o whanau fo i le whainga mālolonga mai a o onga. Anga le leila wa fio mai whaamanuia. Se mana onga o lo mana o mia. Wana o oe a Yesu Keriso e malia i o mātou mana. I mea le lei uma. O le talo whaamangalo se upu ua le longo malia i le whaaponga anga a lau whanau. A ia ola, lau au na whaataua. Ma ia o ngā mo oe malo finangalo. Ia vi ia masanga whaanene e ina pēa lo suafa manu malo. Keriso, Yesu. Amene. Amen. Malo whaftai ia o le umai el porkalame le se singa, sa unia le sunga el whawhengainga, pasta isa ako Schuster,
e kalesia taua Samoan Assembly of God i o mele mo le 12 tele la vele sunga le whawhenga ma lo ta pena whawtai mo le polo kalame le tai au ta ton foi wha malu si au i o whano no no lui tau le o langa nei i le ngatai mai o le tino whape foi ia o lui tau le soifuanga wha manuia le tuela sunga le se wile o whatua whape le kalesia lui e foi le wha unga le vai aso whawtai tele lava o le pese le Rivers of Life a mai lea ia o tupena mai le isi tātou porklame o tala la urunga o le vai aso le tai au whawtai
Tava, tofa.
Aina soifua Talalala, talalala Whaatalo whaatu le nei tai au fau, mamalo lau whaafonga po fia lava o lo o e maua mai le whaasalalau ngāne si ufonga le lau moelo na ofisa I pori rua nei Wellingtone mātou te whaatalo whaatu. Whaatalo whaatu I le au whainga menga pa ia le atua, ia mai se fo I lātu o mumwhaina maua mai le tātou tautua, po kalamene o tala lau alunga o vai aso pia na masani 8 hours whareile te itasi, tata noa toi me le fionga masanga te alu moresi, whalau tele nisi o vaenga o tala fōwo le nei vai aso, ia mai se foi le whaalau loanga o nisi o vaenga tā ua le au nanga whaawau, ala tātou le te o nei le si ufonga lau mua, tā lofa lava, ia, manu sai whalau fionga masanga ni tai au. Savadina malo, ia, o sui taimi o tapo kalame, talu o le tapo ingo o le tātou mon Samoa, ia, au lawe ni malo, moni au si rua au. Ni malo uma. La sama na ia tatou tapo inga, ma nei fo tatou whaasalaunga ni tau e sunga ia tu fui. Ia umawai fo ia nisi a mai se lava taimi le te malanga mai lunga le taavale. Ia le mwhena mata wai te ua lavea le taavale a le whaangolo. Ia taavale lai whainga ruenga mwhewha ia la ua whaafitai mai. O lai whaalongolongo mai lava I taalonga ma I le tai au ni whaasalaunga tu. Toi whaamanatu mai te utaimia no I whaasalaua o whaitai tō fitu I le malai. I le taimi na ia leo toi whataitai, ia leo whaasalau sa o toi tonu le putu whaasalau. Iyo. Toi au se au mata hoi e pa oa toi le pati male. Tono le si whapoponga na tatu studio leo o iai mo le TV a wai e ta longa whapene ia e mau sa o toi iai a whamitalanga ma matala noa ti e re toi tau whalongolongo I. Pe whaatali fo I text mai e wo ma mai masanile a mai e whamtalanga Saole. A le o vai e fotonu I o vai ngau mana e whai whaali a ti le whasalonga si ufonga lo mua. Tasi al mea whai whaali tato. O le whai unga ta longa. Wai le pu le whai tato no whai situ. Le whaalango lango la whai tamata alo. Saole le. Ma le la foli iste. Ia na. Ea sau tanga I tato. Mane, a tono ala ia le levo le tauna ia le I siri teru. Lai tai tu sa mai a pani a vai au I ai. Ia lusu walu lusu lua ia pani le supa a tuau. Ia mawhiti. Le ua wa ai atuale ese ngo auna le ta alo I tonu le ta milusanga le. Ia le au tato ia ona I tamai o isi le ia supa. Ia ai tai solo mai sikalapu fo le wai le ia ni ka ta milusanga e. Le vo tu la fono le fa sa pelu e tau sanga e pe vi tau sanga tom fa inta alo mon Samoa. Ia. Le se ngana al tu langa le. Ia ana le ai tato pe paien tato tamen fa salam tu li tu pe a. Ia le va atu na malo si me tato au fai ungol ta longa le ta alo to sfa. Tauna muli fai unga le liki. E le tu lie se si fa ko na aveli poti e de fel ta alo sufa su lima le si pe. Na e le mana ia sta lo. Ia ai se tapo ia lo pe toi mo sa no ina ma o ina I lo ai te iwa tato malo ia inga lani le vai as. O tato ia so ia e tapo e tato le o peliki o le mansa mo ma Australia. Ia le wole sia no Australia le sa fa lango tato au mansa mo. Ia tono ai se vai po feanga ia. Ia le e lo mo ta longa o peliki me si le si au tato toi. Na e wa misi lona e o le ropo le au tapo. Wa ta wa nei ho masanga ia I fa salanga nei o fai ngofio na mau ta to mata ia. Au te mana tua le po le iwa tasi a wa le Samoa sa ye mo meu screen po o fo io I te tele te tono le paka I le Apia Park sa o I tangata I pauna o le avano e mwhena mau e tangata le ata mata I ta alonga I le po lala ye ese fo le mana I o langona I na vai ta ua fai sa ye o le ta alonga la le ma Argentina le na mato mata I tono le malai le paka I le vaveao I taimi o le vaveao al tai au e fo I leo le lota mai ti tonu ana I al vaveao na lana o I tangata I pasi mo le paka e mato pe ia le fenta alonga I le au I le tumu a to le paka o le paka ia pia
ia almana ia lau le taalonga na mana malo ia alai saufia fai le pepa lo tamai le fia moe ana tongi se tupi le ai elini tupi na tongi wa pisa ya wati le la mana ia ona le tupi na tongi o ele nei ia e pe wa ese manei vai tau mfana matamata i tono lo fale malo maota ia pe wa nei tato TV le tono tato pots fasalau le mfana fasalau tuai ia msanga e ni vaenga tahua ne fo isa falongolongo mai le lua faatanoanga ma le fionga ia ai ono mino cleverly moni ne taiao ananafi atonu o le si vaenga ma ne fo ilu falongolongo mai lo tanto no mala wano tulanga o le fo io o polisia vaenga fai a le si mena le tam fo ita to ina fa mamlama fo i ina ia tamo fo ia finangalo o tato o fa fonga pe si le fiere le polisi vaenga ese o lo tau tuli ni fainga palota ma ne ia la vaenga na le no mo mai tal no polisi vaenga le utam vai ne ina ia fa faingo fie pe pa la to mai nei a mesi la to le va nei ai i tulanga le pe pe overstay foi po over lo ye New Zealand te mi fa tulanga ina ya la pe o sa wo ma le ofo le fainga ma lo ye nei le lipa ai te o pale mai e o la tam fai to e fa ali le tulanga i pepa i le opu fa peritani o le amnesty o le amnesty e sa fai fo mo le fanga malo le lipa o la to umala sa so tula fono na ye ne ia na ave fa tununga ina ia o atu ye va ngo o New Zealand nga i tangata ia ona fa mau le la to ngo i ma fai longa luenga fa le o la to pepa ma fai no fo mauisi yo isi ala la wa vai fa ngali le ya va no no tu mai ma to ai to anga lo fa nga luenga fa fa le ya ti ai nga mo lu mana ya fa no no isi fo ila ta te lo sa mo la va no na ye nei want to fo isi me mai ya me si la o mo fa le ya la to pepa tu langa na a o ta no nga le na fa ma ai ono mino cleverly sa pe ono fa lo fo ta po clame ila sfari o tonight stasileo tamani fo sa mo sa ia i sa ma lo fa tasi ia na mata no ma ne pa ma mai e fa so fo il pol kalame pe ona ia io nala na mo leva no mata no to i le so nafi e fa mal malamba ni so vaenga ia ai pe na fa pitole mata na no ai i se tau no nga fo stasio o di fiti e fa o le polofesa e le fa taula i la ineva ai ile tulanga fo ile pe o le tau vama ia malo te tele o fo io Amerika ia masaina ia le pe o tau so mai ma intia i te tonu o fainga palota i o fainga malo i tonu o le Pasifika o le tulanga la ne anena ia pe o le na ma va ai ma faitau mai le fa so longa mai o vaitau sanga taimi mai le i tua mai po ina wa mai ale tolo na lo la lang ina va ai lo le i tua inga fainga fo le na fai po Cold War i le ufa pa Britania na pe o fainga fa spy ma sa pe tau lama ai le fai se tau ai fai a wala fo i e fa penale fainga sa ye e fa so solo mai ai la isi vaenga i wa le Asia Pacific tulanga fa pena ia fa solo mai foi le ia isi vaenga ia talu mai nei ia vaenga le ta wala to le resetting i tonu fainga malo i vale o tato New Zealand mal Pasifika ia Australia ta wala to le uplift ia o pe upuna na fa nga e saunanga le a le men ta fai fa mal mlama ile ia taimi na to di dia sei Amerika mai a Rusia ai fa sanga isi vaenga o le lalang ai te mulmuliane ia wa mawalo malava no e so mai sei nei tono le Vas Pasifika ia pela na ele te mine le oto e apa mai Amerika talua ia o le wa tele ai le fo le amna io sei na nisi fo i moto Pasifika ia tono le Vas Pasifika te pena le Solomona o Vanuatu pe o nuuna e lua o le Polenea Australia o le awa amatana pipi a tola to nganga ia saina ia o le awa saini fianga inga saina ia male
at Solomon e so soani le vainga ona pui nga fo i fa ngai malana ato vainga au pe o fainga fa penale o fa polina ile Pacific Island Forum ia po le tau pulenga fo le fa tasia no ol Pacific ia ona le pe o vai atua le o to so tu sei nei si ona to motu ia na fai vole le fono ia ele i taluai ele awaia oi tuat ia ele awaia ki pati ia Kiribati ia ale fo tau mai ton pe ole vai ngana na mafaita noanga na ele fono le na i satam fai ma o fa malama fo ele tulanga na i tato le Vasa Pasifika ia malvainga mulmuli le no el tanonga ele tangata vo le chef po le kuka le ma fai vo na fa sala longo lungo televisi ma le tio le Pasifika sa ina lista usanga le sa interview tato le tio tato i Wellington Oliver ia fa ta se le ma Cindy ile taimina ia fa ta no fo le kukanga na io me ai tau ma Pasifika fa nga ia me mo tono la ele pa inu o Pasifika ina ia sui mai i tato whaingale ia nei utele ina whaonga i tato me i whatau i whale o loi supermarketi ia e toi fo i whaonga ia pe o le sila mana i o le saunoanga nai o sa ele pe pale aso muni mudi ia nasa tala noa i lola ia le whatau ana whatau e motu al Pasifika la tau lava whaele leanga i whaia ia la tau tau mafa ia whatau fo i muliso i fo maloloina a wa o mauane ole ono ule ofiti sa fa infata inga e valsul fa o tangata mali di fiti e mafu mai ono le mai suka pasen ia ai fitu fa pasen o tangata e o tipio la to vai te tu lo wal fa fonga po se vai ngole tino ono ole malo si ole mai suka ale la o fa ye wa mata tu le malo fiti la to ia mesi so fo malo ina ia fa ta u le fa ngo ta mafa kuka fa Pasifika ia mava ia unito ia fast food le ta o fa pertani o fast food le fa mai ta pe o McDonald me va pena ia mal mama ia o tangata a tonu mana ia la le va e tu la wa pipi e tu mai si moto Pasifika o le o muli fa ngata to la va fa le leanga ia me mo e tonu fingo tol sami o ia fa pena mal la ile e fai kuka ia pe o vainga na no e tano ngai fa fa malam e foi na vainga sa fa tala no le fono le na mai ai o le Council of International Trade ia fa pito ia vainga ia ai ia uma ia fa lo butonga so swani ile la via ia me foi olo tangata i desa i mosa wanga me fa pena mo fa le vla fa natura po mo fama ni fa pena e fo ia fa tia ma fa ina e so fu o tangat ia mo volto te le wole e ni fale no fo ai po fia ai ia o tangata umala nei o la tola na fa ia le singa venga la e la ve mo fa lo pongole o le Red Cross le peno ta ia mana ia fo ia me fa pena malala mai po fele o ia langi amisia la ia fa tonga ia le e tam fa ia la ve ia male tulanga mo la tu pe wai e fa no lango I donas a le la ni tanga fa pena le mai tu pe so ni po malo po ala vole au mau mea po fa tonga I tu pe a tia e me va pe ia e le se so la va ia o le fono le o te lo tanga tene e to muli nei fo le fono le fa sa mo te sanga fo ia october mo le head of Commonwealth ta pulenga o Commonwealth ia ola ia fo I watala no fo I me fa pe a misi fo la le fisui ingo le tau wal mena pe le fa puli nei mo to Pasifika la to te mini pe o le vanga mo na le fa ta o tato wai pole alo fai o isi ma wati na ai afa ina le motu pe was tele na lo fia le ile vai ia sam ia o le ropo la le nga malo a le si vai nga se fa mo toila tala na fa tau o le Blue Ocean I tato le Pacific pe I fa tau o le tele o le tamao a inga le li titai mga tai fale o motu Pasifika e lai titi le vainga le vai to I lunga o le sami
A le tele o lona lau whanua le lalo. Ia o nā le tau a ngai mai saina, mai sino intia. E o mai e sa iri po amini rale le lalo ia ave la tō. Le na tau mwhai e intia i e whai le whiangai ngai i le whono le whai fiti. A pe abatu e la tō le ia te tau e whai la tō su enga. A o la tō e ona i wha mau e mau mai. E le italia le whono e le sa ona meo le mau la tō. Ai o umala tō ma. O mea ia tō tino ia mau po asu su enga i tawana ave le marole ia i temi le la tunu. Ai le whapeo mai la tō whatu su enga ne ole ma la tō lo ngai lo la tō po amina rane tā uole ia mau ia tama o a inga mulu mana. Ia pe e sapo kalame lo whatu. O ina ilo a ia o lai mo mo le po alwatu al manua o le si nuu le tele la tō. Au solo mai pe ale ongo tungange vo ia. Wala wailo le vai o Asame Pasifika. Ia atone anga fo I mo to lo va ia tato malo le Pasifika to fa ngolongo mal po kalame. I sia ke po I se ma mo lo o lo watu ma fai kung tungange nei. Tau sia ese le tele o nei fono e fai a tau sia o tu sama ma fua o lo ma fai ona mau mai fono nei ina ia manuia ia. Fa mo mo nga le ona fai nei fono tanga te te. A fa pe e moni fa maoni le tau tonungo ni so nu te tele le tama ainga so soani de e mana ia le va ve atia o mo ia nu ia ma le fa tasi o mo la lang. Alfa Ola e se le watu a pe watu fai to falta malo fai malai vale le uma e tala fu. E lo ia o fa maoni to inga. E o si le ta mo fai e mo le ava no e mai e mano no fo inu ia mo mo i fanua. O a te le ia to inga suinga no ia. Ia mo mo la minerali. Ava e le tele o le vai ngale anga I sai nei o I motu Afrika. Ia la watu mo ai e dia ia mo olo ko ale me fa pena ia mata la ita to Pasifika me na le ta wa ai fo New Zealand e o to e dia ni me na ta fale mo ona lau fanua ona ole fa va ia po le ngai mo ta swing ol tau wa afia ia malva ia oni o mai si fa le anga ia lau fanua New Zealand so ma va tu no ia stanga te no fo ni fa pia o ia la de fa ia la e fa fere e di mai na minerale ave fa tau so ni tama ai sa ole malo ia ole vai aso nei o lo fa nga solo ile ngana tu vanua wale fa nga solo ale fa lauloanga po ole fa mamalunga fo I o vai aso ngana atu motu Pasifika tu valula le wai ai sa ole ai tau ole tulanga na ia mamana ia va ia tu I tato motu umal Pasifika ile tamo fainga fo I le fainga malole ia nei fata uanga ngana Pasifika ma o te le ale una inga o tu sui fo ila la tava ai o I me fatinonga malato o penga so ta inga ma mela ia o te le ale le swinga le I tamo fainga le a motu SS Tau sia o lo a fo le sapaia le e to tele tupulanga tala vo a wale anga I luma. Awa a fa pe o le whainga wha tonga ia whaia ai le o wha ngolongo ma fo le wha anga le e tupulanga le whai o la toi ona le ngane le luma nai. E lo inga te lea ngā luenga I whai e pe o tatal no e laki a tātou Samoa ma losi tātou le tio whaasalau to tele le whalongolongo iai o e ka le sia fo ila tonga luenga I whai a o ngā mata o a o ngā susa ia matapo inga I whai ni ngan Samoa o le laki le ngan Samoa New Zealand ia o isi motu ia mo I whai la tō loto le o ma losi tele fo ia mai le o tō tele fo nisi o ia ie o le si wha le tonuna lo o ia le taimine ia o le mantua o te le lopo o le whitu tu sa o mai a ia I tu malopo po le ngā nuu tono o New Zealand. Le fo ila iei le vaenga lea po le ngā nuu tono porirua I vaenga tupe I o tatala atu avanoa e tu ina to I tālu sanga I so sani ai mō tupulanga tala vō. Moni, I tono a porirua langa le il tato whainga pa anga ma le pūle ngā nuu I porirua e tongi la tutu pe whaiela to pol kalame ia e so sani fo la to I whaasalau la to
whaalinga o mai. Tai pēla o le vaenga le o tala noa e le tupe na whaapitoa mo atia ngā ruenga atia a le tupulanga tala vau I pōrua. E o atu le ono awhi mwhain talo sanga I se whaala pupitonga. Ia po se aonga sā, po se au tala vau, po alawa ni me ono whai e tupulanga. Ia e mwhai ona tau tala noa se si le pūlenga anu e sosoani e tulu whainga o tala sanga. Na tala sanga le iai. O le fo e le si vaenga le mwhai ona sosoani whaani mai lato. E mawhai ona tova ai I se whaala pupitonga o mautu. E tal fo e lango ina le tau tal sanga e ana na va aiale la tau ngā ruenga whai a ave o tau pe whaatino ai a tonu mo nisi whala putonga I New Zealand atua ia o tonu o lo whapena fo I avanoa o lo tu avanoa atua ia pūlenga anu po le malo fo e mwhai o ni tau tal sanga I tupe ia ai va aisesi e tau teo whaatase sosoani au tau ina ia muri tai whaongango le tupe I tū la whono alo ia Whai ngō fiela ia na maua li tupe ma whai tō ngā ruenga. E fwoi le sifala ulole a le pule ngā nu a porirua. Ia iei fwoi le vanga le upe o whai pā anga i pule ngā nu o ma le Whittaker. O le kampani le fwoi whai sukalati. Ioi, o le sfarile le te asa mātala noa tua I ma le pule nu o pōrua. Le sata ua ila ia le Jocktober. Jocktober Fest. O le lato festival le leo lona lua e nei po le tolu tausanga le taluna amata. Ai pei o le whai e mo me o me inu me whapena tau ma whai whaonga sukalati. Ia, o te le lo le usi taimi pei tau whewhetala noi mene ia o le simu te whiwhia ai sukalati ma le whetau I lonso I pua maloloina. Ia pei on tana no so tau mawha a whaonga paleni. Tau mawha paleni. Ia ele a tele a whainai. Ai pe o la tau whainga le talu ma le COVID. Na wawa ai lo le pūlenga anu ni whainga fo le tau tau whatou sina ma tau whafango e lunga le whainga o bisinisi. Le la iei le la tau whanga lea. E whaonga al masina atoa oktopa. Ia alewa pe e luas furu lua whale ainga I tono pōrua. Ia e tau wale I tau wanga lea. A le lango le Whittaker. Ia matau lea fo le Whittaker chocolate. Por company le fai sukalati le fai I nei pōrua. E o le tele o le koko le fai sukalaki e sa umi Samoa. Ia a tonu mo tātou ala Samoa ma le Pasifika tua lango langa le. E mau e fo I sosoani te mao ainga o Samoa. Ia ai se I wawa ai e luas fulurua a tonu uma oktopa ia tam fai e o fai a tātou I whainga tātou se inu se ipu fai sukalati le fale o loa ma le fale o loa uma le masina na fua leo tātou pauna po walu lunga pe. Fua ma le suka. Fua ma le suka. Ai si tātou sozoani e fo. Na fai leo tātou tala pe au ma pe tala fea ngai le tu ai ngā fuafuanga pe le ai. Na fai leo se manatu le pule nu pe ato zau volta nonga. Masina fau le ama taile vanga le amasa. Na. Lelei, sanga I se I vai foi. Ia o lelei. Foi mai lea tā ma tātou I vaenga I am tātou por kiki. Whaftai dava. Mo lelei. Ole a lava
pain oil serapete, malonta fiti fiti, e fa se fulu valu e se fulu ole university. You my so se fulu fa, ole so lulu lea, o e wanganu I lo fa tamatama. I lay popole ai, petalia oi ni vai, tolu se fule manu a o e tele ai. Se fulu valu oi ulai, ile malai o rotorua. Ia te whaatalo whaatu vaenga lua ni ulipo kalame o tala la walunga o vai aso pe ona iei fo I le nei tae au. Ia o le vivesi a ia whainga whaatau sina vaenga whaakufai. Ia o te le lopo o muli muli e lama lau whionga masanga I le te leo whawhi naunga ia lo whai a taimi nei. E tau an tato muli langa lea, mai whai tato tala I lunga tato le tio whaatau le. I tūlanga fo I le ngata I lato saunoanga e whai I lunga o interview lunga le tio. Ia au lato whato sina e whai debate po whelaflo fo inga fo I le whai lunga o TV. Ia ma fono a misi fo I nei tai o party light. Ia wai le o whaatasi ma le panga le ia le pale bia ma le tai o le national. E se le panga ma mafona. Ia I panga fo I pito alalo. Na le o e isi na ele o fifia fo I lalia te pe Winston. Ia ma le act fa mai tawana I lato I panga tamba ma matu. Ia langa la ele o ile o le heavyweight. Lava lato no mero. I le lava mana wa le ai mani e fo ma I pe o le spa mo le na fa I le tata no ile le ma Chris Hopkins le panemia. Ia ma Christopher Luxon. Chris Luxon. Ia le na pita e tusa I visite le. A lona lua la, pe o nala na amata I loa matua I hadu le atole to lua le a mesiala I el panemia. E pe nai umai pe o e tu pe o tau whaisinga e se senga. Ia ai pe o lai tuli ai tele o le maua whamaunga a mese whamanianga pe whawhiona whaie ia whatupe ia folfolanga ale tua le ngai nei ai nei. Ia na fo a matantau save umai e le tua ngai le pe ai le o sa ol whatupenga o le polisi la vaanga le malo I le nato GST foi por la fonga le tutongi tau o tau mafo le wa pe avesea. Ia pe o vaenga na o taimine. O la o su e vale o vai po ani vaenga ina ia fta o to ile atunu. E le o tutusa le for sanga le fai. Ma le tapenanga o le paketi fa tu pe ia vaenga ia. O nei ia la le fa pe o le la mai e tu le for sanga ale tuangai. Fa tu penga vaenga uma le tele na fi na waima. Wa le tele va be le temin to sira le ia le lopo fa ngol va so ni po pe o ni ele e mane fo si tato va ai e pe moni wa le o ma na fa tala to te donisi e ele po misi le fa pe mai a fa tau fa le I tangata mai fa foreigners le fa pena e lo inga la mo pe fia se la 1 milione mo tau sanga taitas e fa so ani fa tu pe si va nga ia o fa lo pe la no fisi ningi el pale mi el debate le po le la spangalen fa tau ni o lo no winga o tau sanga mai tau ina fa tau tangata mai fa fo ia fa no nei po fa le New Zealand ia mo wale tu pele a fa no longo le si tu nga malo me tu fa sala to un fa tau tu la tu fa le mo la tu fa no ni tangata mai fa ya le tau fa le tu nga ia te de lo a tonu tal fe ngai ai le fa pe la fa ia te mi uma o le olang ai il te mi le fa ia fa tau lo pa le ni ia ta fi lo la ia a pe sta un fa ngai na ia mo le tu pe te mi nei o le tu langa la na ai atu o le sila la va ngale na no ye nei le ni talan palmia o le si me le wa ye toila to pe o le wa matan to e langa langa
e pati isi le tuangai ma isi pati isi le tūlanga lea o le vao o nei Māori o lea ia te taua Māori pe o nei eila lo fea ngainga e tutusa pālangi ma tangata whenua ai pe lea ua a mata o na whisiri ngia le tūlanga na e o lea lau o tau o e le tala le pani mea whapea pe o pati nei pe o la tau ia o whatupu vevesi i la ngā o me le tau na tala no ina o umana i ele whea ngainga a ia tono mea na la ua a ela ma le la tō sui le leipa le tamo i runga i whangarui sa whaila na tala e tele na ruato i mo whatasinga le whai e whelawhalawha i ngā at sui tau ba ia a tele atanga te e a tau tu e lopu Māori a whai atu e lia i le tau whaonga le upu na i whunu me whapena o pe ofisiri ngia le i ati tau o ia a whatupu vevesi i tai o pāti e me whai fo lana watu tangata lau tele a matana whesiri ngia i tua i ngā mata upu ia mai e lele lei i le tūlanga i tato o le sa tau mawhai mai ana i Māori ina i amana ia la tau tō maanga malenga ngana ia le fō a mata toa whesiri ngia i nisi ia pe o vaenga na lau o le tanong ia manisia mena lai una i mai le tuanga ia pia manele si lato edo te vene ia pia a filifili la vaenga ia e lusi tonga luenga o sauwa pena i lunga ia o to inga whainga umana e whainga alai wa ili tuanga i lato mau wada na te lele maftianga o tangati tūlanga tau tamau ona o le to tele o tangati o whainga luenga le malo o le mwhai tau na tipi la lo vaenga ia ale mau le malo ia le whamai lato talo mele COVID sa mana o mil to tele tangati whainga luenga tele ngā luenga na ele whai to tele ele poto mo le to mai talwhianga i whatino i ngā luenga ale tau soifua ona i tangata na ia ia ma le tele o isi polo keti al malo le whai ma o miela tangata ia whinaunga ne a nofo mwhawsenga e sao moni se isi pe e mawhau loloto ia ia au la to a wala na e whai e whato sina ma whai whiwhiringa o tangata la le palota e te nofo whitu unai mai wawai le i meia i tala noa e na whai lole o lau whai unga i ma whai lau palota o tahuana le vaenga le tau te whaamana te pēr masanga o le whaamoe o le vaenga nei ma pāti nei o le pālota tātou tangata lau te wa le fo isa wa ia tu isi sai le linga pe fo le potelo ale komisio fa nga pālota i le pālota le tau sanga loa fe luas fulu pe o vaenga ia le tupulanga le mai le vao le luas fulu lima tau sanga nga i le tolus fulu fa tau sanga la tau ia le pe lunga to le kuata le numera e le i pālota i le pālota na fast full mon tupu pasene ia tele na foi numera o te loa te tomis futala sta mai te palota io uma palota a tonu e vai a wala foi o le foi fato sin a vai de tele o tupe fa alu e pati foi ela to fato sin ai de ton fa alu tupe la to ina mai te palota pe foi io fa la pe fa sa foi pe ton io se sa foi palota wala va pe la sa o le proi pe sa ni palota ya ai ana foi ele malo po la se a wala ia foi tau na vai po la se a wala fai ngo fieno mai tanga te fai pa lota tata no foi Australia e la tutu la fono fa sala tanga te pe ale fai pa lota io ni e foi la no fa pena ai de fa tino e de fa malo si el malo a tu no tau no vai e de a ngale fai ole o tu langa ni fa te makarasi e mo e lo ia te tau en fai no fai la o ia fai unga pe te pa lota pe le pa lota ai te tau ona whaonga le te mi whapea ina ia umane. A whapea la i se me whale tonu a pea ia. Wana o palota le mele o te mana o ati. Ai leanga le palota e mona e mui la ia. A whapea o aonga po tupulanga talavou. Ai a se vaenga e a fiela la to soifua maloloina po le ala se vaenga. E leanga nana to mumu bea whapea le palota. O ele. O le malia la, o le ese wa pe fa me fulu valu tau sanga nga i los fulu fa. O le mo lunga la tau pasene na we balot. Masalo po tangata i lefto a balota la fi e fel balota e pe o fa solo atu lo i le si tau sanga i lunga atu pe ua. Na. Wa iwa wa onga tai alu fel balota. Atonu o le si awala mfaini tau wa i nei New Zealand.
o se tunu a fai nei pa lo te o le tolu masina le taimi a e te tala ina ia umi ana fai le pa lo te tau tuli ia maua no ia tatou pe ai tasi ale aso le fa ia o le fai pa lo te le stona ni ia mo ia le fai lungo le online mai si ia ale fo mo mawina ia tupulanga le fa pe popoto fa ngai teknologi na le pa lo ia sa ole le lola po ver sa ole maule e nga mo tupulanga le popoto fa nga ia ale poto ma fo le fa ngai le fa le pa lo a tono tele ala nga luenga fa to sina tau na fai nai il vainga le ai mana ia la maria fo le fa no lo ku fina nga ia fai sa mata le tipeti longo le TV Maudi e umala su e Maudi a e maria lo fa no lo solo mo fo ia Maudi la e pe o vole amana ia tele isi ia fo fo nga le mo le fo le fa vai le na sai ni e palangi matangata ole vainga le a Winston ia ma pe e se fo la total tununga i le fa li unga ma le fa winganga e Maudi ole tulanga na ia o lai fa mai la to mea ia o kingi mai la to wai tawana le king ia pe o le o talia ta to mai si o si fu tanga so fu tauna so ni la to ma tianga le ia lai fi na wi le green e te tau ona wa ai po le ma fu anga no o tanga te nei kingi mai am tau na amata na fa sala mai lokai mo me o foi o fale ia va ai ta mai ti sawanga matua na sisi mai na le amatanga mai so fuanga na faia la to ainga sisi mai fo miti la to yo mai nei o nga tupulanga o le mea le tas ale la uva pe o tangate tauna le king ala na tup ona o le tau singa di sa o mai amatanga fa vainga o so fuanga yo nga tupulanga o le se me futa tupuneni king u fia ni tau sanga o ye king ia ala o malo si ale tu mai ale Vincent Peters mala pe o meo kengi le ta ele sia no meo kengi so ile ola ale no la fo la to sai fo mo mo fo no fo nga malo sa ta una fo se fu ngai ia pe sia ta le fo ile ta yo fo nga fa to singa ile tipe le no fa ile sa ile to sui ta vale national all to malo sa ta le no housing mani lo fa no lungo tu la nia ta le lungo le tiona fai o ta tu sa la o ta tino ai isa ele na fa nga malo le ye nei o fa nga malo o me le ve fo me neso o le o la to fa fu fuanga ma le fa ngalwe ina ngalwe nga fai mo fali o le o tu po fa le la bele ye nei ya to no tu langa na ye mo tanga tala ye palot ai stanga te tau sa ina ilola ia lai la o alanga sau na me na le te fas ina vai le pe talfia ngai mole a ve se fatu tuanga mo sui ava te tonu o le polo misi mai fale le fale fa popolo fale e le se lo inga po ia le patio mai fai la to ai te tonu e se le awala fatino ale metal sia po ia mai lo fale tele fale fa ava le tano so al polo ke tire fai de na vaenga se vaenga polo ia o le fa mai o tu le lua fe lusu lima la ta fa fale a ia atono atova ele to mau te fo ia na tal si ia le ai ele lua fe lusu lima e lusu lima ta sanga fa ia io o sa ona ia lo no winga e afa pela le mai fa nga malo e mai fa ititia fa il sulu lima ta sanga pe ona fa dia le pulinu ia atono la va ve ona i fa le o ale wa amatan ta va i pa te fa lo i polo o te le anga luenga i fa tono mo fa ngo fale ele ngatel to fa le fale ia o le vona ia ai o si fale la fa te le fa la po e fitau ma ai to tele ia o si foi wa e fa ia sina la po o fanu ia la fa wini fale se lua ia le voina fa tanga ma le malo e fa lunga fale tolu fonga fale ia tonu vai nga mo de la va i va vena mo tu fale nei polo ina le to e mama ele o ni tanga te wa tele na fale tonu fale le malulu o me va pena ia man so foi la o le valley le wa mo le tu foi le fa tanga fale lunga tole o le ono fonga fale
Ia tele fo inga luenga le fa nga solo I vaenga ese mo fo isa I fa le ale malo ale housing. Ia tonu e talu sia le tau te va ia tu lava I vaenga ia le ia mavave ona fo le fa fi tauli le o tangata o lo fa tani moni fa le eno no fo ai. Ole mol me moni amo la tau ia le kamuta palama valifale palasa ngaluenga uma fai moli. Ia ole matua tele o ngaluenga le ia mo le sifia tau sanga lumana. Le ngata ine le Wellington o New Zealand atoa. Le tele o vaenga o New Zealand lo mo mia le tele o fale fau. Ia pe intermediate le o nau tele ia onga pena masani ai manga I university. Ia o lo ia apprenticeship o isi vaenga nai o e a o lo le trade po le ngaluenga fia ngalue matata isi. Ia te tongi oi. E le la sau lo ne fai pe o tamiti le la university la tu lo fai le long. Al tangata le alu lo alu avese ngaluenga vaenga matata isi. Ia te luatu wa oi. Ai te tongi oi. O le se ngaluenga e te fai ngaluenga e le sau lo. Al tangata le alu university uma ia o alu le long. Malo. Ia si tatou mama I pia tulanga nga fo I mo I latou fo I tangata New Zealand I citizen New Zealand I wala lai fa fo pia Australia mai se atuno. Ono lo te tala palo tale te palo ta mai ia vai po fia te fa mana toi le vaenga ta. Te fa mana toi tu tapo kala me ape o na te citizen pe New Zealand e fa longo mai nei. Ia vava ai mai tala no mai pe na yo ainga. Po le afo se la to fina ngalo wai ya ngalo palo ta to no e mo se so ni mo la to ni. E me o la to vava ai e man vi ai la to wa man vi la to ni. O le fo ina to ainga la te. Ai a fa pe fa le to ni nei ono fo fanga se fa nga malo. Ia e te ria la fa inga fo yo le. O la ainga la te. Ta olele malo ia fa solo tu le se vaenga o le fa se ale tu vai tu stanga ta fo ile fa isieli e New Zealand I upu fo ia fa felo I fa nga Maori lunga o le lato sa ele li poti le o mai ya ma te le fo te lo tu lunga mai ki ora pe fa me fo le fa sisilanga fo le e ta o me te o me te ta pena e te o se fa le e tu ia o lo le o masani ata to o fie ni tau sanga o ki ora ni New Zealand ale fo sa fa le fono le New Zealand ai la tu le si sia hoda po tanga te ene sia ai fe siri po le me o le ne fa ngale o pulungo vale ia atonu fa mu ia fo ia le to mo fe siri fa pe I to nga fe siri te mi le o to I fo o me o le tau to fe siri se si wa amna ia le o ki ora e ta pela si ma fine le o le pa le na lu ton e ta o tu a te ro e fa to o ta o na e ai a te to le ngo le ai a to no ia tangata le e le talia le la to le ro tu lungo le va le a mba ye se fo le sanga po ni o le ngana fa maori e mai a to no ila nei vai o to te lo tangata fe o lungo va le o tangata le mal mal fa maori e pe mana ia la le o te talia o ile ki ora ai te o mai lo se fo sanga te le a vo le mai fa mau ia ona le mal mai lo le to te le lungo valet ia te tonu a ta to se va le sai nei tonu sai ai lo fa palangi ma ta to pe te alu Lucia e se va le Lucia ia fa Lucia fo ia ale pe a o lo I tulanga ia ona fasiningi ia lo la ia ai tonu e tonu ma fo fa pe na la to ia e lo New Zealand e ona to manga pe ta to va I Maori wa ane I Maori mo le lo po a to manga ale no ni a e le te taula na fina I me nei tau nei lo pe fa sino manga o le no le New Zealand e ma fu mo yon tanga te finua o le ye le ngana ma to manga mo ye sila to anga ma to manga le fa ali mai te mima I tato I fo le fa nga mai haka me pe fa le ya pa wa tu manga tu manga le tu no ya na la ofisiri ngi ane vai nga na ya le la na tali le te fono e le se me ofisiri ngi ai fa wa le tu ma I fa nga na lungo va le New Zealand tau na fa ftai
o la ye le ata fo le maori le i lo ai le va le New Zealand le tu lunga le ia le la ve fo mangan pa wale me o te awe to inga mana te whape fo ino le a whaanga ona tala tu lo i whale vui alone la ele whaasa moa masisi angana whaasa moa man whaapalai e ala tolu masini tala tupe e ele ingirisi o le ngana saina ona e li se ngana Samoa ta ilo se ngana maut po se ngana maut te le no la e fa ino ngala fo la masini o no ia la ta mo ina o to te lo tanga te fa ngale o nanga le te una tu se le upina na fa Samoa ia o longa to fo ringa mo ta to te le yo i e fa nga a tanga te te le fa nga wa te tu o saina na le na fa nga wa e masini tanga to ia ai be o tu na ia o lo tato mo ma wina lava msanga fal polo fitsia fal tu pele ai pe va ia tu sai le linga ia o lo alu lava ilunga ai na te la tata no ia le fo mai fa linga ia wa mata fo na nga ilunga le polo fitsia le si fal tu pela to i fal tu pe nei e tasite si mali lima fa pilion la le la alu ilunga le na vo ile o tastisima fit piliona si ile ko le kwata pe tolu masina le si e lunga le polofiti a o mai la le fa kwata lo inga te va ile lima te si va no la tala te lono piliona le ya tu pale te le tata noi o le va ile fa ile ono piliona le mo o polofiti a fal tu pe Australia nei New Zealand ya atonu o le tata no la mede aveta tu pe Kiwi Bank ave faltu pe New Zealand ia to te la tangata na ola mai o penka la to ai nga po le PNC po le ANC e de to suia o masani aina ia e ana loto New Zealand mo tangata e se mai la to te unga tu pe faltu pe a o malangolango faltu pe New Zealand lo no winga o polofitia e mau e nei ai de ave fa fo a te tauna fa nga lo ngal malo New Zealand o e tau mawhai ma tua i whaiwha le penka New Zealand. Ina ia mawhai ona tau wā tutusa mawhale tupe Australia. E wā te mine. E le lava te le tupe le sa whai ma le Kiwi Banki. Ai ave mai tupe tangata. Na whio lolo fo le na lunga numero o tā lai e tonu whale tupe. Alo, ia. Solo mai le si vaenga le ia malilinga le o saini al vaenga le shares ma le Bling Bay. Mo me o le as le lunga o account transfers. Yeah. Lunga lenga tapa ida nga o nanga i te konos. Ai fa pe tongi ni sa tu pe sa mo ye awale la foi la tu pe sa mo ai le alu i company fo ye le Western Union pe la fo sa o tono lo te nga tu pe avele i sa mo ia pe fa nga isi mani ko e po Telegram e po la le o le sina e o le ClickX le si venga pena o siesla i lungo isi fo ia o nanga e ma fai fo no te tongi ia o sia pa fa ta o la o ela va no na te tongi o sia si i company ta pe o le ClickX a fa pe fai sa o te nga tu pe le UTOS Samoa o la te vai atu e foi mo le vai na a lo tongi lo tu pe le UTOS la tu mo le UTOS e sa o lo tu pe la o fai la to la wala fa ngo fie na ave lo tu pe te nga tu pe na malo Samoa o le fainga la le utala no mai i le Sherry's o le vai ngo la to le faina e lu fa nga la to e fai fa ta o sia al fain o le tu la fainga tale e o le tongi nga e te le la fela ale la pe o fa nga la to le sia o nanga la le na ta o le Blink Pay e fa ngo fie na tu a tu e ia fa sa o le tu pe de tele le singa su vo le po singa la ve ale vai nga tonu ale o le tama fai fo le malo New Zealand ina ia fai le vai nga le tata no stasio por kalame o le open banking e fai ngo fie e ona tutongi o tu pe mai so se vai nga se bank i se mea e le to ye mal tele o ni fees mai si mo me na o ale o fa mai la to a fa i tasi ale flat fee tala lo nga alu ni fa tau lo lima se lau sia le mana tongi lima se lau na tala le tau au si fal tu e pasene ile au fa ile te avea ia e tele ala le tu pe sistemi e tu pe o fainga na le o va va ia la to mai o lo tam fa le malo yo tu fa ingol tau sanga
o tau matala mai le vaenga le ta o open banking whaingo fia na whanga ioia e tātou tupe i vāo whale tupe. Ia a le tu sa leo amata mea i o leo o vave toso mai luma le vaenga lea. E mo i lana whata i ta i whale isi whale tupe le vaenga lea. Ai a tonu o lea la ava vein ta tala le pā pui le sa i e whaonga o me whapia. O te loa muli e nei maisi. Sa o le lei. Malo. Sanga i tēra tanga tēri loa la tō ato i whio inga ia wale. Alo vai ato whai le New Zealand le o nanga i so i lau ato pe a po whiele me wo i lau ato le lau ato pa. E tēle a mea le tupu le New Zealand taimi le. Whai ole cancel of flights ele ngata i Samoa, Australia, maisi vaenga. Ia o lewa tatale no le le loa ato. Atangat. A lela yele epem whaena e tuni muta i po whiele o laulangi le o e lau ato. Ia lena whataita i mo lena fōringa mai sa mawhai e o na maua isi ato nistangata. Ia ai moha ua, e le te tauna i tau tu e le me o alue lau ato. E tauna ruo whaata sima lau ato. E te latu tutongi lau a whaari lau boarding pass. Ave ma lau ato le te wa atua lau waru lau ato i tono le waalele. E tau ala naru lau ato le waalele le te oso e fo ilunga. Nai le whaonga ele se me sua po whele lau ato. Ia e tau luailanga i tele la whai o ato e vo e wa i ato e o le valse fulu wafe le numero le no o le suenga o le avo e o ato. Ia na e van wafe ia ato e tangata o le tau sua la to ato. Ia o le la tau whai e a wala le whai le app po se vaenga le o pokale me tu ulunga lau telefoni whea vea. E ma whai e na isia kia lau ato. Ia whape o te malanga so ai le rola o ato. Ia a so ai polale app na le o ye le New Zealand tu lungo lo telefoni. Ia sa idea po fe wa nga ye la wat. Mane ave se vo ile stanga tole. Mane mo fu bena. Na. O le vaenga le o le slingshot ma le Orcan company o le pe o lat o sa foi forse so engal komisi le mo ta business. Mane if you lo ata tanga tolo ye la to account le internet le slingshot po le Orcon o le wa mo ne ni ile temi le no tu tu lo fai to ma fa tu sai ni le pepo le di wai ele o le fa manga office po tu pele to tongi pe no foi temna o sui le temi te se ai pe sui si provider po sis foi fala tonga te alu fa ye lo internet ma tulang fa pena o le lau fa ma ni nei su nga ele le fa mangol vaenga na o le lau o mana avele polo inga to fa fo i tu pe to te lo tangata ia e o atu le fa se lau vols fulu wa fe le tu pe alu ia ai pe ai le va le se lau tols fulu ta la ele lo se lau limas fulu ta la le tu pe to e maua refund a fa pe la o ina ye lau slingshot ia po le Orcon i le vaenga na. Ia, fai vini fai o lena o whaalonga atu le tio tala noa mai o tau. E ono maua la o refund, la o tupe toi mo mai. E le vaan se lau tols fulu. Ia le lua se lau limas fulu. Tite lena tupe. E sa le tato wawa i le swing o le tau. Mani vo ia Wellington e mo meo la fo ia po ta o i apo uni ro tinga ta mo meo seals o fe wa i solo lunga fonga ele o hata o mai o su ingol tau ia o mele ti tupu mo le tato vai nei o mu o fa o tele o to inga fa le fa na tu e o ina me ola o le lo fa pe ala to tu sa o male si o mangali le ro tato vai le si o le pe o na ta o i ia o meri masanina ia ale vo o hola to ia ale na pe o ale o vela tele po malulu tele po la le me o tu pule o mai yut na o le mo ni me ai ia pe o la fo via mai la to via vai me tangata via muli fo tangata via no vo la to no fale e to via no fo vai ia am sanga no time ia fa time o pokala me nei tai ao no su ia inga fo yo tato pokala me o no to langa i talonga ia ai aftai lava mo pokalani. Aftai fo, ia. Ia, le tato pokalani na tala la walunga o le maiaso mo neas farele, mo fulfa poponga taimi masani leva iaso taimi nei, ia, fasoi fua ia. Fasoi fua.
Te whaatala whātol whaapoponga o talafo malisi o whonga le lau mua i Wellington e. Wa le manuia le tau mawhainga le manu Samoa i le taalonga ma Japani le tai awana le ila o au o le puluti i le taamilisanga le ipo lalangi peona whaangasalo i Falani, Japani luas fulvalu, Samoa luas fululua. E ta itolu sikoa na maua e au e lua. E ui le maa losi le toi tau mawhai atua Samoa i le vaenga mulimuli le taalonga peitai, sa faisi tuai. Na whaasalaina Ben Lam, le wingi le manu Samoa i le pepa sama i le afalo na lua le taalonga. Ai na toi suyanga i le pepa lanu mumu. Ma taa alo toa se fulufaa i Samoa, petu sama le afa i tū la mulimuli o le taalonga. O tamai to tolu na mawaina sikoa mo Samoa, o se ilala Lam, Dan Genbai a awa, ma Christian Leli i whano. Sa whaasalaina fo i Jonathan Taumatene le afa Samoa i le pepa sama, po le se fulu minute i le afa mua le taalonga. Whaapea fo i Mashota Horie o le awa Japani i le pepa sama. To e tasil taalonga Samoa i le pulu, e whailoa iai ma le au malo se ingelani le aso valo o ke topa, e pa utonu i le aso sa o le loto ta maiti. Wa whaaliele au laka pia fiti le si itia o le loto malosi. O no whaamanianga mai le tupo sa le sa le vai aso taluai. A ta pena la lato ta alonga ma Georgia. Na whaate ia le awa fiti na ua awhea la lato to le ninga le tupo sa le sa. Ma sao lato langi na fo ise pese whaapitoa mo ia. Ma whaatino ini tu maa ngā fite whailo ilo lato whaalo alo. E to tele o lo peti. E o fiatu fiti mo welese i awe valu pito ilunga o ta amilusanga mai le pulusi. Ina ua whaia ina au se taliele awa welese. Peitai, e te tauana manu malo mo ya Georgia, whaapea mo Portukali, ina ia wha mausalia ilo lātou awa no mo le valupito ilunga, po le quarter finals, e wha aono na ta alo fiti ma Georgia i tausanga ua mawae, wha whao na manu malo fiti, wha atasi Georgia, ai tasi le tutusa. Inisio tala, e to tolu na maliliu se o sfainga na whaia se taure le ana ia whaapapaina se whana i se whale whaapea se whale mai Rotterdam i le atunu o Nevalani le po ana po. O lo au fia ima se tene i titi sfulfantau sanga ye ua maliliu. Sali potia le tau fituli solo ngase ma fo mai i le whale mai o le Erasmus Medical Center i Rotterdam e au fia ima ni ngase na tau mawhai au whai ngaluenga e toso ese o lato moenga mai le whale mai o nisina la lafi tono ni poto. Ma whaapipi ini whailo ilo i whaamalama e ta'ua tuai, vaenga o le whale mai o lo o iai, na ta ua leo, e tolus fululua tau sanga le matua le tama o ngā mai Rotterdam, lea na whaia lea o so whainga, na pueina le whale mai le o whailo ina nisi au ili ngai le taiminei, e winga i lea tala vaumala na ngā yoinga, ai o lo o whaawau pia suenga. Ua mole mawina le whaapopopea le numero ni ele o kilani e māngoto, po o sinkholes, pei fo iona moli mawina i le asolulo le vai asonei, e silia ma le se fuluni ma tāwhanga i au kilani o tāpunia, ona o suawa i le anga i e tawhi atu i le sami, ma i se o ngā paipatele ua pā i Parnell, lea ua mafoina māngoto lea vaenga o le ele, o le masina fo i o aukuso, na tāpunia i fo i se mangala tele i o tāhoho, ona o se whaafi tāuli whaapea, o le masina o iulai, na māngoto i fo i se vaenga o ele le College Hill, na māfoi le pao se o ngā paipatele, e whaatafe ni suawa i mai te munga, ina ia tafe ese mai ma mga ala o paka mai si lava vaenga o kilani, e tā ua ia o ngā paipa o nei whaatafe a ia suawa i le mana o mia, na whaalia Andrew Chin o le pule ngā nua o kilani, e le umai ia whaafi tāuli, mai toi wa ia fo i le lumanai, o na o whaafi tāuli ua ia o ngā paipa tetele i le taiminei. O le amotu siale sa palai o le Weet-Bix pito tau ngofia leo loo iai a le sanitarium mai le whaloloa o le warehouse. O le asotona inei o le amataiona le to e whaatawina ma o le ana o supermarketi e mawai le si le atu le maululunga o la tau. Na ilo le tau lo whaatawina ai le warehouse na whaalia Anna Shipley. E le longa maalia le whaamuta o le sapalai o le Weet-Bix leo lo la tau whaatawina atu i se tau ngofie. Ai o lo mawhai na whaawau pe isi whale o loa, mai na ua lātou visile atu le sanitarium, pe eise a ua na o le warehouse ua whaamuta na toi ave atu i eilea o loa. Peitai, e le se tali au ili na tu ina atu, o lea ua iei nei ma le komisi mo mta upatau i pisinisi le whinaunga, ma o se whaamatalanga le taitaifono John Small, o se tūlanga i le masani ai, e ono tāla le tau o le Weet-Bix e whaatawai le warehouse, fitu tāla i le Pack and Save ma le Countdown, e iwa tala i le New World.
Ele o mawhaiona wha ilo e vaenga wha upwhai te tele e lua i le atunu o, be la te lango ina le whainga e whale mai wha atu ma oti. O le tele o ta otonga i e wha atu pe ina e le malo, pe tai, o lo o atangia mai le ono wha awau pe i le isi paia inga le pale mene. O ni wha mamunga fauina wha alaulua ina ai, o wha alua ina le numero o ta otonga i wha atu pe ina e le malo. O lo o whai e whale mai wha atu ma oti, talo mai le tau sanga i lua awhi 15, na si itia mai le ono pasene le 12% le numero o ta otonga, i e wha atu pe ina e le malo, pe ona ta ua le le New Zealand. E se lau wha 10 miliona ta la se tupel pule nga wha awhale mai wha ito malo Canterbury. Sa le maua i tutono le 5 tau sanga i o mai i le lua awhi 15, ina ua le mawhaiona toi wha o ngana po tu wha apito ai 10 mō ta otonga, o nana wha aleanga ina mai maa fui e, ma sao lato tutongi na ini po tu mō ta otonga i au nanga wha atu ma oti. Sa ta ua le leito New Zealand, sa le ima whaiona tu inane se wha amatalanga le te wha atu ora e winga i a kone karate, ai ini wha mamunga mai tutono le mata ngā luenga o lo wha ali se mata upo wha whautuanga, ina ia wha atu ina i se komiti le atunu o ni sui se to ono lato te wa ia se fuwanga i se fulu tau sanga le umi, e whau mata ita ia i se polokala me matua sili o na lelei, mo au nanga wha fo mai e aveanga i whafo atu, ma au nanga whale mai e le malo, ele o manino ni wha atau sina le national, po le leipa mo le neiwhai ngā pālota, ni ala tali pe lango ina le polokalame, pe toi wha awau le whaionisi kone karate wha atino ai. E whale mai i wha atu ma oti ni ngā luenga wha pēnei, po o ta otonga e wha atu pēnei whale mai i le mālo. Wa mataina le la lau whala ua inga se polokalame fau wha apito i lungo telefoni whea veai. E fsosani ave ta avale mo le tau singa o lātou ta avale, maolo o awhi e mani lai sene ave ta avale, wha o ngaine se api wha ate konolosi. Na wha alia se sa upole waka ko tahi, o le amawhaiona teu i telefoni whea veai lai sene mo ave ta avale, ma o le apule fo ili tangata pe mana au iai, o le atu maulava o na iai ma lai sene o pepa, pe ona maasani ai mo tangata i le mana o, ini kopi po ni lai sene wha ate konolosi, ma lo iai le wha moe mawhaiona mai a lea fuawhangai nei tau sanga lumanai, pe a tala whengai mani suinga i le tau la fono, pe ona wha alia se sui o le NCTA. O le amawhai fo i tangata o na wa ai wha amatalanga uma, e winga yo la tau lai sene ave ta avale, o le sitala o le ta avale masiaki, e lo ai po tala whengai o na whewa i lunga o ala titele, e ei fo ile taimi o la mawhaiona wha o ngai ave ta avale o la tau lai sene i lunga o le apili telefoni, e tutongi e res tala o ta avale. O la matanga o tau sanga neina mataina i fo i se tina New Zealand se au nanga wha pea, le ana res tala ile la taile 5 wafe o ta avale. O la toi wha afsota i la kampania le Slingshot, ma le Oregon, tangata na sisela wha ingo tupena wha ailoa ia i la tau te tutongi ina, mai taimina wha amuta i ono la tau wha o ngaina ia au nanga. E silia malilua awhi ono se laulau wha ingo tangatana a fia ia la tau tupe, ili silia male ono tau sanga, pe ona maui se su inga le komisi mo mata au tau pisinisi, ele i ato ato na wha ilo le Vocus Group, le company Australia le iai la ia le Slingshot, ma le Oregon, a la tau po ofis, mai ni pa ua le eletise, ma au nanga o interneti te le vavave, e la ta ile fase lau valus fulu a feta la le tupe au wha e au na toi wha fo i tangata. Mai ta se lau tolu se fulu ta la nga ia tu ile ta ilua se lau 5 fulu ta la, ni tupe e toi tutongi, pe wha fo i a tangata ta itasi e tu saima le tu la fono wha atawa inga ta la whea ngai. E ono taunu isa taimile wha o ngā ngole Paywave, e tutongi pa se whia inga lau tele, mai ona mawhaiona wha o ngā ine pe o Snapper, Top Cards, Metro Cards. Po nisi o whaingolo o wha o ngā ina le taimi nei, e ono whaia se polokala me tai tutu samalone tona wha apea masini. Ai ono amataini se whaingai au whiele atunu atoa, mai mawhaiona ave New Zealand, ma atunu umomwe wha atino ina se polokala me wha apea. Wa whaipa anga wha atasele waka ko tahi, ma le kamupani Amerika o le Cubic Transportation Systems, le ana maanu malo i se kone karate tasi tesi mali 3 biliona tan la. Mo se polokalame e taanga tasi ele tutongi ngā pāsese, i whioa inga lau tele le atunu o atoa. E amata whaataita i Canterbury, mai le tausanga luafe luafā, o na whaatinolo le i si vaenga uma le atunu o, mai le tausanga luafe lua ono, o le ate le selu i tāu le whaonganga o le polokalame Wellingtone, o nei le ngātai pita to o tele atu ta ngātai whaongaina whio inga lau tele i le lau mua i tutono le atunu o. Ai elona lua fo i Wellingtone le pita to o tele o ta ngātai whaongaina whio inga lau tele i a ai te tele i tutono New Zealand,
Ausitalia matunu o le Pasifika. Wa whaalauloa se la pata inga mo le saonga le mo le atunu o, ona o le maliu se taulele e nei pia le vaiaso taluai, maini fuala au pepelo o le oxycodone, na maliu le atangata i se fale e nei pia le asofarai le taluai, maolo o whaia i eiso su e ngai lona tino maliu. O whaalau te le ato le vaenga tono na whamaya mata upu po i eitu aingo whala au, se la pata inga e whaapea, o ne itu aingo whala au pepelo, o lo masalumia i elif so ta inga male maliu o le atau le lea. Whaatasi e manisi tau fia i whale mai tono New Zealand, e ne tūlanga ti ngā ina, sa whaata wina i lunga upenga ta whailangi, mai ei fo i le talitonu ngolo o maua iso o se vaenga o le atunu o. Tala fo wia male si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatala whātu telefon si ufonga le lau mole pa i o le tātou au whaafonga, ai o sei sire nei whaopoponga o tala mea lo te tupu le tātou tinu. O se fia ngai le moto manono tai ma apoli matai, e na waso o whaata milo i pou moli e ola mai le malo si ango le la, na whaatupe ina mai lalo fso swane le malo Australia o ta o le DAP, o le Director Aid Program, na malanga ta amilo le tamai ta e komisino le malo Australia i Samoa ya Emily Luck. Fata seman sui fai pule le tu malo. Le fiong le sui fonga fitalai au apa au muli pola alo i te fua. Fata seman iso sui o le parlemene. E lato te ta amilo ia moto e mata ma moli mawina. Le mata ngofio le polo keti le wa mai e tāpena ina mo ia moto e lua. O le moto manono tai, e fase fulma le 5 pou mo li wa mai a whaatutui nai. Whaatase ma le fausia lo se tamai wafu e taula i ei tangata whewa i mai motu anga i mai a pia. A o apo limatai, e 5 pou mo li wa whaatutuai vaenga sa mo o mia, ona o apo limatai wa so o aile ele tise. Whai lol tamai ta ia Emily Luck, o le tā ua ma le au ngal polo kete le neu whaia mo ia moto e lua, na fausia mai lungo le nganga i tāpena pena i mo swinga o ngongo le tau, ai mai se lava ia wha, o le ama whai e pe o na ola ia moli le moto, ma fesoa swania ia i lantou o lo ono nofo maa o mawai. O le fionga ia o apa au muli pola, na ia mo moli le whaaftai le ngato ia moto e lua, ai o le malo fo sa mo e whaaftai ai le malo Australia, e ta wala atu lan kumsina i sa mo nei, ia fesoa swani tā ua o lo fesoa swani ati na e o tātu tangata, e mai se whaalapo betonga o a whio anga e o la vai tangata teitua tasi. O le fesoa swani le tepa le malo Australia, o lo whaatupe ai polo ke ti la aiti, e pei o ni fesoa swani mo whaalapo betonga manuu, o awa onga, soifua malo loina, o le sua vai mama, pui ngali si o manga, o ni porkala me la iti po ni au onga whaata au waile au ngā o tina mata mai tai, o ni porkala me fsoswani mo tangata 5 vai. Polo kala me whaata au e naile ia te tau, whapea foi le malu pui au tau mawha, ia lava masaunga le mo awhio anga. E toa se lauma le tōrua li mata mai tai na whaamanu iei nei le whaau unga le neva yaso a le a onga le APTC, le ua manuia toi manisi mai i matanga luenga le malo maana whaalapo kitonga tu ma oti. E au fiaile au onanga leo ma leo le whalpui. O le vaenga o tinei mu. O le vaenga o fsoswani mo o onanga lautele. O le vaenga o le suavai. Whapea foi ma le au onanga le malo si angtau el tise le EPC. E le saunoanga le fionga le minister wa onga na saunoanga au tu. Na ia whaelo ele swinga tā wa foule wa yei taru maile porkala me le APTC. E a o onga whaaskol sipe ia tātou walo ma whanau ele fsoswani al malo Australia. Wa maita wina ai le toa tele a tō le whaau unga i tama i tai. Le o maita wina i le whaau unga. Le ono se furu o tama i tai matina wa whaau umai ai. Mai o le toa se furu ma le 5 i lantou. Wa lātou tau a veina matata sa na o pei o li i sa o lātou whaia. E pei o le kāmuta ma le palama. O le whainga pā anga le nei le malo sa mua ma Australia,
O lo fesoasoani mai ai e maua leo whaailonga walo mawhanau e whahau mai le APTC. E le ngata mawhai o na maua ngā ruenga i Samoa nei. Ai mawhai fo o na whaao ngāo lātou whaailonga i e ngā rurua i atunu i whafo pe a malanga i New Zealand po Australia. E se furuma le lua matata loa o ina te tono le aonga le APTC, e au fie le tūlanga le insinia, ka muta, palama, vahengo tautali malo mo falitani malo, kuka, au nanga lau tele, ma vasenga e ave aima whaia onga mo matata ese. Watoe whamanino mai al komisina o le ofiso whainga pālota, le tāua ma le aonga e te tau wena toi whaia a Dolores Stala le atunu, mo le tūlanga manino ma le toi whesilingia, whainga pālota la iti po whainga pālota te tele, e whea ngai ma le atunu i le anga i atu i le lumanai. O le whainga ua wha ailoa e tuia whilolo, o le a au mai ai masini wha apitoa ia e mawhai o na wha ailoa ai le tangata ma le mawhai o na toi alo fia le tangata. Le maua leo o ia mai lo na whai o ni ngā yo inga wha asori tu la whono, e wha atino ai la na pālota i so se awala. O lo vava ai foi tuia whilolo pe o no wha o ngā ina le National ID le wa amata na whai, ai pe saunga le mo foi. Ai o masini i o wha ailoa tuia whilolo. I service rai mai, e whakase ma masingi le whai e fingerprints wa me whapena. I whakase ma tablets. Ia ma computer se avi tua. E o ala le vaenga o kua. Wha teams ia o whakaoko. O rungu kasi, whai, whasolo. Ko fuala ko ma me whai my fingerprints po e maraka. Sau electronically i. Verify ko ma ko i do fisa me whapena. E lima se fulini awa no whainga luenga le tu mau mo le whaatinongo le fuafuanga. O nise fisoswane atuai i le au whainga luenga pe a vai kulupui pe o na whai loa. O nise o whaafita auli na tula i mai fo il whainga pālota la i te tolu wa mai atu. O nise o ilantou nanga ia ne whaatino pālota. Wa mai a kolosi ese o lātou swafa mai le liso ilantou wa maali liu. A o nisi, na o ane pālota ele o iai ni o lātou swafa i lunga o lola pālota. Whai loe tu e whelolo, na e loe se manatu le official komisino whainga pālota. E sili pe ato e whaia a Dolores Stala pālota le atunu. E mauti noa tonuai tangata o le a pālota i lunga o lola pālota. Ai tu malo i whainga pālota o lo olumanai. Wa whai loe le ofisa langolango le ofisa o whaamasinonga, tonga tani mala i awhi papale. O nisi o whawhita o li wa vaelua i na i awhi o anga, o se tasi o mata au po o lo whea ngai ne ma le tau fafo i ne le whaamasinonga. Pei tai o sa la whai, e le o tūla i mai ei ni tūlanga whapea, ai wana o le motu i tūmua. Whai loe tonga tani maa, i le o atua yo ia mata au pul whaamasinonga, e tasi lava le pito le nuu lātou te talia ina māmana ia ina, o le swafa o le awhio anga lea i lalo whaamaumaunga ale matanga luenga o tina matamai tai, a tina nuu maanga whiso tai. O le tō whasi le whia e le ngato sui o whia, ngā tātou o sui to mai tai. Ta mai se wala whainga luenga pai ale atu, ewa tā tele i nei tumu wane leo bailu ino o whia. O se tasi o afuanga o ia wheesese inga i niso a whio anga, e mafua mai i teimio whainga matai. O se tasi lo vaenga wa sila i eile ofisa o whaamasinonga, ina ia mawai se fofo o ia mata o po. O tala fowia, manuia le whai ungo le vaiaso si o tātou o tunuu, whaasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ele kalukalua sole lo fefe ile fola kona ale ai ngale au ka fa ole bai ka ile la ko pa le nga pa u fa alungo ai nga fa nga la ka u sole kai ngo o ma wai kala ban kamano ole anila ole me afrika o ka sa o yai sole a ka sa o ki ba ai ile ka malo pe ole sa ai au le lo o ma ko fo ia ma wale ma wala o se ko a le
se snea o le ko o kuli pa nga o le vai fa ola. Sorry, sorry, ma ye lo no ko o mai. Ma u o me o le pai pa fa amle mo le fa anga lo mai. Sorry, sorry, ma ke o mai u o le vai. O la uka mane nga e ki o le pai pa ai nga wai. Sorry, sorry, ma se lo vai la lo pa uai. Ma ke fa amalu lu ku wai i o ai nga u ko mai. Au ma u o le a ko fo i le ma u o le ga ka u mo. Nga ile fia fia ke va ai ku le lo ma ku o kangi o solo nga roi maka ele kangi ile fia fia ele nga ole kangi sole ile ika o mangai lau le lo ma ku o le ko inga ko lo fa nga se awe ke ko le ele yo le ma ku le bele ko sa sa kia asa o fila oi le mo fa tu o to ile o ma sa nga le fia lo a ku lo ko fi ku mai ai o lo ma le se la sole ele mama i fa ngai fa nga mo bingi ile kai ko fi ku o la ka ma muri ai le ai. Sorry, sorry, ma ke o mai u o le vai. O la uka male nga e ki o le pai pa ai nga wai. Sorry, sorry, ma se lo vai la lo pa uai. Ma ke fa amalu ru ku wai i o ai nga u ko mai. Au ma u o le a ko fo i le ma u o le ga ka mo. Say fai se fai nga le pela ni ole ai nga ko le le yo le la ko pa au fai se pa ka u sa ya ye ko lo kai le vai ai se su e mali e o ni me fo ko e li pia ye sa la o e a e ko wa sai le venga kai sai fa solo a ko a wala bangi ko pa si mai se vai yo wai ai okay fine ko si dia ko le venga ai ai ko pai me o ma wi ko fa la ye pai pai sorry ele mama i foi ngai fa sorry, ma ke o mai u o le vai. O la uka male nga e ki o le pai pa ai nga wai. Sorry, ma se lo vai la lo pa uai. Ma ke fa amalu ru ku wai i o ai nga u ko mai. Au nga u o le a ko fo i le ma u o le ga ka mo.
vai o le vei la le va mai o mai ma o ma ka sole au le le la ikiki baby sabi move your body to me e o mai ia sila le vai o le vi Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Toi fa malo ma toi fa talo fa tun le taimi ia I lau fa fonga anga Samoa. La to foi o mafuta mai lungo le ia la leo le fa o pe o le tatu totua I lungo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe foi le tatu mafutanga I lungo le Facebook ma le YouTube. Ia mai si o le tatu app ni foi o lo mai fa fonga mai lungo le app. Ia a o fenga I foi mga luenga le taimi o le oli fa fianga na ia mai le na Night Brothers ia mo le pese ia heito e ina ia o isi ta itasi fa ipoiponga o isi ta ilua o isi o ta itolu ia o isi ia o ta ifalima lua sulfitu minuta te nele tu la sfun lua ia toi fa talofa ma toi fa malo atu ile pa ia maulungo le tatu o tinu ia o le au fa fonga ia o le au mai mo mai foi ia ile tautua fa au pe al sifonga la mo ia na musika ma na fa fia fianga se fifiloi ia ile taimi o le uli le as freile le as lua se fun lima lua se fun maliva o le masina o se tema to fa ta lo fatu ia ma to fa malo atu ia le fo wa sui mai fo le fo wa fo fa wino le tatu unanga ia ile tautua le sifonga la mo ia se ipa fo lava se taimi o le fiafi po le uli ana nei ia ia manatu sa so longa manuia ia fuanga fa ta tia e mai se fo nga luenga lo fenga yai ia le tatu o tunu uli nei uli ia mai le taimi ana o lo fa o pe malo longa ma tau maftanga ia mai se fo ia o la tau lo faile taninga su le nei taimi tono ainga ia tono mota ia fa pe fo ia nei matu lo fa fanga mai tono fale o tangata ma tu le nei taimi o le uli ia mai se fo tono mota ngase fa ta lo fatu ma lo la fo on sai ma lo le fa fanga mai ma le mai mai ia el manatu o lo mo pe o tou ia le fa siringa malosi ia ala lo tou fa fanga mai ia tatou Paul Clamem fa fianga ia mai le tautua la wala leo le si fonga le laumua ia i lo tatou ofisa o tu le lima se furma le tasi man Kevin I Polilua toi fa malo ma toi fa talo fa tu nei taimi ia mai atu fo ia ta longa pe ona fa fonga fa ia len fa sa lau fo i le tatou finga luenga I le tau na lilale sunga tu fue ia mo I la tau o fa longo mai tono fa le finga luenga ia mne fo ia o lo o mana o mia le fia I lo foi ma fia sila fia ia le tulanga o le tatu ta alonga I le tau na lila ia tau whainga na le tatu tautua ia moli atu ia mo I la tau sa fia mawala foi ia le tatu ta alonga na leila ia na sa tau whafonga iai ia il whasalawina ia I lunga o le tatu wala leo ia mo I la tau sa fia ngai mga luenga na leila le taimi tono le tatu ta alonga ia ila foi na ua malolo le tatu au ia o malolo la foi malolo whaata maali ia se la fo tangata ia malana mai moa ia malana mai tau ia le talonga ia malana fo I fai tau ia le talonga ia malana fo I sila ia I vaenga malava ia sa fianga ia le tatu au ile I fai ngofia le talonga na leila tau fai fo ia pani ia I sala tau fo ia banoa ia mo le valu pito I lunga
ia ai le tu mama ina fu tato au ila fo ina tenga i tato au male se furu fa tama ia tamata alo ia ona ole tato wingi lea ia pen lam lea na red card ia na ta alo mai lava lea ia ile lata ile afa mua sau ile afa lona lua ia te awa ia to alo upulo ile finau lo alo mata mafana o tato tinu ele ifa ngo fie ia o te reo ia te oe pole asau fai tau masau mai tau au la ulava na mata ta longa o ka sta longa ina mata ina he ula fo ina ia wa umanu malo fo ia Japani ia ona ole ia ona ia tato me se ia afua ia ta itoru skoa ale sa ta alo sfur fal tato au ia e moli ale fa malo ia lo mata mafana o tato tinu ele fai ngo fie ia le fai ngo fie fo tapo inga wa mo ia upole tinu ele siri ale ta ilo tapo e moni le ia fa pe wa e fa nga ule mali ono vai va pena ia tato va ia lofa fo ia lo mafana o le tinu o ta winal taua ia ili tulanga o lo ia ile fa nga tama ile pol lo langi o lo fa nga solo le taimi nei ala wa mata te le ale afianga le tato au ia afua ia il tato kapteni le ala a mata ta alonga ai le mfainta alo ia tasil na vai nga tato te va ai ia ona lua tu lea suia tu le stama lea o la inu ese le na lua tu fa leo ia ai ipiki el tatu au ta longa anani la ia ona sawa ila vale ta longa le ato se 5 minute ia ai la vea lo man tatu numero no tasina va nga te mai taua fa tanga ta alo va vale fu tari mai to tele talo fasina talo fa tu fini asina le mai mo mai Australia ia awa afua ia le 5 minute talu na matal ta alonga ele ato se 5 minute la umata matatu ia ai fa manu alia fo i lesi tangata na fa mo e fo tatu au stamalea o ai fo i le numero 1 ia ola fa to amatal ta alonga ai la vea tasina vaenga sa tire swinga tatu au ia fa tasi atu ia ma fo lele ma la vea tu ai maltato numero se fululua le saki ki polo o le wila tasi na vaenga na matua ia mo moli alfa malo o ito te lo ai le malo si altato au ai pawan na oni nai vaenga sa sasi ia na lai ona malolo tato ya pani afua ia ile toe se fulu minute muli leo mai fa leo le no mai ai ia ole matua mai ro tu le lo talonga mai la mana ia ona ua pau fo ia ole taimi sui mai ai tama ia ona o fo le o tele tama la ve wa fo le wa sui ai le ma fa fa ia ngela wa le mata wa sui le ma fa fa ia onga i taimi sa wel swinga ia ole na ola wa una va el talonga ma na ia tele tau fa el tato au fu ia renta i torisko wa ana aske ki fo ila sala ia sa au ta fa le po ia tele ale ava no tau te manu malo ia e paulea ia tatu tapo ia le talonga muli ma engelani wa ola va ia tu ia pe ia ole ia stato wa no e sa au pe ia ole ia stato wa no e sa au sina ma sani le sina ya so ta alo io ta sile tanga te ma sani no mata ila ta alo ele tal ele tele vai se pito ya ta to fai me fia le ya so le ya uli ai au le fa ve sia le uli ele fu se me la va ve alu le fale a fa pe fu inasa fa no ile ne ya so nga luenga ono la kapi ya nai ma ana fu ma na ya talo watu vena malola vauso malola fo le tawa ta ife nga luenga ya fu ngone yaso o le lenga le ota ya malola va ta tele lava le mafuta mai le tatu tunu ya mai mo mai fo ilungo tatu penga tfa ilangi ya mai se tatu tu le ne ole ya penga isila fa ta ile mafuta mai ya malola fo le on sai malo fo ile tawa tai ya fa pe fo ina le lopo o na le na fa noi en to fa al to e vili ala fa noi ia la sauta longa i po e na le wala i on fa le tonu tatu tatu wo sina musika le uli va talo va tu polo ma lo la fo ta puai ma lo on sai
Kia o tātou se o tātou tu no mo vave na feitala o tapua. Ia ai alua te ia wa swinga mali ia le aso. Ia ma toi fai me fia ia tātou. Ai o le ve foi le fai ina tātou au. Ia ma awala ole a te fai awa fia vili ordinary ainga vave manava mai. Wa isi winga fa pena. E tai ile fale la kapile na matamatai. Ai te awa vili tinara. Sau e fai le mele, sau e le tongi. Ia pola fo wa te ia tinara ainga wa tu e manava. Ala e o no mafu ala wa fiula o to ofenga longa sue oi. Ala wa e manava no lo witel ta longa le na fa longo men le la fa sala o tu lunga tatu to ia e malo on sa fa pena wa manava no wa ele fia ta longa. Ia on sai lo loto. Ki marau Facebook lunga tatu to ma YouTube. E ale tanga fa pa o tatu musika. Ia wa foi lau fa fonga mai le nei uli mala mai moa. Ia a wale fo tatu tinu tari nga suam tama ftanga le uli fa malo foi lau nga lue. Ia nei tai mi la to lo fa o pe nga luenga. Ia a fa pe foi sa appointment for ma ile nei aso. Ia mana tua. Wa ta si foi le vaenga e fa tu nga tai tanga tai alu e fa le appointment. Wo fa ina lo man sa mo te ia la io ole fa anga ta vo le va ina appointment ile nei aso. Ia i for mai. Ja, dat om af en musika. Zo ik wil ook zien van la moa. Ja. Vai se voor mij. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. Let's go! Here we go! Grupo Styler! Hip hip hey! Grupo Styler! Hip hip hey! Musika mai! Let's go!
le whawhianga mea tina si mao ia ua le aisa ua o umativa i le ngana ina ua whaia ina le manu sa mo ta longa mai hapani ana nei la ia ai leisi mea tātou te pole ai ia paua le vaenga voilele ia ona i tamata alo le vai atu e whaia sto tele na i tamale na manu ana le la ta longa mai hapani ia ta sia ia vave toi whafo i siro la tō malosi ia ua ta longa muli muli ma engelani leisi vai aso le la la sau o to e iva minuti ona tale o le tasi le fo ta pena male fionga la wano atilawa ya o tatou proklame masani o le lalolangi o sonei ya ona fanga solo ile o tatou proklame ya mo le se pa ile tu lai lima ile afia na nei ya to fa ta lo fa ma to fa malo atu le nei taimi malo la vale ona sai malo fa malo losi malo fo le tapua i tonu ainga o tapua ia fo ia nai matua ma tua ama tua ia le anga ia to yo fa na nga luenga o le nei aso e maise ia o malo longa nai fa na fo ia fa pe ona ave fa na fa ta fao i se vaenga ia manatua ia ma fa mo pe la to sa ngale mu ia pe fa pe ona e wa ave nai ta mai ti nei aso ia o le tau lau mo ne Wellington le mai ta watu o le matua ma nei ia la mo le tau ia o tau le foi pe fa pe na ave se fa na we se i fa ta fa tasi ia po fese paka po fese se mata anga ave i fata fao ia ai la wala saunga le mo na i fanau ia pe a o ave fata fao ia ai le ia se vai nga vunga le tutu sa male no fol fale ia fa pe fu alu ne vai aso no fol fale o tau fu na o fa ai fu se si vai nga ave fa malo lo i fata fao ina i tamaiti ia wa le fe nga ila to mtu wanga le taimi ia ta pena fo o ni se o ta pena fa nga malanga ia po Samoa pe na foi te mai mo mai Samoa o le la tu Samoa i le nei aso ia le ai malanga mai tai ao po le fa ingo leva aso ia manuia la foi to e malanga mai ni si foi le o le ata pena foi malanga i Samoa ia o fo fuanga fa le ainga ia manuia la fa inga malanga ia o le afia ngai mo tou tiri lo po le ia te o ele masini alu Samoa po le ale ma po e pe fia vai aso e ma nai ai le foi le umi te no foi Samoa pe alu te fa fia ni vai aso tolu lua petas fia ni vai aso le pe fa pe o le la alu te fai malo longa i Samoa ia o le ua fai au livi o le ua uma le la alu te fa fia ni vai aso e te ilo e matua le ua te fa tala no fo le telo istanga te fa ia o le ia o le lua i le tolu vai aso ai a fa loa ia pe ua umi tele ia o te ilo lo no winga e fua le se leni le alu mataita ia wa fa pe umala te se leni le te alu mataita i le vai aso mua ia o tu vai aso no le fia tala no me ainga ia ai ni se foi na la sa ni malanga manuia la fa nga malanga le fa ngai mo tou o le oto e ono minute ia ona talo le o le tu la fia tartasi po kalame o le lano langi aso nei ia pe tartasi ia se vatu nei pese ia on ta pena mai le tato po kalame au to tio ese fato tato ta ape ale fia na nei e mai alo fo po kalame o le lano langi aso nei ion tato weva vatu la fo le musika tato tala noa fa tato tala ia ile tautua le sifonga la mua ia mo le nei fo yaso
Ina ia tuma wai o le silemu Wa avea nei ta ua matino e tasi I le atua Ia wha manuia Ia wha manuia No ulo to e kua tunu I le oli oli O le tama fotanga ua wha mauna se I o I le oti O le mamalena ua wha manua tu I lo lima O le wha ai lunga fo I lea o le tafea ngaina No ulo to e kua tunu I le oli oli O le tama fotanga ua wha mauna se I o I le oti O le mamalena ua wha manua tu I lo lima O le wha ai lunga fo I lea o le tafea ngaina O le mamalenga sulusi o lima Bibi awange I e whaangaloinga Ko akele fo I sa wala awinga A oe lea ua e mawainga Lo unge yanu whaile whaaluainga O ke si I oe ku I le masinga E vai vai makalulu lima Kamangei kama o le papa o singa La umana mia Ia wha maoni lea lofa I lo ta uama Wha vai fo I lea uma I le anga manu Ina ia tuma wai o le silemu Wa avea nei ta ua matino e tasi I le atua Ia wha manuia Ia wha manuia No ulo to e kua tunu I le oli oli O le tama futanga ua wha maurina se I o I le oti O le mamalena ua wha maua tu I lo lima O le wha ai lunga fo I lea o le tafea ngaina No ulo to e kua tunu I le oli
se nei mafa matala lo nu upele ilo nganga o oe ole penina o te tiwa ile nei vasa pele tasi oe isala fai lo ingo te mimitai ua pele tasi oe sa papali ile lo toe susu mai so ali Samali etoa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tupu na falongo ya Samoa a e fielo aina o se tala monila o afioanga o lo tai au ala wilo ya Samoana ia mua mai nei a fea ele tala lele sabia itaua Samoa ile fa atua matangi ufea ngai bale ata Letaya ulena amali etoa waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faale anganga sa papali ele ngalo e ilo uanganga Whawhetai te lei matai Malato lo o tūlai mai Malolo totoa iti u te ua o tau whai Tau mawhai ai ni fuafuanga Whaalelei ai o tūpulanga amua o le sini Ravalea olo ta olanga Susu mai uso ali Samali etoa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tupu na falongo ya Samoa matangi ufea ngai bale ata Letaya ulena amali etoa waleto etau inili mama nifana aua tau ile tau mayusoli samali etoa ile matua ya mua si ufanua susu mai tole awaluma susu ngamali etoa oe ole tupu na falongo ya Samoa matangi ufea ngai bale ata letaya ulena amali etoa waleto etau inili mama nifana aua tau ile tawa faaleanganga sa papali ele ngalo O le whawhianga, ia po vivinga o le whianga o sa papali ina ua 5 minute o te nei le tu lai tasi, ia pe on silfian whaelo atu le taimi ua whano o le tātou proklame so ai ia o le lanolangi o sonei pe on masania ia sfreio e taitasi le tu lai tasi, ia e usimaya, ia le whaafonga.
Ia, mai fifi lava i le nei fo i vaenga le aso, ma tau te toi whaatalo whaatuai, ma whaafeilo i atu i le pa ia maurunga o le tātou tunu uma lau whaafonga, ma lo lava le langi mo ma le sui fua lau lei, i le nei fo i whaapoponga o le Paul Kalame, o le lalo langi o aso nei, sina o te tonga fo i o nai mea tāua, lo whaapenao na tupu maali mai, ia, awa lava le silafia o le mamalu o le au whaafonga, Fifia fo i wha tāla whātu i le sunga i atasi tu i tolo waa, la le he so ni mai, e wā le tu i nātu o le nei wha apoponga o le tātou Paul Kalame, ma lo lava le soi fua manuia, lau sunga tasi, haftai fo i le so ni mai le tātou Paul Kalame nei. Ia, le ngā whaalala i toi whaatalo atua i lau fionga la wano, ia, ma lo fo i le onsai, ma lo fo i tau atai, ia, i tātou ngā renga fo i le ni fo i aso. Lo lava haftai, o iaisi na suinga i le mai tau atu i tūlanga o le tau, mai winga whaale tonu ho i sa ai ma le malulu, e a nei tūlanga laso, e ua surumata ngō fia lava le la, e o loo sa vili, e ai ua whaale malulu na wā, e tālu sio la whapena ho i langa i atu le whae unga le nei wā yaso. Ia e whaatalo whaatu fo i tātou Paul Kalame le mamalu uma, i isi ai o Aotearoa o lo o sila mai mo mai lau ta poinga e male malu uma o mawala vanoa isi fo ita 5 year le kilope e tatou te feilo ia i lunga o fiso ta inga tele vave ia i le nei tau tua male au nanga mai Wellington e ale si ufonga le lau mua ta alofa lava malo le soi fuo mnuia ai i le nei fa opoponga o le Paul Kalame le nei ia, o le tātou tala mua. E whāse fulu miliona tā la, ia la o whainga o le seleni o le ua ofo mai ele malo le United States o Amerika, e lango ma whesoa swani ai i malo le Pasifika, i se vaenga o na tau mo whainga, e te te tuai i le malo saina, maona aafianga i le tonu o le itulangi le nei o le Pasifika, ia atoa maona ta ngata. O le nei fiso sani wha au popo le malo Amerika, mo atu motu o le Pasifika, sa wha lawi loa e le li Palestine ia Joe Biden, i le amatanga o le vai aso le nei i Washington, i le taimi sa feilo ai o ia, ma tai o malo le Pasifika, ia po malo ia o le forum. E le ngata i tai o malo le Pasifika, ai sa whatasi e fo i le feilo inga i Washington ma le minister le mai fafo ma fe whaataua inga ale malo New Zealand o le tamai tai ia nanai a mahuta. O le feilo inga whaapitole nei i Washington a Joe Biden ma tai o malo le Pasifika sa whaalia ai foi le alo ia lea e le United States o Niue ai whaapea male au te kuki po o le Cook Islands o la ua o nia tu nuu tu maoti. O se vaenga tele o Fesoasoani nei a Amerika e whaapitoa moa a fianga e mahua mai ona o suinga o le tau. E pei ona lama ti ai i le tele o tu motu la iti o le Pasifika i le nei taimi. Ai e iai i a leisi mahua anga o ngaonga ua aungo fi ai le malo tele o Amerika i na sanga wha au popo ma wha le leia atili ana Fesoasoani mo malo matu motu o le Vasa Pasifika. E ui ina e le i wha ai loa ina mai aloa ia e le li Palestine ia Joe Biden wha pēr sui o le malo Amerika. Ai o tele taimi o wha ali ai e lau tu stala mai la tau e mai ta wina ia upu whai wha le wā o malo. O le toe tau apa mai o le United States ina ia wha malo sia ia ona sotanga ma ona afianga i le wāwhenga iai ma malo o le Pasifika. O se vaenga leo tau mo whainga ina ia tau whaafetau ai le malosi wa o ne iai ia Paul Kalame Fesoasoani a le malo saina
mō le tele o atu nuu o le Pasifika. O le tausanga na te nei sa te tala inaini o fisa fau o le malo saina i le tonu o le atu Solomona, ia ai whapea ai fo i ma le malo tonga, ma o whaatulanga inaini polo kalame e fesoa soani e whaitau 4 biliona tā la le au whai. O le mea mauti no lava, e le o fia le malo Amerika, i le malo si o le tūlanga o iai, i a polo kalame nei a le malo saina, ma ana fesoa soani i to tonu o le Pasifika. E pei ona si lo fia, ua uma ona sainia e le malo saina, ia se whenga inga tau i le puipuinga, i lona vā, ma le malo o le atu Solomona, Solomon Islands. Ia mai ua tele li poti ua atangi ai, o lo whape hoi ona whaatala noa ina, ia nisi whenga inga whapea, i le vāo saina, ma isi malo o le Pasifika. E adi mai la ia tūlanga, ma tūla i mai, ai olo o iei pea, ia le tūlanga vevesi, i le Sami Saute o Saina, le South China Sea, lea e tūlata i le motu fo i le nei e ngō o Taiwan, lea olo iei le manatu o Saina, o se motu olo lātou o tunu. Ia pe olo na winga, o le manatu o Saina o Taiwan, o se vaenga o Saina. Ia mai le o se mea fau la lea tūlanga e peia o na silo fia ma tātou whaalongo pea iai. O le ngā leo le malo Saina. Ia la lea e mafuai o na iaina i vesi a maise le vā ma Amerika maisi malo. Ia ai o loo te te e malosi tangata e no nofuai i Taiwan. O lātou e le o se vaenga o le malo o Saina. O le manatu le li polofesa i mata upu tau i le vāwhea loloa i o malo o polofesa Robert Patman i le mata upu le nei na ia whaali ai a tonu o loo iai le wha moe o le malo Amerika a whai e whaalongo le lei ma mana ia manatu o malo o le Pasifika o le ama whai ai i se teimi o i luma o na maua se taunu unga le lei o lea mata upu. Ta o foi e le li polofesa ia Patman, o le manatu o malo le Pasifika, e le te tau o na vea i lātou ma mafuanga, e fe ese a iai ia le malo Amerika, ma le malo o Saina. E tari tonu la le li polofesa, e le te tau i le malo Amerika, o na ia wha tonuina tunu o le Pasifika, po o ai lei tū lātou te langoina, po o Amerika, po o Saina. O nai aso o mawai atu nei, sa mai tauina ai fo i le ale ni mai o nisi fe ese inga, i le vaenga lea i le Sami Saute o Saina, le South China Sea. Nā ta ua i se ripoti i le nei vai aso se whaasara launga mai le malo o Filipaina, lea na ta ua ai e whapea, sao lātou ave eseina, ia se pāpui na whau e le fuawaa le malo Saina, e tāo fia ai wa whangota o Filipaina, mai le whangota ina o se o ngā Sami, o no fi na wai malo e lua, i le South China Sea. Nā ta ua le fia te le ai o le malo Saina, i lea ngā yoinga a le malo o Filipaina. E mai mauti noa, o le atala noa ina le nei mata upu, i le taimi o leisi whono tanga e so i nei i le masina o Novema, a tai o malo le Pasifika, po le Pacific Forum. Ia ai usi mai pēr le whafonga.
O lisi vaenga o le tātou tala. O le aso se fulma le valu o le masina le nei ua tau wha i uiu o se tema. Sa lipoti o mo iai le matua lata lata atu. O le taua a Lucia ma Ukraine i le mea o loo wha mautu iai le Palestine o le malo Lucia o Vladimir Putin. Ina ua wha lenga ina ni wa alele se lua a to aima se helikopter tasi o le wha wa alele le malo Lucia i se o sofa inga ua wha amatala ina mai e wha pea sa wha aponga iai i nisi pai mani tangata wha tupu wha alabe lave i do tonu o le ai o Moscow. O se lipoti wha alilo lilo mai le vaenga aua le malo Ukraine na ta ua i e wha pea o lo su ina nei e le komiti o su enga ale malo Lucia ia leo sofa inga ma le wha alenga ina o wha alele nei ia mai ua tele ina mawai ia wha amatalanga awi ili e tusa o la leo sofa inga. O le mea o mauti noa sa mawhai e si pai ma tangata wha atupu wha lave sa a fia i leo sofa inga le nei o na sao atu i do tonu o le malaiwa alele e wha pē matua malu pui puia. Malaiwa alele le nei e wha aingoina o le Shalovsky Air Base i Moscow ia maulatou te tau inai ni pomo mani maina ia na muri ane wha pāpā ma wha aleanga inai ia se wha alele tele se tasi o le tu ainga o le Antonov AN tasi whāwalu, ia Malaysi wa alele o le tu ainga e whaingoina o le 11-20M ale malo o Lucia. O ia wa alele umai lua, o ni wa le vaenga wha apitoa ale fua wa alele Lucia le e whaingoina o le 354 Special Purpose Aviation Regiment, ia ai matua onga ma tele mea ua wha lenga ina o wa alele nei leo swainga mai o le a umi se taimi e tau mo whaiai e toe wha aleleia. Sa whaino mai fo e whapea o le wa alele o le AN tasi wha walu fo ringo mai o se wa alele sa wha o ngā mo whe malanga i ngā atai o le vahenga o le pui ngā le malo Lucia ma e wi ina ua wha alenga ina ai ele o se tūlanga mamafa maonga telelea i le malo o Lucia. Ai peitai, o le whaaleanga ina o le waalele o le tu ainga o le 11/2OM e matua onga ma te le lona afianga i le military ma le vainga aua Lucia. Taluai, ona e na o le se furulua la whaio waalele whaapea o lo o iaia le fua waalele Lucia. O waalele nei e iai tonu ia meo masini radar e whaonga ina i feso o ta inga mga luenga whaasi pai e whaatino mai le vani monimo e mai matua taunga tātele ia le toe fausia. E le ngata lai waalele la popo nei lua ai sa malepe ai fo i los whainga e pei ona tā ua. Ia se waalele helikopter se tasi o le tu ainga o le MiL MI-28H. Ia mai na tawai i le lipoti le vainga aua le malo o Ukraine. O le helikopter le nei o stasi leo waalele sa whao ngai Lucia e ta whanai i lalo ia meo drones a Ukraine ia sa oso fo ia le ai o Moscow. E le ngata i lea ai sa wha pefoi o nā fia i leo swainga ia nisi o waalele o le fua waalele Lucia sa iai le malai waalele i le taimi o le whaalave lave. Ta ua fo i li poti mai le vainga aua le malo Ukraine sa i longa no vevesi tai malepulenga o le fita le malo Lucia i le osa inga le nei ona o le tele wa alele wha apitoa ale malo Lucia e te wina ai ma wha amautu i le malai wa alele lea sa osa ia o le Shalovsky Air Base i Moscow.
Talu lau na tupu mai lea wha lave, o loo wha ngā solo pēr su e ngā le mā lolu sia, mō le fia maua o te ngāta sa wha apo ngai ai. Ea mai ua polo ina foi e le mā lolu sia, le tau fia lea ma wha i tia o le whaio ni wha asara launga mani di poti i newspaper, ma le itio wha pēr ma televise e tusai o lea wha lave. Ai ui la i na wha ilo ai i li poti le malo i Ukraine, i le neus wha inga a toa mata o le malai wa lele na fia. Ai ele ai se wha alinga alo ia mai le malo i Ukraine e wha pēr mai o la tau sa wha apo ngai ai, ia pē o la tau na a fia ai i le fuafuaina, ma le wha atinoina o le neus wha inga. Sa ta ua ho i se li poti ale newspaper e ngō o le Business Insider e wha pēr o leo sa wha ia o le malai wa alele le nei le Zhalovsky Air Base ua so o manisios wha inga wha pēr e iai ia wheso o ta inga ma fita le malo i Ukraine i to tonu o lau ele ma lau whanua o Lucia. O nisi o neios wha inga sa wha tino i le wha au ngā inai o drones, e mai sa wha befo i o na wha alenga inai, ia wa lele ma nisi mea to tino taua ma le au ngā ale fita o Lucia, ma ua atangi ai, ia le tele o le mau wha ale tonu o lo iai, i le tū tau i le puinga o le ea, ma le wā nimo o Lucia. Sa whalia ho i se ripoti le newspaper o le Newsweek, sa tele o sa whainga whape nei sa whaia lata mai nei e whaasanga i malaiwa lele i te tonu o Lucia. O le masina taruai, sa whape whoi na whaalenga i nai se waalele tele mo whela ua inga, ale wha waalele Lucia, i seisios whainga i le malaiwa lele i le IC4 e ngoa o Piskov. E o mai la i le teimi nei, e le iai se whaalinga alo ia mai le malo Lucia, e tusa o leos whainga le nei i le Zhalovsky Air Base. Aina ta ua i se li poti salo mia i le newspaper o le Kiev Post a Ukraine, o le malaiwa lele nei e matua ta ua lava i le fita, ai mai se le fuawa lele a le malo Lucia. O le Zhalovsky Air Base e le ngata ina i to tonu o le laumua o Moscow, ae o se tasi le nei o no fuanga tu de tonu o le military o Lucia, e mai tele i au nanga lango e a fiai le nei malaiwa lele mo Polo Kalame, e a fiai i a sa i di linga le malo Lucia i le vātea i a po o le vā nimo le space. Whaalia fōi o le malaiwa alele le nei e whapea na maliwai le li Lucia mua lava na o i le vāni monimo o le tangata ingo i a Yuri Gagarin i na ua pa le waalele na malanga ai i se malanga whaalea awa onga i le tausanga e a iwa se lau onus fulu ma le valu. Ia ai usi moi pēr le whaafonga. Ele toe so atu ina la le tātou tala, ele nei vaenga o le tātou Polo Kalame. O le
isi vahenga o le tala, o le tātou sila ai, ma tala noa fo i no fuanga i a po nuu, e whapea ua lango mawai, i a nisi o tai o malo, ma tunu o le lalo langi, sa i longa o na longo a fo i o lātou tala, ona o le sā wā, male matautia o lātou pūlenga, o tangata o lātou lava tunu. Ia ai whapea ai fo i manisi o tangata sa tūlanga SAA, fo i a lātou mea sa whai le soi fuanga nei, ia mai sa i longa o na matua lai ai ma polonga, ma oi le to te leo isi tangata, ona o lātou a mionga, ma lātou whainga, a o le i maali liu. O le mea tasi ua mauti noa ia i lātou umanei, e ui ina sa matautia, matali tonu ngata, ia lātou whainga mā mionga sa whai, a o iai le soi fuanga nei, ia ai o le taunu unga lawa tasi lea ua iai, i le ono futu i le palapala. O se tasi o tai longa, sa iai o le malo se pania po o Spain, i aso o mawai, o le tangata e swafa ia Francisco Franco, sa mua i lango mau o ia i le tonu o se fale sa i le vanu e whaingoina o le Valle de los Caídos i atu maunga o le ai o Madrid. O se tasi le nei o tai sa wā tele le taimi o rona ia fo i tūla i mai, maana pūlenga pule tu whaito tasi, dictatorship. Ai ina ua maliu masuia ai le whainga malo se pānia, sa umi se taimi o whaia wha amasinonga, mai uai ina toi liu tō whanga o ia mai le mea sa lango mawai, ia masuia ai malona tuunga mau ua ta oto ai le taimi nei, i te tonu lama o le ai o Madrid. O le tai ronga le nei, si le fo i enisi, si le fia tala wha mau le laulangi o Francisco Franco. O le tasi o tai sai longa fo i na longo ao no i tala o le li lea sa avea ma Pelestene i le malo o Italia. O i lea e sua ia Benito Mussolini. E na ua maliu lea tangata, e whapele tala e se fulu lua le leitau sanga o fe avea i solo lona tino maliu e pe ona si la fia. Na whana ina o ia ma maliu ai, ia ma na o ina wawai ese luna ulu, ma whaatau tawi le awala i le ai o Milan. O le anganga o le mea, ina ia si la fia ai e tangata o le atunu ua maliu mo i al tangata nei o Benito Mussolini. Sa muni ane tau fia ele malo Italia, ia le sanga fe ave a i solo le tino maliu o le nei tangata, ia uhape aio na whaiele whai unga e tau awinane i lona a inga, ia ma o la lela ua lango ma wai nei Mussolini i le whanua tanu e ngoa o le San Cassiano Cemetery, i le nuu e ngoa o Predapio i te tonu lava o lona atu nuu o Italia. O se tangata mo tautia ho i le nei tangata i ona ia taimi a tūlai mai i le taita inga o lona atu nuu. E mana tua fo i le to tele o tātou le taita i longa o le malo sia mani le li o hiti la e po Adolf Hitler, ona o le matautia o ana ia fo i pūlenga a maise o sa wanga e whaasanga i tangata i utaia. E tusai o wha maunga, o lo o iei tali tonunga na pule lava hiti la ia i lona ola, e a mai wha pe o lona tino, na susunu e fita Lucia, ia na o la taunu atu, ma wha oa le pūlenga o le ai o Berlin, po Perelini, i le teimi o le taua. Ia ahe pei tai laia, u whaali e whape o le tausanga ea whiwa se lau fitu se fulu, ta si iwa fitu o, le whape na toe langa i e Lucia le tuunga mau hiti la,
malafo ai i le waitafe ngoa o le Biarritz River. Ea mai pe iahu o na manatua e lau mātutua o stasi fo le nei o ta i ma tautia. Ea ma le whaitau 4 miliona o e na mali liwai a maise le 1 miliona o ta ngata i utaia sa whasi o ai i le taimi a o tūlei mai i le ta inga o le malo sia mani i naono pō. E pei ona mōli mawina e nisi ua maua le avanoa e malanga maa sia tuwai i le aitele o Moscow, le laumua leo Lucia. E iai le vaenga o le nei aitele e whaingoina o le Red Square. O lo o tū maa tila ai o mai le teimi nei. Ia le whaatusa o le li i longa o Lucia, swafa ia Vladimir Lenin. E tau le nei li ona o ia lea na whaavaina le whainga whaakomunisi e pei o na whaafoi na ai pulenga ma whainga maloa Lucia e o mai lava i ona pō nei. O mawhauwhaunga o le nei tangata malana filosofia lea na mafuai o na whauwaleina e tangata le whainga malo sa iaia Lucia i le whauwale tele le whaingoina o le Russian Revolution. Ia mai te wai o ia o se vaenga au tū o le tala whaasolopito o le malo Lucia. E mauti noa lava le ono tū mawai pea o lona whaatusa, ia pe o lona mami lea o lo iai i le tonu o le Red Square i Moscow. E le ngata o se whaaloalo tele mo ia, ai o se whaamanatu tā ua mō tangata uma o Lucia i le lātou whainga mā lātou pūlenga whaakomunisi. O le li o Joseph Stalin o leisi lea tai longa o Lucia, sa ia i fo'ilo na ia whaatusa malona tino maliu i le Red Square i Moscow mō se teimi umi. Peitai, o le awhi iwa se lau ono se fulu whaaso solo mai ai, sa mai tau ina ai le whaititia lea o lona tūlanga langolangoina e tangata o le tunuu, e mai nei uai lawa ina ave sea mai lona tino maliu marona whaatusa mai le Red Square, ai awinane i se vaenga o le Kremlin Wall, ia po le pui tele ho ile nei, i so i nai le Kremlin i le ai o Moscow, e mai o lo oto i nei, awano ai, i aona ainga, maana wō, mai e langolangoina o ia, e asi atu i ai, ia i so se taimi, o stasi fo i le nei, o tai i longa o le malo Lucia, o le li le nei o Joseph Stalin. Ai ile atunu o saina, o le li e soafa i a Mao Zedong, le tai o le fōu wale a tangata saina, le Chinese Revolution, o se tasi fo i o tai sai longa lona ia tūlai mai, i le tau mo whainga o la ti nae ma le tamau a inga o lona atunu o saina. Te le suinga sa whaatino e le nei tai lona taimi, e pei una mai ta wina i nei ona pō, i le tūlanga mālosi wo o iai saina i lona tamau a inga ma lona ati nae. O le tunga maula o le li le nei Mao Zedong, o lo o i le tonu o se loa i le vaenga i ta ua o le Tiananmen Square i le tonu o le aitele o Beijing. Ea ona tātou se e tuaila lea i le taitai sai longa fo ilona ia taimi i le pūlenga o lona atunuu marona mālo o le atunuu le o Chile i Amerika i saute o le li e swafa ia Augusto Pinochet e na ua maliu o ia sa whalela wasi tūlanga umalo ia whaale mālo ia mai o lo ta auto nei o ia i le tonu o se whale sā o lona ainga i le nuu ingoa o Valparaiso i le atunuu le nei o Chile. Ea ona o mai leo le tātou tālai, o te leisi o lo o manatua pēr i le teimi nei,
Ia le tai lea sa I longa o na whaasoe sa ma whaati ngā ulu ia peletania ma na pūlenga whaakolone. O ia lea o le li tau ua fo ile nei Awhelika o Idi Amin Dada. Lea na avema Palestine o le malo Uganda I le kontinenta o Awhelika. O ia tonu le nei na mafua ai o na whaia lea te ti whanga lea e whaai ngoina sa lotu telefo inisi wa si zila iai o le ngō le anta The Last King of Scotland. O le li o a meno se fita na ia fau wale ina le pūlenga o le malo I Uganda ma tula I mai ai e ave o ia ma Palestine o le malo e mai atonu o lo manatua fo ia le totele ia le mea na o iai ia ina ua tuli e sea wha malosi mai Uganda ma wha aunu ua ai I le atunu o Saudi Arabia ia ma o ina lea na maliwai ia malango maui lava. E le I mamau te le atu se taimi na wha adi ai e nisi o whaipule o Uganda e le tau o na wha taua le sao le nei ali I lona atunu ia mai o le tau o na toi liu tō whanga mai o ia I Uganda. E pei tai pei o na tau mai e matua te e na se vaenga tō tele o tangata Uganda ia se fuanga ia malatu whaani ai e le de tau na whaia se fuanga whapena. Ia e pei o nai talana o whai o na whaamao popoina I nei taimi lau sungantasi pei o vaenga I le toe o le ali I fo I le nei tele tau sanga o tula I mai le tainga o le malo o Cuba. Pei on Silvia o Cuba o le li e swafa ia Fidel Castro sa ia taia ia le fo vale tangata Cuba e fa sanga I pulenga sa iai mua o la to tunu o le tau sanga I lua afes furuono na fa atoa maliwai o ia mai o lango maui nei le whanua maliu e ngō o le Santa Ifigenia I le ai o Santiago I Cuba. Ea atono po o le vaenga muli o le tātou tala o le li I telo lisi ua vo I le nei manatua I le tō tele swafa ia Osama Bin Laden pei o na silufia na fasiutia I seos whainga a fita ale malo a Amerika. Te leli poti e tusai o le mea o lo lango mawai o ia. A e na whaalia whapea o lona tino na la fwa I le fita I le sami. E o le whaapunga e whapea na mafua le whaai unga. Ina ia awaine I fausia e nisi se maa e whaamanatu maima manatua le nei tangata. Ma avea ma mea ngā solo atu I ai lātou e langolangoina o ia e asi atu I ai I le lumanai. Ewe. Ia, e pei o le au te lenga nā o le wha mopongo fo I o le neiwaenga o le tātou talama le tātou polo kalame. Ia, I mea fo I o whapeo na lango mawai nisi o taitai sa I longa. I o lātou fo I taimi. I longa I le lelei to, I longa I le wha lelei. Ia, ai. Ua whapenao na fo I atu I le nuu tu maue pei o na sila. Fia, ia mai o manatu. Ia, o le a whaputa mai fo I le nei whaapoponga o le tātou tala mo le nei vai aso. Ia si wanglai I se meo e fia sauno mai ai lau sungtas. Le ai, pauhale vaenga lau ano leo te pua atua I le bilau mania tele malo fo I le tāpena. Ai o leo vaenga lena o tau whaafiri atua I leo e mai le vaenga muli a o le vaenga lena la fo ai Osama Bin Laden I le sami. A lea fo lau te mai tau atu. E le lo po le mafuanga fo ile na le no fa no fo ile e fa fo me fo le tinu. Le lo po le mafuanga na le fo e ta ua mai I lau tala. Tau sanga ta siva fit se fulu le na la fo I fo na o ia fita alusia el to eli ia I fo ile ngoa. Hitler ia ma fo ile vai tafe. Le lo po le mafuanga le ta si ina ia awane in tanga ta fo ile le muli ta I tangata ne. E o e fa manatu ma
ia soifuanga foi o nei tangata pe ona fai foi Amerika ia o sam malo yo ele mai loa ai pe tau mo ile lo fina ngalo ile vainga le o ia le foto a o tau ia ile lipoti le fa belova na ona sunu ona umale ia le la e la tau mai nei le afi se lo fitu se fulu tu so fa mau mo ia o mai mutato tal no fo ia ile nei por kalame o le afi se lo fitu se fulu le fa pena to e langa e lucia le ta ele onisi on tu fo ia le temile o le taua o vanga au fitfita lucia ia na la tau fa o ia le pulenga o siamani a mai se ale ai o Berlin o le sa ia Hitler ia mamawai ia ho pena lo tsala o fita lucia sa ia foi fita Amerika ma isi tu no falani ma vanga le allies a pe o lucia ia na tau no lo i Berlin ma la tau maua ia Hitler ia fa belon na fa o ia ila le moliu ia ai pe ole ta o mai o Hitler lava ia po hitila na pule ai lo nola ia ai la o maua la le banka le sa ia ila lo le ia pe la na vi foi ma foi ila tu langa ia ai moni oi o te foi ia o foi ta watu ole o la fi se lo ia no to langa ai la foi le vai daf ia pe ai pe o le nganga le pe ona e sauno i le tūlanga pe o le whaita watu i ai maunga nei a Amerika pe o le mafuanga le na lai ona whaia le o lango maui se whanua mo liu ai o le pe o la whai i le sami le ta oa ia ona o le nganga le ia awane i eise me whai eise se maa manatu mo Osama Bin Laden mana ia tūlanga fo isa tau ai la le tangata ia yo pe no ta fo la ma malie le o fa o asi to ina wa ia ma lo fa te lo fi ma no mo ta to kala me ne va yaso ia ma lo fa te fo iso so ni mai tasi fa ma lo atu ile ma lo ta to no o la fa po mo i fo ile nei fa po po ko ta to por kala me le nei ia ai to mo fo i se so onga i la le va yaso ia pe audia le lofa maranga le lei o tama o i langi a nei taimi ia mo monga tau in tato mo uma se fai unga o mai so fia mo le munuia ia ai mato fa so i fuatu i nei tu la
Toteva le Pacific Club, if I my on the ball. Le apatuna, elelo lolo, it's a mai for yai. Eva mai, eva yen for ati I lo vai vai. Yati, ties, tia, seka, visa, music like to be high. Sau ma mai lau panga, wha amanga ia I lau e manga. E uma ole polua koe foi e ko fisi oi wha anga whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, ko I sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun. Say Pama, Rustino Way. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire Way. They are everything on the way. S Malo Musica, it's a vibe Maya. Yati, Ties, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. Sau ma mai lau panga, wha amanga ia I lau e manga. E uma ole polua koe foi e ko fisi oi wha anga whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, ko I sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Sau ma mai lau panga, wha amanga ia I lau e manga. E uma ole polua koe foi e ko fisi oi wha anga whangawhanga. Yeah, ale ai foi ole ngā, ko I sau kasi mā whangawhanga. Wha seki ai au fika ole a ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Si ufufonga
Ina ua opa ia tu yo folinga O ka so abilei mane manga ia o lola e le ki o foi daddy A fai mai o oi la vale e O blada si o utina Oye, renga no oi ile loto mare anganga O blada si o utina Oye, renga no oi ile loto mare anganga Fainata o longo fo atu I Samoa Ai mai o stay I Amerika O le lawa o foi mai O le a eva aila I ai e kosi lawa oe I le McDonald ma le kupai O blada si o utina Oe renga no oe I le loto ma le anganga O blada si o utina no oi ile loto mare anganga Whaamalo I nai o uso I lam te tua I aso fai so Whaamalu ia le tua I lam ta singa Whaua ki pole lea ua usa Whaafia luma whawha Uke whaia ua whi oa o te au so o whi ila o le a whaka Eka ukalinga mangi o se vai Ele koe fuia fui o si o vai Ki e isa fui la o a whasa mili ai Oka ua oba Mami tulai mai se e sa mai Fai madi e awale so o mawhai Fai le mu ina nei te I ua e pa uso so I lum Olo o ai uli mai le awa luma O blada si o utina Renga no oi ile loto ma le anganga O blada si o utina Oye, renga no oi ile loto ma le anganga Whaamalo I nai o uso I lau te tua I aso fai so Whaamalu ia le tua I lau te singa Mami tulai mai se e sa mai Fai madi e awale so o mawhai Fai le mu ina nei te I ua e pa uso so I lum Olo o ai uli mai le awa luma O blada si o utina Oye, renga no oi ile loto ma le anganga O blada si o utina Oye, renga no oi ile loto ma le anganga O mai la ia sei ai E ko pai le o vela mai Siva solo, Siva ilunga malalo, awe a tatamaya, tatamaya ia mana.
le i le va e pa o le tala le fa so 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 wa ma i tanga na tu fesili ai ala uanga ai ua mai tala no anga siva maya siva maya ia mane le tato aso siva solo siva ilunga malala wo I tata maya ia mane le tato aso tata solo ata ilunga malalo they used to laughing hey we ain't never let no fade tell them just in case let no one take your place make you run like a client I'm a boss but I'm a store say never been running the ball like liver say I will let pisa luelo bele musica fa alongo my kalinga fa angalo mea uma leva pa tu no le pasika ka uo sale I ka ai le fau nai ile eva sole se una winga le po e mangingo e maingi fo ile king I love you ka uo sale I ka Siva Maya ia mane le tato aso Siva solo Siva ilunga malala wo I tata Maya ia mane le tato aso tata solo Ata ilunga malalo O whawhiawhianga ina wata 5 minute wa te enei lei tū lai lua, tau tua le sifonga lau mua, ia, inunga o le tātou wala leo o le tasi o ono, te si ma le tasi whamo, ia, me se fōi, ia, o le tātou o nanga inunga o le Facebook, ma le YouTube, le nei taimi o le auli, ia, I le tau tua, o le tūina sawa tu le tātou ofisa au tu 5 sifuna tasi ma le Kevin Pori lua, ia, I Wellington, e toi whamalo, toi whaatalo whaatuai, le pa ia mawalunga o le tātou atunu ia o la tau fo I o lo whaafong mai tonu ainga, ia mai se fo I la unga lue, lo whaao pēr la tau ngā luenga nei taini, ia maa loa ale wha maa losi tātou ia na amata mai na le lai le tūlai fitu, ia ele o te mau fo I tā fo I le tolu, o na mai a fo I leo lo tau sifi o le nei fo I aso, ia mai se fo I o le nei vai aso, ia o tātou fo I o tā pena o le a ngā I le fiafi nei, ia amata la o tau ngā luenga I le sifi o le fiafi, ia wha maa losi, mai a lo o tau, na nei le fiafi, le tūlai sifurma le tasi le po, ia ona mai a fo I leo tau ngā ruenga o le nei fo I vai aso, ia ai maa lo lava le tau a tai, nei tāpo inga fo I nei mātua I tonu a inga o lo tāpo I mai pēr, ia o a ngai fo I whanau, ia I ngā ruenga o le nei fo I aso, ia mai se fo I ia nei mātua I o maa lo mai fo I, ia wa fo I le tūlanga sai ai fo I le a ngai e momori whanau ia onga, ia o le ua tu ua fo I a onga I ni usile nei, le bai aso mua le nei, ia manatu sa fiu fo I tātou, ia le nei vai aso ato I tamaiti. O tau wau na umai ia male mai ngone le pusa ono sai. Ia ai taua lava ia le lava papale pe o tatou I o tamaiti o puile le e songa ia pa o atu le ipu, pa o ane le ipu, pa o ane I sipuni, pa o ane ia tui ia. O tamaiti ai fa pena ia ai ia vea ma mea e fuile le maua le ona sa I tātou ia ona ote loa lea ia a ote o le lava ote ia te vai atu ia ufa o ngā marisalu 5 ia ule o toia o ngā nā vai ngā jaimin nei ia wai unei atunu o malolo o fuile le wa malolo si atu la fono ia o wafo ia whanau ma tamaiti ia ai malo lava le ona sai ia se o a lava lau pusa ona sai o oio se tama o si tinari lei ai ale lava lau pusa ona sai yo na mar minuto te nei le tulai lua ya fa fianga ma tatu ma tanga foi ma tatu wa tunu nei taimi ya fa lo mai foi po fia na te ma futa mai ai po tonu nga luenga ya po na sa e ave lau aso ma lo nei ya ona o ta alunga sa pe ona ye ni tapo inga tatu au le manu sa moa ya leo malolo ia la talonga ma Japani ia I le tau na li la ia tarsia le to tom fai fo tatu au le talonga ma engelani la to talonga muli ia po le atu langa le ai le tatu au
Wa o le talonga le ma engelani le te mai tau atu iai. E loa ai ia le tu mau pe o le tatou au i le isi po le laulangi le lua fitu. Ia pe to e sau fo i to e alu e to e su e atu sisi o na vanoa pe o le mele sa iai. Na winga la e whengata e holele e la ititi lava le vanoa le tatou au. Ia e tu mau ai pe e taule e to e alu e su e se vanoa mfo lele e mori po le laulangi lua fitu pe a pe e whale tonu tatou talonga ma engelani. Ia a ma lohe engelani. Ia o e wholele o to meti ale tatou o qualify mo le lua fitu. O le tala sa o le tala na a whapea te ua malo engelani e mamā o ase malo. Ia te iloa le ato e hofo tatou au e to e tau mawhai e to e su e maise lo ato wavanoa. Ia i leipo lalangi le lua fitu. O le tala sa o le tala na. Ia e. Ona leo malolo ya pani, to e malolo ya Argentina. Ya, ele lola il tatou talonga me lani ya talofa ya lo mtama fana o tatou tunu o lo tauna taua. Ya ma ave fu o tatou tunu. Ya ifalanga maya ya atunu ya tulanga o talonga la kapi. Ya mo fo fa malo fo tapuai. Ya le lopo o te lo wita mai na la. Ta wana ole on sai ya wai a eita le lope ona na eita na le lawa fa ina tatu au e moe e ala e loana nei le auli ya le se me ayu fa ya watini e lo wita ya ai lava pe tatu non sai ma futa mai pe tatu tu tatu e va eva ma tatu tata no ya fia vini mai foi fa do mai e folele tata no mai le tulanga e tatu au ma na ya tele ma na ya lo vini mai fa folele fa te mai ilo wita ya ona tatu tala no ai lava lea ma fai tatu tala mana ya e le nefo yaso le tulanga sa il talonga tatu au le tai ona li la 10 minute te nei le tulai lua mo fo fa tele la fionga la wano atilawa ya mo tatu proklame la langi yaso nei o le neva yaso to mo fa ponga tai masani i le tulai tasi i le asfraile o le vai yaso fo ya ole la fa so tu fa fianga o pese ya wala fo fa fonga le mai mo mai tatu tunu e ala le tautua ale si fonga le lau mua i Wellington e lungo le ala leo le tasi ono te si ma le tasi wha mo e wha pe foi le tatou maftanga i lungo le Facebook ma le YouTube ma le tatou app luas fulfai tu la se ipa ila foi le tu la e lima i le afiafia na nei Asuao Felisa Mikaele au Maya so Saul Tonga Awa o ai na inoa
about hey now, hey now, hey now. I go one day. Talking more Pido and Andy. Talking more Pido and Andy. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Talking more Pido and Andy. Talking more Pido and Andy. Your grandma, I say you set your back on fire. See that guy on racing green. I go, yeah. He's on the man in the rubber machine that will shake him off in any day. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off, Pido, and Andy. Took him off in any day. Talk about hey now, hey now, hey now, hey now. I go one day. Took him off, Pido, and Andy. Took him off in any day. DJ, Aiko, aye, hey, Mario, Marco is back, Aiko, aye, hey, my fat boy and your fat boy, sitting by the fire, my fat boy, took your fat boy, and I set your back on fire, see that guy you're dressed in green, Aiko, aye, he's on a man in a love machine, we'll check him off in that name, we talk about hey now, hey now, hey now, hey now, Aiko, one day. Aiko, mai le e jeru sainga. Ina ua safari vare atu tatu taimi wa lua se fulu minute wa te nei le tu lai. Lua, fa fia fianga se filoi, te utua la wala leo le si wafonga le lau mua i Wellington i le tasi o no tesi ma le tasi fa mo. Ha befo i lungo tatu, te utua i lungo le Facebook, ma le YouTube leo lo mai mo mai aini sir tatu watinu. Ia e pei o le falitua ia Erika ma oe leo lo o eva mai le lau fau ma lu o safa atu atai. Hey. Manaia tele sole e sele. Manaia, malo, whaftai pe awha pe o nai manino atu, tātou whasalaunga Erika. Ia, amu ia oe, ioe. Amu ia oe, leise me te pole. Olo o whai fia unga luenga, ma e ta whau fia mai Samoa, ma e mai moa fia mai Samoa. Ia, le eise me popole ai, le ei fo ise me la tinga ai, le uru le tele o piri tongi. Ia, pe awha pe o nai, wa e... oe nai olo e mafuta mai Samoa nei taimi ene ngata e fatua ya Erika ma oe ia e whapea fo i le to tele o i la tau ia lena malanga i Samoa ia mo ta whaonga fo i mafua fuanga whare ainga ia olo mafuta mai roa lai le nei taimi ia i lunga o le Facebook ia po le YouTube po le si fonga lau mua maloa ia mai fo i lele atau sami ni tau Vaisalo ia asu i fafo ni si pu Vaisalo e ta ui mato ingoa na fate ingol tala va pero o Erika ma o le tau samina na Vaisalo na uma na asu ia asu le pu Vaisalo ia asu i fafo va pe ia o le pu Vaisalo le sta motasi ia asu tu fafo ia ma pe foi na tau sami sa ulu au pula sa ulu au ia o lu au le sta motasi ia tongia tu fafo ia na ia foi le ese tau samia ma tau mai mato ingoa ia o lu au lesta mo mari ia tonga tu fafo tau mato ingoa ma tau samia lu au po sau farif
Lua se fulua minute. Ia ua te ainei le tūlai lua, whaaftai tere lava, whaaftai lava ni tātou tātou atunu o le mafuta mai, ia le vaengo tātou whaafia fianga se filoi, ia o tau wha mai, ai fo i ngā luenga, a i lātou, ia lea sa whai ngā luenga mai ana nei la. O lunga fo i la wala, ia mo ia ai le upisi te fo i la wala nei taimi, ia e meise o le tolu le masani tu ia onga, ia na ua tu ua onga, ia ua ili manatu ia wale o toe se asa fo i toe pisi te fo i la wala, wa leo lo tu ua onga nei whanau tono ni usila nei. Ia ai e le whaapea la le pisi la ua le tāre tolu. Ia ma taimi whaapea nei. Ia ona e foi le piti ma tu whaatau waa i whaapea e la le o pisi e. Ia a le whaamanatu lava ia. Ia ma le tātā longa tu le tātou tautua. Ia whaamua mua. Ia pea lo tātou saonga le mū. A wale whewa ia i lunga o awala. Ia e meise foi. Meise lava i la tau ia o lo le whainga luenga i tāwale afi. Ia na. Amna tu pea ia le saonga le mū. Ia le whewa i fo i lunga o awala. Whaata whao i nei whanau po na fo i e mafuta mai ma nei whanau. Ia i le whale le taimin nei. Ia, na te fo i na fo o pisi fo i nei whanau. Ia, o la tau pepo lo ta mai tiri vai aso lea. Ia, so tue mana tua. Ia, aso lai Samoa. Ia, o le taimin nei. Ia, o le taimin nei o la fo a mata fo ia o ngā tala lo ta mai ti. O ngā tau loto. Aso o tala i titi so le whai o le tau loto. Ia, wha aso le solo mai vasenga mātua. Ia, whai le pepa. Fo le pepa le tala. Oka. Mana ia fo i o langona o nā taimi e tāpena ina fo i o le asapa e pae al whanau a le vai asa le la sau. E leo le asa nei, e leo le asa le atala tai au, a le asa o le vai asa fau. Leo le asa o tamaiti. Ia, natu fo i o le a, o pisi fo i nei taimi ti, nei taimi i o ftau le fo i malatu tu wanga. Ia, ia o ngā tala, ia o ngā pese, ia po o ngā tau loto fo i, ia o ngā sa, ia. Mana ia tere mai ngana to tere tātou fo i tere ro ai longa a fa pe mai tere i alu se lota mai ti aso la tonu ia o tere ro na po fea sa po le altu langa sa ia o el taimi o lo tala vo o i Samoa wa le ia ma se si tātou e le o le mai mo mai fa fo mai taimi ele i alu se lota mai ti na tātou o mai lota mai ti io e ia se vanga na na fa na ia na so i fu ai nei ia la fo e o la tau lo tamai nei fo ia tunu mane ia tunu o lo so i fua el tatou tunu ata tau ia na ola e Samoa ile ia se tatou na tu lumole o le au lotu ma sasa lima fenga tau loto ia va se fo ia se fai fo pe ni po kalame tatou ia e fatau e fo ila sa pa el fanau ia pe fai fo tau loto fanau va se fo ia fa tau e fo ila tau sa ia e wa ia o lea e o mea le taimi nei o lo umana tua pe ala utau loto na whai asola. Io le lima o utau sang. Lea e o mea le taimi nei o lea lava ute mana tua ina la utau loto. Le masa ne fo ina whai i tau sanga uma i lunga le tātou leiti o. Ia la utau loto na sa whai aso o lima utau sang. Lau te ilo o tau le ua ngalo a, matua ngalo a tau loto sa whai aso o tau talavou. Tātou le whaafonga mai a inga. Ia. Wa luas fu 5 minuta te nei le lua si fonga la muan mana fa fianga ya fa mai lo mata o moto tasi asu ao ya olea o telefoni. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you. Don't you know I am the man? O fio lo anil, ako foi ang makwai. Yay, wo makai. Ilang masinita ni telefoni. Tumayay sa kay o tebili at tupogi. Tingaw na olilahina. Ola o telefoni watiyain longahinga. El tebili at tupel. Na ono leo malu.
Ako foi al makwai. Le ai wo ka ia. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Ia lena telefoni. Ia mo ila te olo fia pe telefoni. Ia malo fia pe e whanongolongo telefoni. Ia ma ila te olo fia pe e mata telefoni. Ia ele whaiani la te ngā luenga. Malo ngā lue. Patalo watu ia Chloe ana. Whaftai lava Chloe. Mafuta mai. Whape fo ia tina matua ia Aida. Malo Aida. Malo fo ngā lue nei aso. Erika maoe. Tumeta ia le lani ane. Whaftai tele lava le mafuta mai tātou whawhia fianga. Tātou e vai vanga fo le nei teimi o le auli. Le si whangara lau mua. Ia ilana tautua mai le tātou ofisa. I tū lima se fulmatasi man keveni porirua. Ia se ia pa ila fo le tūlai lima i le fia na nei. Ma lo langalong mai si tala no mai. A tū tala no mai a ea. E fia fo ia le tātou tamwhasala lau. Ia e tala no hatu. Ia e whapea na tū te moe mai. Ia e moe atu e mai manatau. Moe atu e fo i mal tamwhasala lau. Manatua. O lea to e lua vai aso o le whainga pālota New Zealand. Tupulanga tala vau, tā ua tele le whai o pālota. Nai mātua foi, o lena māua mai foi. Ia i taloanga ma le tātou puklame o le tala lau alunga o le vai aso o lena taloa to ia le whionga le pule ma Sabrina Kasiano. Ia pei o tausanga ia le lua se fulu ma o na tupuanga i le tolu se fulu lima. E leo e whaini pālota. Laiti o pasene. Laiti o pasene o tupulanga ia, o tausanga ia lea e maua o le e sa o e pālota. Ia, tupulanga talavoi, mana e fo e whaamanatu i mātua, ia unai nei whanau, e mai se la toi e wanga wa i pālota, unai o e whaili pālota. Tā ua le whai o tātou sao, ma se o tātou leo, ia i upu whai fo i o nea tunu New Zealand e whaapea na o tātou nofo ma tari whaamanuianga e leni tātou leo. Ia o le halan mea tātou la amwhai. Nā na whaamana tu atu, tala noa i whanau, mai se i lātou ia e wanga waa il pālota. Tauna o e le stala. Ia wala whainga pālota New Zealand e mawhai ana e le stala i le aso le whaile pālota. O le tala mo i le tala na. E mawhai ana e le stala i le aso le whaile pālota. Ia mawhai ia malau pālota. Ia e mana ia le stala tu le taimi nei manula e lava le taimi. Ia ona fo watu ua onga, siri whanau, misi la tu wanga waa le pālota. Ia po o le stala ai o e le stala. Ia ai whai pālota. Tā ua tele vaenga le nā. Ia o lea ua to e lua se furono minute o na tā leo le tu la tolu. Tātou ewa pia i musika ma whaafia fianga le si ufonga le lau mua ia i Wellington. Ia tamau au mua ne ria, ia ma le pese. Yeah, oh my darling. If you're a darling, time in if I got wing up on I moe.
vele vai ngocho le lai le tama fusa o chicho se lili sama yo bautafa e fai le mabainga o le alofa a fai ai mucho Lene olana ya eloa ono banganga uma ona fai wacha wachala oche chota selili sama yo tafa Chala lona funga wa ulena Baleshinga shinga ma eya te aya so uma Ifai ma leo ma oi a utofa Chala lona funga wa ulena Baleshinga shinga ma eya te aya so uma Ifai ma leo ma oi a utofa Cha fola umai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foyele chaya ikame olela Nama chala lona funga wa Shinga ma eya te aya so uma Ifai ma leo ma oi a utofa Afai la foyele chaya ikame olela Nama chala lona funga wa ulena Baleshinga shinga ma eya te aya so uma Ifai ma leo ma oi a utofa La ubele Vai ngocho le lai tamacha Oji jojo Selili sama yo bautafa
Lili sama-sama mai le sunga ia ta ilong i pule. Ia ini nei vaingo tātou whaafianga sui fifiloi. Ua toe 5 minuti ona tā leo le tolu. Toe whaamalo atu ia ila tau i ole amanawa. Mnatu na uta pena fo i o toe ngai fale. Ia ili pisi e ole wala. Ia ole saunga le muna na whaamanatu atu pea. Ia ola ia te oela wa fo i ia le avita vale. Ia le whaafoi na lo sa. Ia au e anga ia tuai le fale le nei fo. Ia so, ma lona ngā lului. Mai le asunga fua si pa ia mai le nei yaso le ala mana vai. Ma lo tau ata i ma lo fa ma lo si ma lo fo le fa long long tinga ia i le usu le tai au. Ia le ua i umle manu ia fo ia o tau ngā ruenga o tau le mana vale tolu. Ia fa sa o lo le fale. Fa ise ma lo longa ma futa fia ma le fa nau. Io ana e usu le asunga fua e usu le aso lua. E usu le aso lulu, e usu ana nafi, e usu nei foi. Ia na o le feala e o siau whanau, wa e ma, foi lele wa e haru whai ngā ruenga, e ma nei ala whaasa sa o lo le fale, u sa o ale afi o lau ta avale o le awana le alo fale. O le afi fua le fale o lisi, ma le tupo e fua le ngonga o sa o le fale. Ma lo le on sa i ma lo le tau ata i whai ngā ruenga o le nei aso, ia lofa te le mo utou, ia. Si e siro o lofa ia te utou. Ai o tau so le o tau lea lofa ia te au tau tala. O e tātou le fia. A maua le fia, o le mea pito siri nan tāua. A ua le a tolo fia le nei aso ona ua tele upi le tongi. Ia, ai le lavalo tongi. Ia, whaamisi le spiri, ia tongi le spiri, ia mawili le company. Ia se i wha umatu le vai aso lea, ia lau pili nae u fodele ua. Wa taunga tong wa tau ona tongi fa umai so le mea na ia aua le avea ia tete ro tātou pile tongi ia ole mfai on tongi nei vai aso ia mavaenga ole a e le fia ia ma ia tile ona e fa no le fa ungo le vai aso ia ona na ia lu tongi le pile tu fa tau se vai o ka se ma lungo pito i tu se vai ole o te fa minuti ona tale o le tu la tau le fonga la mo Wellington ia tatu o musika eva mai pea le se fonga lau mua i whaafianga le nei taimi o le auli e le se tatu proklame tupulanga talavou ia lona winga tatu tu eva tu e foi le foi fatili wa tu sila la mana ia langa tatu atu ua onga ia e malo lo foi mal proklame ia tupulanga talavou ia tatu mafuta mai lea ia ele nei fiafi al watu al taimi nei e tau le lima le fiafi ia o le urupo o ale la tatu whaafsangai ia i nei foi auli ia e malo lava le mafuta mai ia le la fa o te tatu fa fianga ia il nei foi taimi le tau tuar si fonga la mua tasi ono tesi ma le tasi fa mo I'm on to a pill.
Ele mawhai nanga o na ngalo Le tape tape mali o mai singano O lo o nofo nofo ai tine matama yo ngalo na awala lau papa Le pasina se I esu solo Ia samo alo uatulu Se I vai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tolele A oma e mane ilano ole dio Na o umasi a ubele Sole seo te fai atu o le pese lea. Tale tonu fo ina e te whaafonga mai mai e whaanongo mai le pese lea le tolo tolo I mata utu. Pese tuai. A lea utau suina la fai pese lea pala ufa ili le rubber pan. Ia ma le si ufonga ma lie ia o le fo ilo usuina le pese. Whaanongo upo le pese. Sole. Seo toi mana tua ia le tato atunu. Pea le tate nofo I oi murinu. I le pese lea. Le yangi mai o le matangi ia I lalo niu vo le masanin tato o ia I tau te lancho I lalo pe a o le taimi e taris fururua. I wai pe o ina e masani o na to atele I lato e o e fo le malo lo I pe a taris fururua le malu o lalo niu na ina. Tiri lopo o umi yaso la po umi niu yaso nei. Niu le isipito ele o niu le la tato le samilo te fea tu ele o umi. A o niu fo le sa to ele ia ele le sa to ina le ia I fanua tanu ai sole pa tu lao ni una ma sani ono o walu no fo la no ma o le ma ai la se tu lo fa fo ma le tu ma ai la o ke pua ai sole ia te msalo to te ta to ma sani o ina lo ni una le tai mu no e sa wa fo si
Vai, e lo le fosi niu le tu vai tu ai. E wa sai vai fosi la lo nei niu na. Sole a fai atu la le tato wala au le tau fai mai ali a se i. Ma na ia hoi la tato e vai va. O tato e vai vanga le so. Io e. Le tu fonga la mua ia i Wellington. Ia le wa. Wa sa o sole. E sa o. Wa ulis tanga te masa ni ona e vai tai muri no ui lalo ni ui ia sola. Au fai ngaluenga fo isa mo. Ia talo fole pala ta sile tanga te masa ni vai tai lalo. Talo fa mano te fu. Oi, ei. Malo ma oli se fuari soli. Malo se. Ka upunga ke o kai munu. Tai muni no. Esa. Na falo. Ala ngoi no singa ko ia tola. Ia, na falo long mo pesen ta tolo mata out. Kiro pisingai o soala a kai mi o ka ko yo luma mai. Ia. Ngala e ngai sa o ma ko yo fa ku nga ka ngai ala la mango ko ngai go kwanga. Au ka pula leo mai sa vai o mai roka ko e vai nga. Ia, na. Ia di o ole si mari kas. Ia. Ko mai ka ko e vai nga e vai ale si piari ka runga o lai nga. Yo ya le si tai muni no. Nga ngo fai nga pa wal me nga o ye nga le o fai ku nga nge so ai ka. Au ka ko ya nga pa mai a pe ya. Na. Au te rira po fele tolo le tau pese le tolo I mata utu le polo tolo fo le tai le alua le ngai le waf. Ke no ka ke sin sa o nga ke lo nga mo ko kolonga. Ia. Ale wori nga ngo fo nga si dia la o wala ko la ko piko nga ya man ko la ka singa me le umia fa le fongo nga ti fongo ko la suele a por publicidad ka fa fa kala ya sa mo ile le ya sa ile ya wa wali ia wa ke fa ko man ko pe ngo fa ko a fa nga sa ke a onga ya pe fo a ngo sa wa ole a onga ia yang sawale ka kumole a onga ko a ola le se wa I mari ko me ke ka ula ngari na tonu asole ia uma ka ko onga ka sa fa I mara ka ke sira ka ngalu nga ba la se wa ya sore ka kan ia na itamiti pia tamiti ta ulanga ia la wa pe amu ia ri ia na sa ole le so pe o me ia uma ko sa fa la ka va la se lo wa I ka ula ai ke wa ia ko Usa si wanga lo mako foi solo le ka popo na ale na ya mo kuli me fa ka polo yo le uane ya tawanga aso so ala malo fa lo ku afia pi hole ia ora mala o machino mo ko ai po mala ndi na mo mo kuma sorry o so mala ko fa pie na ai sa ole le ya Leolanga vai wa fo sai ngai funga le ya ka ia ta funga le io e tonga to ia o fo sai ngai funga le ia ko fa lo peka vo le ia tamale pala ma ko fa na sa ia tamale le pala ku ala yo ma ke so ai male au pala va ko fa la ko fa ini ia le lilo ia ia ko sa pa ana ko maka ko le pa ia awa masanya la mai ka maka e wa ko ka maki nga so lo ku le po nga I va ol fa da ola wa ngo ko mai ko pe ale si so ka maki ahora nga lu fua ka va le o vai ia nena ta pa ko le me u ku pe ka va le yo Nganya la ele pai va fia la nya kala kwa ka wa va ku ko fa tali tenyo nga fa na solo kula ka ulu ku pe la mo ka ngofo me ko wala pe fa pe vo le le fia philosopher le stona wa le ma se ni fa papa ki ulu mo na ale ainga io e fa tau mo tanga te ta fa te ia si ainga so le e fo le ta mino ta fa papa ki e feula Wana pa ile boli da ingale pasanga mai kai. Ia, El falo lo la ingo ia le sa. Ka wa tu papa mo mole si. Ia. Falo lo nga le pa mai kai. Ia. Wa pa ile boli nga. Moi. Sol. E ke rola, o le me foi arka nga kai ku kuli nga papa ki nga le ainga so.
e sa ole le ya ra o mtafa to tele yo ku kuli ngai si o inga sore o Mario Fording o mai na te o ki de fia ya va fe ai me xa la tafa vale foi le e alu le so tafa o tai le taulanga o le sila le ka usa ma kwai fia ngo fanga ya o ka ni va kumu ai e la si a bua sa o le ia tari e foi le tari nga fai a inga manu o mai no fo ya o la le o ya ma me yo fongo i me ko kisi ia e mo no kisi wa fai ngai ma ka fele na ai la e ka nga fai nga ga ka ia ai vai le yang ha ka ma so le e tio ku di si ma si o ki ma le ka e tu sa le fa pe na i te ino au tala vole le tari nga fa inu uyo e tala fa te yopi ai ta ita vo le na fa na yopi ai la u fu le fa u fu le fika mo ita le pito fika mo ita le pito la le aso tano ye pa u ar fe au ke fa akua inga ngo fo nga solo le o le ka kongo Wale pala me esa o leia yo o que fia era o que fia kale ya le mela le ngo mai fi so le malo le la wale malo ya sa fia wa ka le ba apa o ngo kai lo ai fa ba apa esa ite tele na ti munga ai tafe mai le vai esa ko le foi a fa lenga o lo mo lunga fo la papa na ya wala que a fe maulano fora ko fa que ya le lo ko lo ko ma ba sala o ku le mai no se va inga fo i no foanga mata fa ya sola se tafe tu na le vai wo lo vai e sa o i fa le fo le fa ma wo lunga fo la fo ya la mo ya le inga la tafe fo la ya fa fe Mas não lá você vai cair sem pau e vai fazer lá essa uíra falei ele me ai já agora é bom eu falei lá que morre ai tu fio mo meu fata i puvo ele vai ele o do ela inga lo ta fe tu vai e fe ala i fu o matuare ro po fe o il fata i o ta fe a que não se me vai na pe o mui po escola ia já como canga cau de market ia fa fe esa Eno nga ka ka maki. Ola la i pusa ko i le mo moya ya ngai. Nga ka ko i pe ola mo ko fa mafia fia i la ko fa la mo moya pa ka ko lo tu se mo. Pusa la ke mo ko ngo la wo e ki fa nga. Yo nga ke sa wo mo pe pa ma lo. Esa mo ki fa nga ta ma esa o le ya lafta ngam ta fa. E pe yo ina. Mo wai ka wala o mo esa o lea esa o lea e pe e fua le o tama i tai le market i le taimi e ngā solo i nei tangata e whaataula tō mea mata le tifanga le tivori ma le starlight i aso la wana ke la kuwale ai ma se mea la wa mo mai la lo whakara ko la ko loa esa wale dei la i loa lea la wo i kifanga Ye paula ngar me la pola mai nga mo me pe pa malonga na te bala na na le spanga la wa nga pe pa sa lo kwa la bale ya ka wo la sa o le usala na va te vole lo nganga kai e ma fa ko yo me su ya e usu ma lo fa nga u mo la funga le mo wa u mai nga la ko pe esa o le ia mata fa le o langa fo le tarafa ta ia pia la so le se foi mali pe ato ia o matu hate le swinga le taimi a ke lo la le si me manga ia foi ta ka ko so va ya ia wa so la e lua ka la ka me ki le ka foi le ka kua le a onga na mo a ka la ka me ki a onga ia se mo la tango fi pasa ya ke vai da ia pe wa lu so va ya ila fanga lo anko ngai o ngale si polisa boa o ngale si na nga o ar ke mi le poles falei de wa nga ngalo kingo se sio ko lua le na lo le wa fui mu fango fui lo kingo a la fa pe ya o ngale kolisi Tony ala ko ya kala ba ke ya ki kala ya se kom de na ya wa trio me nga i te a waka la ola se ka waka
Ia sa o ya sola e mo sa o le. Ya mo lua la menga. O la upai ka waka i kai de sia vai nga. Sorry, o me kia o nga ya vele la kiki. Ia. Ia. Ale lo le ka ki fa pia. Ale tu e mani ya fa pio te mai tisi o ta inga le ia pia o ya vele le sia o ko li silis. Ale ta te sa vai. Tu sai ta te ofure e fa te inga e ofure ko to ninga ko li si sa mo i vai aso nei. Ai o vai aso le ofure ko e to ninga ko li si. Ai ke no la. Ya e alu va malo wilo. La e foi ka kale maka ia mai kai ka. Esa o le mo i le e ka kale maka ia mai kai. Na, esa. E le ya la. Pa wa le me ke vai ke o i do o ska ko ko. Ia, ai sa. E do ai si o vai nga ai le se Ia. Awa a fai o le ngai no fini le ko le ngai ko lo fini ko me ki a vele le. Ia. Sol. Utai embalambar kaya ola susaki ala wa umbar ngapi ko ungan mer. Kalau ya ka ya saule o de kingol mai. Ai o fu toni nga ave. Sa o le leia. Malo. Ya o le tulanga le soifuanga sa mo e se le mari e pe atu e ya wo ista tala mta fa no le pesele ya lenta atu. Ya o le tolo i mta utu mo le peninsula i muninu. E to mana tu i le olanga isa mo ya sola e sa o le leia o ka se mari e pe a vai la wa le ka ko fe ka wingi ma le wori i ia le wori i le ka ko fe ka wingi ma ka ko e na mo a le wori i na pa le la ko me ga fai ia nga kai fe o ia fe o i mai e pe o le ka ko fe ka wingi ia ia le o fa ko fa manga ko ma ka se so ia sa so ia wa fo ile musu e lo tina le ai ngoman fa na u le oranga sa ola ya Abuda na wa kama yo fa ko kasina me nga ngai kai ko lu ka ko ngo foi polo ka vo e fa ka wi nga lo ya na fu le kai me ru ko de solo le wori na ai o fo le o ya o e fo le tulanga o tangata matua na o teringa mtafa wo lo la sia fa na u le soifuanga fo isa e ola isa mo ya que ala me la le fo fa i lo ya wa le me ya sa que lo que ni le fa ko ka wi me ya pe fa me ya aka i lo au fa me fo mai wole a ma ko ki fa makala no ko yo vai fo mai fa me fo mai ale nga aka o ko le me ya makalo ka ngo fa makala i me mi sira pe o tu fe me fo mai o ta no fa e sia fa na u e pe to e lu e to lu ia vai aso e anga pe fa me ko walo nga te o mo so fa mo se nga ka u mai ai de va pe mai ti de va pe nga ka o ko vo e a me se California le o ngi ai a fai mai lola e kolu pe ko e masinga au ya ai mo te fa tu ata uno na yenti na na inga mutamit nga fai mai ko kolu va se ko vai me lo mo ko va le alu mo va sa o le ia mo ta fase le mali e foi o toi fu ia wa le singa be singa wa vai ia man ko foi la si ka me ko le yo se fa pe a kar pe se vola ambakala ka se vola lo ngai lo nga busca manga ia to ia o ile sorry singa ka mai ki so le ia na ngai foi de fai no nga ia nga fa ia lu kuat nga pa o na ba ko la ka maro lu mo le so le ela amato le ata ya ole tat ole olanga sa so fu el tato tinu e mesi ia ila to ma tu he lo fa no mo te mi le ole mesi dia ka la ngo ka we wa kan ka mai sa vai ya mo ele nga nga mai fa ia pia ma ya na asa ole
Awa me tatal no atu imtafa. Ia. O lai loa mai tangata na soifua e sa moia sola. Leo langa ma ia. Awa o le tate whamatara tua le whamaia lisi tangata matua le whanongo ma le whane. Sole, sa o le lei amata a whamatasi. Whapea umala ua langa no sau i Samoa. Ia. Isi mamau isi ko i nga i ewea. Le lo waka kala ngoia. Yo so le a whamakala mai le aira. E whio lo. Kama kukua la kamanga. Sole. E wai ke le longa e o le ke lo le sikakare ke vai ke mau mai kala o inga. Akale kupai. Sole ke vai o la fo ke mi mika ko fa makala ku ngal fa te o mi a o le ana fo so kama lo kuwa. So kuwa tu ngai kala ngo mer ko inga. Ia, sa o le leia. O pa te la ai dai e kama sa o ya. Awai o le ia o le nei matua e whanongo ma te mine ina soifua e leo langa i Samoa. Se e feo lolo me tau te tala noa i mea o laino no fofo ele lato mana tua ina le taimene nei. Ni winga maali o le soifuanga i Samoa. E feo lolo tala maali e tau te moa i tala maali e moa i tamana. No walo winga o ele sikaka e. Sai a onga ia pia pesa whenga luenga. Te wā onga ia pia, whenga luenga fo ia pia. Ioi. Longo winga la o ele sikaka e adu sa vai so le longo winga e silipa fou ai ke se e sa vai. Fai pero na tala na ta. Wa onga nga ia ke le fanga wa makasi longo winga e fiu e ka me ke so e. Ola pisi fai a onga su e ia pia la no ko ki o le patala. Saule. Mano. Power me fia bau. Ale o ia fai kariare o po feme. Mano, ia te rau wha so mai wā. Hore lo mana ia ili tātou tantanuanga mana. Wai, o tantanuanga le mtawha. O lo to e wha tupu manatu ai na isi mātua fo ile. Ia tūlanga mā lie male. O le soifuanga na ola e Samoa. Ya mai saule dei ya kas. Saule dei wa kalanga pe a olong ka ko koi fakas kas. Ia. Ka ko kalanga le ke fiu e ko e aka. Le ko ta ko e feo lolo foi ka kala isi o mori nga. Ia, na, e saule le ya. So. Al mea ni garcia se garcia. Vai la uma ka vidi mai ngisi va pe foi da. Vai la ka le ori. A dei lo. Yo ka wonga fenga ruenga muka wonga. Yes. Ia mana ia te la wala mo mita hawa. Mana ia ta tu ta nonga le yo. Ya, ka te kaiari. Aftai, te ra ma futa mai. E uia ngale mo sa ku pe kai mo. Ya ko fa se ko ka. Ya se fo mta fa, ya lo vatu, va se vo. Va. Esa leia. Te le vai ngai uta no mita fa so fu ngai Samoa. Ya vai. Ole so fuanga na ola e mta fa i Samoa. Le ona fa mta fa le. Lu vole le e sau pe na sau ni me tau le la tu no. Ya. E ita mai to la tu a inga o kolisi, a vele, St Joseph. Ya le a to e fo i se voi. Ya e ofu na wa pa o pa se. Ya le fa mta fa sa ofu fo son tele sa o kolisi Samoa. E tongi e foi le alu mut fanua e pa o pase se wa ai mai le tu pase se o le te ofo tu toni ngana onga ia e pa o lo pase se ia le sa o la mta fa no ngana fa ta le a sa o ofo ko li Samoa to wa 2 minuto te nei le tolu si fonga la mo Wellington ia si tatu vai sin pese le ia o le sunga Richard Parker o vivi inga le fi onga funga le den fa mta fa ia sa o le ia.
fonga o le la mua. Ia, mai tau mai. Aso o popoto ia foi vatu fa fo ia me o e tangi mai ana ia ma fa fa ko mo ia fa la via ma ko ngi e ba ko kele mo ngi fa la nga le fa ngi ala e mo ko ngofong bai o yo e ke mga ko ngi ku fa la o le ai o le ko fa makalanga aso ka ko kalango pusi dai fa un me fa pena ko la iki makauria fo ia ai po fo e alo lo pe e o kai fa pe ko o ka wai lo po se nga la tu la nga pe ke lo nga ko o ke le ma e pusi e ngai ma pusi la ya ma ko wa pusi o ke so ngi o le fa fa ai ayo e fa fe la nga i lo ma le pusi la fa fa e fa la vela fa yo ya ma ko ri foi ma ko a tangi de ve o yo pusi ka ngi si foi pusi yo pusi ba o ma nga a tangi de ve ngai nga fa mai lo ko nga ko ku ri ku yo nga fa pe ya le li pe ang sai me ku ku o le i ready ma ko ai ko se fa la foi le ai tu la nga la kala ngo ko fa fe la na o kangi el pusi foi le wa la wa lo la ele me la ku pu o a le ko ke le lo ku ngai a sa o le a kangi la le kama le pusi foi nga le ko nga foi o ke le wa baru ka sanga ya ma kangi le fa pe Kali mai la ele pusi kamai pusi fodele uca fodele lau fa dan me wo kupu fa mar kamai pusi mamiau uca la kali mero kama iya ele ma uang kili fa fer tu la nga fodele le voi lo tai fau le nga fo le bo batu pe la lo sol masinga le ai pa ofesili ya ke oe la sama ofesili ma ke ai pa ofesili ya ke so mai e fa ka ola sa wi lo e le povi fo le awa ole wo sa wo ke le povi ya e fia povi au mang palangi la ngai kwa o ke le fa nga lo nga se ofiso fa ko anga fo mo ai ni agua mau pala ni ola aki nga e lo wainga fato anga la e o meu la fombo yo e oi e se vai mai pela e kuli le o le fa pela e lo ale mo fa ko inga vai le mo le fa ka ko suanga de fiafi e wa ko mama wa le a kuli la ya lo la ko le mo takat ya takat ku sa ba ole kasi ni ka pepe ro bua la engi mo e fa mai ku sa la fa mai na me wa fa ye fo ka ngaka ale o ko almela ya lo ma fa ya so ye yo e te tangi al tai fa le fa mer ko inga vai ai sa nganga la o ka wa se fa wa mai au mo ngai ora ke wa ko o so pa de kai fa we mo mai na bu ale lu ma ku mo ma le pa wa la nga le fa ngal ko mo le fa ya yo e tak ola la so si le fe ai pila de ko ngakula ola le tangi al tai fa le ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye ola e mo e ka o ko ngale o le mukia ma ka o fa pengel pa ku fo ni ma makan kalianga iya ai e fa mai e kam e calma singa ku sa lai bala masinga ko kikia ako po wai lo le tai fa ngi nga le ya ke masalo kai do ke le lo ngai ya ke o ko di mole mole fa la ku ma ka fa ke popula mai ya le o la nga kama ku sa fole le la o fole ai po ngai lo nga nga le nga o fe ya e la ko dunga nga o lo nga kama fa mai lo fa pere ko i ngol mukia va fe fam wale wa sa ne wa ai fa le fa wale va na fa fo le wa le wale va na so i ko mala lua wale wa mala lua ka fo la ngalua ya e fa mu mela ka bea le ai le wa le fa pe la ke le mai au bea la oke a ferma so fa ngo le la wa sa u ko de
Le wa ka mo fa pe la sa wa le ma. La kan ye so fa ngo le la wa ma fa la nga venga ai. La ki ya popo fa fie o kalo. Ko ke mai markanga ka. Ko ke mai markanga. E pa wale tangi o te lo kanga so fa ngo le wa manga ko sui le si vao. O ye ko sui aku le. Ko sui aku le si wa le po ngo ai. E ka te fa lo ko la fa pe. Kuso ala ta mai ata ita suya o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ko fi sui ala kanga ko so fo ko fi ai fo le si ai kanga la kanga so fo ko ma farave ai or kanga so fo wa e asola o nge wa wa ko se ma ko so fo o pe ya a sa so fo o moranga ma fa fa ma la te fo le fongi le su ya ma fa le venga le sa mo ke ala fa pe ma fa kua ma ke ale wali le langi fa ngem fa ku sa leva la fa ngem ya isso ku sa leva la isso so fa ngem mai fa se ka ko lo yo pero tu la na yo ya ela to no we ma la fa ya ela kan o sola sa pia ka nga mai me ola wa o sola sa leng fa sa ke le fa pepe mere wa nga ya ai akangira so fon au pa ko va ya nga ka to la walia le PC de ya la walia tu mai o yo la va fa so fon wa ya It's
Le whawhiwhianga ma le sunga Francis Paulo ma le pese sili le reke. Ina uto e luas fultasi minuti ona tale o le tu lai wha, tale wha, ia o whawhone telefon ma tala mai Samoa, ia ono tatu o le pokalami muli muli o le leifo yaso ma le leiva yaso le sifonga lau mua, le pokalami ma pe ona iai, ia o le apwhoi whaatini ona o le malo lo pokalami tupulanga talavau, le whaatautai le sunga Murray ia ma ana wha solo, le le malo lo nei taimi, ia wa lo malo lo fo inga o tu ua fo ia o ngā nei whanau, ia ai pokalame o le foi fatini pe mai ata tu telefon ma tala mai Samoa ia tu fa malo atu ni taimi manatu na o telefon ia ainga ia o tama tina ni si fo fa na o mai ala tu nga luenga na o tau no to tele fale ia ainga ia ma lo la o sa inga luenga le nei va yaso ia fa ile estar fia ma fa na ma futa fia ma fa na wa na fa tu atu ma ile le ya na se fa na ia te oe wa le tele na e alu ia te fa inga luenga ia e fiala e seu whanau ia ua ele ai mare fale ia le lava to ava aile le ia ta mai tiu fōringa ta maane ne ia so o na ua e tau nuu fale le taimi ma lolo na sai ma lolo tau atai ma lolo foti tapuai au tapuai a inga mai se rai mātua ia o loo mōri ta halo sanga pēa i le aso ma le aso ia awa fo ia nai whanau ia il whianga ia inga onga mga luenga ia o le ua a mata fo ia nisi o ila tau i ngā luenga o le fiafi ia whape o na e te mafuta mai i ngā luenga a mata o le nia fiafi i tono whare ngā luenga ia pona e fui fato a e alu e wherua i lau taxi o lau upa ia po a fui ngā luenga na e te whianga iai li nei taimi ia po lau pasi fo i na e te wherua iai ma e whalong lo mai le tātou app ia ma lo lava le on sai ma lo fo i tiute ma lo fo i tau atai ia ma lo fo i le ia le fo i le nei aso i ngā luenga o lo whianga i mautou ia ma futa mai pea ia i tono lau le tio fa longo na ki e lau le tio le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia i le tautua ala wala leo le sifonga le lau mua e Wellington ia vai pea saonga le mu ma lo fo i fa ma lo tu fo le ono sai ai me si tatu i lo tono pasi o feo i pasi ia ma ta vale lau pasi se ia mi o fo ia tangata e feo i fa nga ina lau tu tautua ia le fainga luenga le fainga o fie fo ia la auto tautua le fe ave ino le manu le tunu ia i pasese ia mai se foi ia o pasi ia foi ala u fa so sa se tulo ia o lo feo ai lungo pasi ma lo foi le on sai fa malo atu la u ave pasi nei taimi ia le ngalu e foi ia i lungo le wala ia o la to foi o lo ngalu la u vali fale la u fa fale ma futa mai foi tatu proclame ia mai se la u mo bao ma lo la vale on sai ma nei ni aso tau le foi ma vanga le o lo ia la to pisinisi mo bao ia e o whanga solo ia le whainga o latu ngā luenga. Ia o lunga fo i o lunga de sami, ia na iusa fo i o whainga luenga i waa lea o anga i o motu i saute, ia ma futa mai fo i le telo taimi nisi, ia ma lo lawa le tau a tai, ma lo fo le on sai, ia ma aure mo moe, ia le taimi a luele wa i teo a whaina seisi, ia meise ia pasese, ia ma va ia nei ta vale nai va atu nai pia ma tanga ia le loka ino ta vale. Ia fa ma lo on sai fa ta lo fa foi. Ia ile sunga e pola ulu ia fa le au nga ka lolo ia mai la to mai mo mai lunga ta Facebook ia ile taimi o le auli ia le tau tua le sifonga la mo le wa to e se full fit 2 minute ona ta lo le o le tu la fa fonga le telefon ma tala mai Samoa ia on ta to ma futa lo le pokla muli le sifonga la mo le ne yaso ma le foi va yaso
lau proklame o le ape foi fatini. Malo ipo, ya mai ngā luenga o le nivo yaso. Malo le on sai, ia i ngā luenga o sa whenga iai, ia pe wha foi o nai foi le wha mafuta mai tono ainga. Ia ua lele le lupe. A whai ua lele lau lupe. Whianai lele anga i lau lupe. Sao fo ni mea nai lele lau lupe. Whatala whatu manu fau leo pepe. Whawhitai tere lava le mafuta mai. Tonight, say I do my own.
Ua lele le lupe ia mai le sifonga mani o le sunga ia mautu atasi a suao. Whaafiafianga sui filo le sifonga lau mua toi sifuru tasi minute ia una tale o le tu lai wha, tale wha, tale fau matala mai Samoa. Ia no so ro ma pukala muri muri foi fatini e fa malulu to te ro me le utupu wa hadu te ro ma fa le pese le na sa wona nei ma o mo ini mo tango susu a wanga le te o ini so tatu o tunu ene wala o mai pese me fi tal no ai ia ilungo le tatu proclame ia ma lo fa malulu atu ia fa pe o na sa vili mai pe to ru tatu wala au le mo telefoni le na mo wa hadu te ro ma fa u por pese ia mo ini atu ai la foi ia alena te tangi telefoni ia au tere i o nga o lau te vea tua o emo foi lele ia ua toe alu talo fai fa malulu atu pe fa pe o na tau fai o na wa e vini mai o lai fa solo ma fa fongo de pese io e ia me foi na fa pe foi lele fa pe na tu te fa fongo mai pese foi lele fa solo ita to ma fa fongo ia tu la ia se un mal pese na vini mai ia o te vini mai o na le foi fa solo ma fa fongo ita ia tatu whaafianga sui whiro nei, taimi o lea uli, na tau tua se whonga lau mua, ia to e se full minute, o na talo lea o le tu la e wha, ia tatu mafuta pea, ile o to e telefis taimi o tatu poklame, ia lea o to e tasiri tu la, ia ma minute se fullu, ia o na tatu wha maa vai roa lea, ia ai a whapeo na e ua, o na e lava e tira o fia ta longa tatu o wane lea, se e uti, walava na, walava ia na le fia. Aso nga le fia ya le la po. Walava na le fia e tu ne dunga siva le pese lea. Sa e isi si fo le me po
sila mosa maleka kodiko. Sawi oila upele Boane mau talai tele Watu alo ufatu Nalole alofa no avatu La au roi fa pele pele Tau sanga e tele Nei fasia I chayo ma fau faunga Nei I kuane wa umauluma Sunga e alau pele Muna vai ta fetele Na te tine ia le ele Tasi lava oila ufili filinga Nei enga ole tafe nganga Lo ualo fale fa aluaina Sweet sexy woman come and sit by my side Back up me, I know love you one time If you love for real, baby, come on
te whaatalo whaatol whaapoponga o talafo malisi ufonga le laumua i Wellington. Wale manuia le tau mawhainga le manu Samoa i le taalonga ma Japani le tae awana le ila o au o le puluti i le taamilusanga le ipo lalangi peona whaangasalo i falani Japani luas fulvalu, Samoa luas fululua. E ta itolu sikoa na maua e awe lua. E ui le maalosi le toi tau mawhai atua Samoa i le vaenga mulimuli le taalonga peitai sa faisi tuai. Na whaasalaina Ben Lam, le wingi le manu Samoa i le pepa sama-sama i le afalo na lua le taalonga. Ai na toi suyanga i le pepa lanu mumu. Ma taa alo to o se fulufaa i Samoa, petu sama le afa i tō la mulimuli o le taalonga. O tā mai to tolu na mawaina sikoa mo Samoa, o se Ilala Lam, Dangan Bai Aawa, ma Christian Leli Ifano. Sa whaasalaina fo i Jonathan Taumatene, le afa Samoa i le pepa sama-sama, po le se fulu minute, i le afa muamol taalonga, whaapea fo i Mashota Horie o le awa Japani i le pepa sama-sama. Toi tasil taalonga Samoa i le pulu, e whailoa iai ma le au malose ingelani le aso valu o ke topa, e pa utonu i le aso sa o le lotu tamaiti. Wa whaaliele au la kapia fiti le si iti o le loto malosi. O no whaamanianga mai le tupo sa le sa le vai aso taluai. A o tāpena la latou taalonga ma Georgia. Na whaate ia le awa fiti na ua awhea la latou to le ninga le tupo sa le sa. Ma sao latou langi na fo i se pese whaapitoa mo ia. Ma whaatino ini tu ma ngā fite whailo latou whaaloalo. E to tele o lo peti. E o fiatu fiti mo welese i awe valu pito i lunga o taamilusanga mai le pulusi. Ina ua whaia ina au se taliele awa welese. Peitai, e te tauana manu malo mo ia Georgia, whaapea mo Portugali, ina ia wha mausalia ilo latou awanoa mo le valupito ilunga, po le quarter finals, e whaaono na ta alo fiti ma Georgia i tausanga ua mawae, whaafao na manu malo fiti, whaatasi Georgia, ai tasi le tutusa. Inisio tala, e to tolu na maliliu se o sfainga na whaia se taure lea na ia whaapapaina se whana i se whale whaapema se whale mai Rotterdam i lea tunu o Nevalani le po ana po. Olo o awhia ima se tene i titi sulfantau sanga ye ua maliliu. Sali potia le tau fituli solo ngase ma fo mai i le whale mai o le Erasmus Medical Center i Rotterdam e awhia ima ni ngase na tau mawhai au whai ngaluenga e toso ese o lato moenga mai le whale mai o nisi na la lafi tono ni poto ma whaapipi ini whailo i whaamalama e ta'ua tuai vaenga o le whale mai o loo iai na ta ua leo e tolus fululua tau sanga le matua le tama o ngā mai Rotterdam lea na whaia lea o so whainga na pueina le whale mai mai le o whailo ina nisi au ili ilinga i le taiminei e winga i lea tala vaumala na ngā yoinga ai o loo whaawau pia su enga. Ua mole mawina le whaapopo pea le numero ni ele o kilani e mangoto po o sinkholes, bei fo iona moli mawina i le asolulo le vai aso nei. E silia ma le se fuluni ma tāwhanga i au kilani o tāpunia, ona o swawa i leanga i e tawhi atu i le sami, ma i se o ngā paipatele ua pā i Parnell, lea ua mafuena mangoto lea vaenga o le ele. O le masina fo i o aukuso, na tāpunia i fo i se mangala tele i o tahuhu, ona o se whaafi tauli whaapea. O le masina o Iulai, na mangoto i fo i se vaenga o ele le College Hill, na mafoi le pao se o ngā paipatele, e whaatafe ni suawa i mai ti munga, ina ia tafe ese mai ma mga ala o paka mai si lava vaenga o kilani, e tā ua ia o ngā paipa o na e whaatafe a ia suawa i le mana o mia, na whaalia Andrew Chin o le pule ngā nua o kilani, e le umai ia whaafi tauli, mai toi wa ia fo i le lumanai, o na o whaafi tauli ua ia o ngā paipa titele i le taiminei. O le amotu siele sa palai o le Weet-Bix pito tau ngofia leo loo iai a le sanitarium mai le faloloa o le warehouse. O le asotona i nei o le amatai ona le to e whaatawina ma o le ana o supermarketi e mawai le si le atu le maululunga o la tau. Na ilo le tau lo whaatawina i le warehouse na whaalia Anna Shipley. E le longa maalia le whaamuta o le sapalai o le Weet-Bix leo lo la tau whaatawina atu i se tau ngofie. Ai o lo mawhai na whaawau pe isi whale o loa, mai na o la tau visile atu le sanitarium, pe aise a ua na o le warehouse ua whaamuta na toi ave atu i eilea o loa. Peitai, e le se tali au ili na tu ina atu, o lea ua iei nei ma le komisi mo mta uptau i pisinisi le whinaunga, ma o se whamatalanga le taitaifono John Small, o se tūlanga i le masani ai, e ono tala le tau o le Weet-Bix e whaatawai e le warehouse, fitu tala i le Pack and Save ma le Countdown, e iwa tala i le New World.
Ele o mawhaiuna wha ilo e vaenga wha upwhai te tele e lua i le atunu o, be la te lango ina le whaingai whale mai i wha atu ma oti. O le tele o taotonga i wha atu pe ina e le malo, be tai, o lo o atangia mai le ono wha awau pe i le isi paia ingal pāle mene. O ni wha maumunga fauina wha alaulua ina ai, o wha alua ina le numero o taotonga i wha atu pe ina e le malo. O lo o whai e whale mai i wha atu ma oti, talo mai le tau sanga i lua afe 15, na si itia mai le ono pasene le 12% le numero o taotonga, i e wha atu pe ina e le malo, pe ona ta uele le tio New Zealand. E se lau fase 10 miliona ta la si tupel pulenga whaafale mai wha itu malo Canterbury. Sa le maua i tutono le 5 tau sanga i o mai i le lua fes fulvalu. Ina uale mawhaiona toi wha o ngana po tu wha apito ai se fulu mo ta o tonga o nana wha aleanga ina mai maa fui e. Masao lato tutongi na ini po tu mo ta o tonga i au nanga wha atu ma oti. Sa ta uale le tio New Zealand, sa le ima whaiona tu inane se wha amatalanga le te wha atu ora e winga i a kone karate. Ai ini wha mamunga mai tutono le matanga alwenga o lo whaali e se mata upo whaafau tuanga. Ina i whaatu ina i se komiti le atunuu o ni sui se to ono lato te wa i se fuwanga i se fulu tau sanga le umi e whau mata ita i e se polkala me matawa sili o na lelei mo au nanga whaafo mai e aveanga i whafo atu ma au nanga whale mai e le malo. Ele o manino ni whaatau sina le national po o le leipa mo le neifai ngā pālota ni ala tali pe lango ina le polkala me pe toi whaawau le whaionisi kone karate whaatino ai. E whale mai i whaatu ma oti ni ngā luenga whapēnei po o ta o tonga e whaatu pēnei whale mai i le mālo. Wa mataina le la lau whala ua inga se polokala me fau whaapito i lungo telefoni whea veai. E fsosani ave taavale mo le tau singa o lātou taavale, maolo o awhie mani lai sene ave taavale, whaongaine se api whaate konolosi. Na whaalia se sa upale waka ko tahi, o le amawhaiona teu i telefoni whea veai lai sene mo ave taavale, ma o le apule fo ili tangata pēmana au iai, o le atu maulava o na iei malai sene o pepa, peona maasani iei mo tangata i le mana o, ini kopi po ni lai sene whaate konolosi. Maolo yeili wha moe mawhaiona mai a lea fuawhangai nei tau sanga lumanai, pe a tala whiangai mani suinga i le tau la fono, pe ona wha alia se sui o le NCTA. O le amawhaifo i tangata o na wa ai wha amatalanga uma, e winga yo la tau lai sene ave taavale, o le sitala o le taavale masiaki, e ilo ai po tala whiangai o na whioa i lunga o ala titele. E ifo ile taimi o la mawhaiona wha o ngai ave taavale o la tau lai sene i lunga o le apili telefoni, e tutongi e restala o taavale. O la matanga o tau sangane ina mataina i fo i se tinani usila se au nanga whapea, le ana restala ile la taile 5 se fulu wafe o taavale. O la toi whaafsota ila kampania le Slingshot, ma le organ, tangata na se sela wha ingo tupe na wha ailoa ia ila tau te tutongi ina, mai taimi na whaamuta yo no lato whaongaina ia au nanga. E silia malelua a whiono se laulau whaingo tangata na a whiea lato tupe, ili silia maleono tau sanga, pe ona maui se suenga le komisi mo mata au tau pisinisi, ele i ato ato na whailo ele Vocus Group, le company Australia le yaila alaya le Slingshot, ma le organ, a lato tau po ofis, mai ni pa uole ele tise, ma au nanga interneti tele vavave. E la ta ile fase lau valus fulu a fetala le tupe au wha e au na toi wha foi i tangata. Mai ta se lau tolu se fulu tala nga ia tu ile ta ilua se lau 5 se fulu tala. Ni tupe e toi tutongi, pe wha foi a tangata ta itasi e tu saima le tu la fono wha atawa inga tala whiangai. E ono taunu isa taimile wha o ngango le Paywave, e tutongi i pase se whiawa inga lau tele, mai ono mawhaiona wha o ngaine pe o Snapper, Top Cards, Metro Cards. Po nisi o whaingolo o wha o ngaina le taimi nei, e ono whaia se polkala me taitutu sa malone tona wha apea masini. Ai ono amataini se whaingai au whiele atunu atoa, mai mawhaiona avea New Zealand, ma atunu umomwe wha atinoina se polkala me wha apea. Wa whaipa anga wha atasele waka ko tahi, ma le kamupani Amerika o le Cubic Transportation Systems, le ana maanu malo se kone karate tasi tesimal 3 biliona tāla. Mo se polkalame e taanga tasi ele tutongi ngā pāsese, i whioa inga lau tele le atunu o atoa. E amata whaataita i Canterbury, mai le tau sanga lua whelua wha, o na whaatinolo lea i si vaenga uma le atunu o, mai le tau sanga lua whelua ono, o le ate le selu i tāgo le whaonganga o lea polkalame Wellingtone, o nei le ngātai pita to o tele atu ta ngātai whaongaina whio inga lau tele i le lau mua i tutono le atunu o. Ai elona lua fo i Wellingtone le pita to o tele o ta ngātai whaongaina whio inga lau tele, i a ai te tele i tutono New Zealand,
Ausitalia matunu o le Pasifika. Wa whaalauloa se la pata inga mo le saonga le mo le atunu o, ona o le maliu se taulele e nei pia le vai aso taluai, mai ni fuala au pepelo o le oxycodone, na maliu le atangata i se fale e nei pia le aso farai le taluai, ma o lo whaia i su e ngai lona tino maliu. O whaalau te le ato le vaenga tono na whamaya mata upu po i eitu aingo whala au, se la pata inga e whaapea, o ne itu aingo whala au pepelo, o lo masalumia i elif so ta inga male maliu o le atau le lea. Whaatasi e manisi tau fia i whale mai tono New Zealand, e ne tūlanga ti ngā aina, sa whaata wina i lunga upenga ta whailangi, mai ei fo i le talitono ngolo o maua i so o se vaenga o le atunu o. Tala fo wia male si ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatala whātu telefon si ufonga le lau mua le pa i o le tātou au whaafonga, ai o sei sire nei whaopoponga o tala mea lo te tupu le tātou tinu. O se fia ngai le moto manono tai ma apoli matai, e na wa so o whaata milo i pou mōli e ola mai le malo si ango le la, na whaatupe ina mai la lo so swane le malo Australia o ta o le DAP, o le Director Aid Program, na malanga ta amilo le tamai ta e komsino le malo Australia i Samoa ya Emily Luck. Fata seman sui fai pule le tu malo. Le fiong le sui fonga fitalai au apa au muli pola alo i te fua. Fata se manisio sui al parlemene. E lato te ta amilo ia moto e mata ma moli mawina. Le mata ngo fio le polo keti le wa mai e tapeneina mo ia moto e lua. O le moto manono tai, e fase fulma le 5 pou mo li wa mai a whaatutu inai. Whaatase ma le fausia lo se tamai wafu e taula i ei tangata whewa i mai motu anga i mai a pia. A o apo limatai, e 5 pou mo li wa whaatutu wai vaenga sa mo o mia, ona o apo limatai wa so o aile ele tise. Whai lol tamai ta ia Emily Luck, o le tāua ma le aongal polo keti le neu whaia mo ia motu e lua, na fausia mai lungo le ngai tā pena mo swinga o ngongo le tau, ai mai se lava ia wha, o le ama whai e pe o na ola ia moli le moto, ma fesoa swania ia i lantou o lo ono nofo mauma wai. O le fionga ia o apa au muli pola, na ia mo moli le whaaftai le ngato ia moto e lua, ai o le malo fo sa mo e whaaftai ai le malo Australia, e ta wala atu lan kumsina i sa mo nei, ia fesoa swani tā ua o lo fesoa swani ati na e o tātu tangata, ai mai se whaalapo betonga o a whio anga e o la vai tangata teitua tasi. O le fesoa swani le tepa le malo Australia, o lo whaatupe ai polo ke ti la Haiti, e pei o ne fesoa swani mo whaalapo betonga manuu, o awa onga, soi fua malo loina, o le sua vai mama, pui ngal si o manga, o ni porkalame la Haiti po ni au onga whaata waile au ngā o tina mata mai tai, o ni porkalame fsoswani mo tangata 5 vai. Polo kalame whaata ue naile ia te tau, whapea foi le malu pui au tau mawha, ia lava masaunga le mo awhio anga. E toa se lauma le tōrua li mata mai tai na whaamanu iei nei le whaau unga le neva yaso a le a onga le APTC, le ua manuia toi manisi mai i matanga luenga le malo maana whaalapo pitonga tu ma oti. E au fiai le au onanga leo ma leo le whalpui. O le vaenga o tinei mu. O le vaenga o fsoswani mo o onanga lau tele. O le vaenga o le suavai. Whapea foi ma le au onanga le malo si angtau el tise le EPC. E le saunoanga le fionga le minister wa onga na saunoanga au tu. Na ia whaelo ele swinga tā wa foule wa yei taru maile porkalame le APTC. E a o onga whaaskol sipe ia tātou walo ma whanau ele fsoswani el malo Australia. Wa maita wina le to atele a to le whaau unga i tama i tai. Le o maita wina le whaau unga. Le ono se furu o tama i tai matina wa whaau umai ai. Mai o le to se furu ma le 5 i lantou. Wo lātou tau a veina matata sa na o pei o li i sa o lātou whaia. E pei o le kāmuta ma le palama. O le whainga pā anga le nei le malo sa mua ma Australia,
O lo fesoasoani mai ai e maua leo whaailonga walo mawhanau e whahau umai le APTC. E le ngata mawhai o na maua ngā ruenga i Samoa nei. Ai mawhai whai o na whaao ngāo lātou whaailonga i e ngā rurua i atunu i whafo, pe a malanga i New Zealand po Australia. E se furuma le lua matata loa o ina te tono le aonga le APTC, e au fie le tūlanga le insinia, ka muta, palama, maengo tautali malo mo falitani malo, kuka, au onanga lau tele, ma vasenga e ave ai mawhaia aonga mo matata ese. Wa toe whamanino mai al komisina o le ofiso whainga pālota, le tāua ma le aonga e te tau ina toe whaia a Dolores Tala le atunu, mo le tūlanga manino ma le toe whisilingia, whainga pālota la iti po whainga pālota te tele, e whea ngai ma le atunu i le anga i atu i le lumanai. O le whainga ua whaailoa e tuia whilolo, o le a au mai ai masini whaapitoa ia e mawhai o na whaailoa i le tangata ma le mawhai e o na toi alo fia le tangata. Le maua leo o ia mai lo na whaio ni ngā yo inga whaasoli tū la whono, e whaatino ai la na pālota i so se awala. O lo vava ai foi tuia whilolo pe o no whao ngā ina le National ID le wa amata na whai, ai pe saunga le mo foi. Ai o masini i o whaailoa e tuia whilolo. I service rai ama, ia whakasema, mama singi le whai, ia fingerprints wa me whapena. Ia whakasema tablets, ia ma computer se avitua. E o ala le vai ngai o kua. Wha teams ia o whakaoko. E o rungu kasi, whai, whasolo. Ko fuala ko ma me whai, my fingerprints, po e maraka. Sau electronically i. Verify ko mako i do fisa me whapena. E lima se fulini awa no whainga luenga le tu mau mo le whaatinongo le fuafuanga, o nisi e fisosoane atuai i le au whainga luenga, pe a vai kulupui pe o na whai loa. O nisi o whaafita uli na tula i mai fo il whainga pālota la i te tolu wa mai atu. O nisi o ilantou nanga ia ne whaatino pālota, wa mai a kolosi ese o lātou swafa mai le liso ilantou wa maali liu. A o nisi, na o ane pālota, ele o iai ni o lātou swafa i lunga o lola pālota. Whai loe tu e whelolo, na e loe se manatu i le official komisino whainga pālota, e sili pe ato e whaia a Dolores Tala pālota le atunu, e mauti noa tonuai tangata o le a pālota i lunga o lola pālota, ai tu malo i whainga pālota o lo o lumanai. Wa whai loe le ofisa langolango le ofisa o whaamasinonga, tonga tani mala i awhi papale, o nisi o whawhita o liwa vaelua i nā i awhi o anga, o se tasi o mata au po o lo whea ngai ne ma le tau whafo i ne le whaamasinonga. Pei tai o sa la whai, e le o tūla i mai ei ni tūlanga whapea, ai wana o le motu i tū mua. Whai loe tonga tani mā, i le o atua i o ia mata au po le whaamasinonga, e tasi lava le pito le nu ulatou te talia ina māmana i aina, o le swafa o le awhio anga lea i lalo wha amaumaunga a le matanga ruenga o tina matamai tai a tina nuu maanga whiso tai. O le tō whasi le whia e le ngato sui o whio ngata tōku e sui tamai tai. Ta mai se whala whainga ruenga pai ale atu. Ewa tā tele i nei tumu wane leo bairu ina o whio. O se tasi o afuanga o ia wheese inga i niso a whio anga, e mafua mai i teimio whainga matai. O se tasi lo vaenga wa sila i eile ofisa o whaamasinonga, ina ia mawai se fofo o ia mata opo. O tala fowia, manuia le whai ungo le vaiaso si o tātou tino o, whaasoi foia. Makua mele ia. Kofa. E aí? Oi, o Simão. Bomba.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo waftai le whaafonga mai tātua tinu niso whaafia fianga so i whiwhero nei teimi tu inatu. Ya, o le tau whama e atu la fo le tātua proklame o le pwoi whaatini leo o tātua iai le nei teimi le tautua le si fonga le laumua. Ia le toi tu la muni muli o le tātua onanga mo le nei yaso e mes fo i o le nei va yaso. Ia na fo i mai atu i fo i mal toi whasalawina o tātua telefon matala mai sa moa. Mo le nei yaso man nei fo i va yaso. Ia peon tapenina le au whai ngā luenga. Ia toi mole atu whaaftai tele le pa ia le tātou atinu. Ia le tātou mafuta mai pēr nei teimi. Ia o tau whamai e atu le tātou aunanga fo i ole nei fo i yaso. Ia mese fo i nā tau nā ua tau ai tau nu fo i a inga. Ma nawa fo i ngā luenga. Ma lola fo i ngā lue. Ia mese fo i o nā tau lo whaafonga mai tonu whai ngā luenga nei teimi o le afiafi. Ia o tau a matamata i fo i po nā fo i whatu a tau a mata la tau ngā luenga. Ia mafuta mai pēr nei teimi. Ia whamana rosi. Ia mai fo i leo ngā luenga le whiawhiana nei. Ia ona mahe a fo i leo ngā luenga o nei fo i yaso. Ia e mo tātou umai au atau nu ia inga nei taimi. Ia meise fo i nā fo atau nu atu nei whanau sa o tā whawhau. Ia le lato tu wanga o le nei fo i tukuata. Ia mā lola fo i nei mātua nao e mori nei ave nei whanau wha tā whawhau. Ia e whaafia i fo i nātou le vai aso mua le lato tu wanga. Ia e mo tātou ia sa no whawhale. Ia mori atu le wha mā lola tātou tautua le nei aso. Ia mo lau tau tāpua inga fo i. Ia e ngata fo i lea, ia o le tāpeneina fo i o mahota malawa, ia meise fo i, ia o lo nafa fo i o tau, ia le au kuka, ia matau maftanga o le taiawa o uria fiafi, ia le ngata i nei tua amātua, ia e meise fo i nei whanaua, o le o lo tu ua lata wa onga le nei teimi. Nei mātua fo i o lo mafuta mai mamai mo mai tonu o whale o tangata mātua mai lata o lo ngānulu ei, e wha mālo atu le tātou tautua ia te o tau, mālo la fo i le o nasai, ia ma ngānulu i ngā luenga o lo tau ngānulu ei, e mai se foi la lava se nga luenga lo e mafuta mai ai ia e le ngata i whaletari malo ia o mtanga luenga le malo nei taimi e mai se foi ofisa ia o whale o lo tau mai mo mai ai e le ngata i Samoa whape foi New Zealand ma Australia ma so se vaenga le lolangi o lo tau mafuta mai ai le tautua le sifonga lau mua ia e le ngata le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia whape foi lunga le tato Facebook ma le YouTube ia ma lo lava le on sai ma lo foi le mai mo mai ia ese o tato taimi o le ua luas fulfitu minute te ai nei le wha, ia i le aso wharaile, le afiafi o le aso wharaile ia i mātou ni New Zealand, ia manatu, ia le vaengari Australia, ia Amerika, ia pe o le vaengana le ua pongi sala tau, ia inisio stete o Amerika, ia mo tātou Hawaii, Amerika Samoa, ia ma Australia, pe le tolu i tū lale e vawe i tātou i New Zealand ia Australia, taimi nei, ia pe sao au pe le ai, va sao mai tātou e mai mo mai Australia, ia vai atu lona uinga whai tū lai, tōri tū lai mo moi tātou, lona uinga le whatu a lata le a whaletasi Australia, e sao? He na ona unofu atu ai ne o te ilo umata imi Australia. Malo tau atai, malo le whaafonga mai, pokarai muri a poi whaatina le se fonga lau mua, whaamanatu maasani lava, ia i teimi fo i o le weekend, ia po o ia ole a ngai atu i tātou ia o le saunga le mue tau lava ona wha e tātou ia wa fo i le pui ngona i tātou ai ngami se fo i la tau le a malanga i malanga umi fo i ia o le nei fo i wha ingon vai aso ia tau tua nāre saunga le mu ia pe a malanga i lungo malanga umi ia pe o le alu i au kilani ma le sau i au kilani ia tau sia pe tātou le ave tā vale ia le saunga le mu lungo wala au fo le tau sia le tātou sau ia e pe o wha manatu maasani lava nā malo le malo fa ia tātou proklame au le tau sia le tātou sao ai e wha mua le tātou sao ngale mu luas fulvani minute o te nei le tu lai fa tele foi ta longa fa ingola yaso ele ngata le ipo lo langi lo fa nga solo pe le taimi nei ia tele foi ta longa le anga e tu tātou mai mo ina foi ia ilunga ala televise ma sky tātou New Zealand ia ta longa le ipo lo langi e mai se foi ia ta longa le NBC in New Zealand le olo fanga solo fo le taimi nei mai ta watu o ta longa le talitale o umia pe le au Leona a Wellington ia o le alu ia le au le mai fea mai Hawke's Bay au malosi Hawke's Bay le ala to wina le talitale fa ingol vai aso nei ia le ta longa ma le au Leona ia a Wellington ta longa le ia fai ai tai malai ta tau le malai tele le Wellington ia le ta longa na ia i fa ungo le vai aso nei tele ta longa ia o le a mai moina fo le ta to nu ia
i so se vaenga la walalang ia mai se ai le po lalangi no lo tatou tuli mata ia pe taimi nei ia matatou mai mo mai mo ia tatou atunu ma tau mata ia ia tu lango lo ia ele o mau tonu lava po isi au malo si ole ta longa ale po lalangi lo taimi nei ta longa la kapi le wa afa fa si fonga la mua mana fa fia si filoi ia na tatu sina pese lea ia ona taliu mai ia na mole tu loe fo ileo fa amonianga ia so a la tole a tu fa ta sil sakaramento le fai poiponga